o te whaafelo i atu mala o nganga whaaloalo. Le pa ia maurunga le tātou o tinu umale au whaafonga le nei tai au fau. O tātou lia mai le aso mua le nei o le masino Februari o le tātou whaulaunga o le lua afe lua se fulu ma le whaa. So i fua manuia le tātou o tinu Sāmoa. Le nganga whaaloalo le sua whamanu maalo le tātou li whaolo e sukeriso. Tālofa lava. Le si fonga nei o le lamue Wellingtone. Ua toi amatalia fo ila na tautua o le nei aso. Alo maia, o le tātou sauni ngā loto le nei tai au. O le ataita i lea le sunga le toi ina whaatonu. Reverend Whaatulituli Setu. Le Kalesia Whaapoptonga Kerisiano Sāmoa. Hutt Valley, Wellingtone. Iau si maia le whaafonga. Whaatalo whantu i le paia o malu au whaafonga le nei tai au. I le suafa manu malo le li keriso lo tātou whaola. Whaaftai i le soifua ma le ola o tātou mau. Tātou au lia i fo i le nei aso mua o le masina lona lua o le nei tausanga. Ai o maia, tātou tāpua i le tua. Tātou tutalo. Ua mātou mua i usuantu i lau fio i le nei tai au. Mātou na o mia lava lau fisosoni i a i mātou. Ina i atu whātasi o mātou loto mānganga. I le tāpua inga a whaia nei. A fio mai a nganga pa i ai. Wha malo sia i mātou ma wha ngana ina i mātou. Ia ua fionga pa ia wae whainga tā, e maua lunga e lo loto, e le mawhai o nā e ina pe moluina. A o lau fisoso ani mai, mātou te fia ai, mātou te talatala noa, ma tāpua ai whaatasi mo lovi inga. Fio maia mo i mātou, i le tāpua inga a whaia nei. Lo suafa Yesu le li faola. Amene. Le atato vi le tua e le pese o saunia.
whaitauina o le tuspaia. O maila tantou whaasolonga i nei tae au i le tusi o iona, i lona mta upo e tolu, o le a o whaitauina atu. Whaafufonga i a fionga pa ia le atua. O na o mai leo le a fionga le li i a iona, o le foi whaarua mai leo o whapea mai. Nā tūla ia, nā alu i ni newa le a aitele. Ma tāla i antu i aile tāla inga o te whai atuai i a te oe. Tūla i leo iona, ma alu i ni newa. Whapei ona whetala i mai o le li. O le ai mtua te le lava ni newa. Susa ma le sawa linga o aso e tolu. Wa amata o na uluanto i ona i le a ai. O le sawa linga o le aso e tasi. Na langa fo i o ia ma whape atu. E to e whanga furu po. Ona wha umatia leo ni newa. Talitonu ai leo tangata o ni newa i lea tua. Tala ia tu fo ia i lanto ula lanto wana pomi. O lanto uofu fo i e tala. O li i atoa ma tangata anu. Awa ua ole tala i le tupo ni newa. Ona tūla i ai lea o ia i lon no whaari imtu ese i ante ia lon ofu tele. No fitia lea o ia e ia i le ia tala ma nofo i lefu. O i tala i atu. Whailo antu ia ni newa le pule le tupu ma li isa i ante ia o whapea. Aua nei aisina mea e tangata. Po o manu, po la povi, po la fuma moe. Aua lava nei lantou wa ai. Aua fo i lantou te inu vai. A ia o fitia lava tangata ma manu i ia tala. A ia lantou matua ala langa atu i le ali. Ia lantou te itasi fo i ma li liu mai i lana a mio leanga. Ma le whasa wā i o lantou lima. O aise na te iloa. Atono e liu mai le atua. Masala mo ma le liu eselon to sa mafa. Ina ia le whano ai tato. Sila fia le atua a lantou ngā luenga. Ina ua liu ese lantou ilo lantou wala leanga. Ona sala mo ai leo le atua i le malaya na ia whetalaia. Na ia whetalaia mai. Na te whaia i ante i lantou. E le i whaia. Whamanuia mai le atua. Ila ngā whiong pa ia ua tātou whaitau ma whalongolongo i ai. Ia tū mau pe i ante ia lona vi inga nei e whavavau lawa. Amen. O no mai leo le whionga le li ia iona o le fo i whaalua mai leo u whapea mai. Nā tūla ia i alu ni newa le aitele tala i antu tala inga o te whaia tuai i ate oe. Tūla i leo iona u alu ni newa whapei o na whetalai mai o le li. O le aia matua te le lava ni newa. Tusa ma le sava linga o aso e tolu. O le manatu au tuo mafau whaunga whalea nganga i nei aso. Vala au. Matoe vala au. Vala au. Matoe vala au. Whangu mai le mafau aso lai titi. Ele au tuo le nei tai au. E lua loa vala au o le tama po le tina. Ai le ai se tali mai. Mautino au ai le manini. A le o le fuspau. O lo filima malo. O le ao inga ia whaalongo mausitai. Pei o le pese le ao ngā sa whaalongo mausitai. E le ai se isi ala. E fia ai e su. O nā o le whaalongo mausitai. O ta maiti o le a inga e tua o i o mātou whale. Māsani o na whaia mātou la penga i lalo o le o ulu ma mea paolongia. Ai ofo i ta maiti le leiro lātou whalong. Awa o le vala au o lātou tina. O lo lātou tama. A le wha ili e mapu fo.
na whaalongo ai le leo le mapu, alu loa i le atoa. Po le whaili foi, e alu i le atoa. Uto e sau ai le mawhauwhau, a so la ikiti. O le mawhauwhau fo i le autua le mawhauwhau o le nea, so wala au ma toi wala au. Wala au mua le atua ia iona. E whai ale fina ngalo iona. E whai alo na loto ai tu le fina ngalo le atua. Sola i le waa. Peita ia uia ina sola. Ai le tu la fo ia le atua. Whai le atua le ala e toi whafo i mai ai. Le sou o le sami. Le ngoto le waa. O le tu fo i lalo o le ave ese mai le waa ina ia malu le sami mo nisi tangata. O sao ni le atua le i atele na te foloina. Toi whafo i mai ona. A sila fo i mta umo fai umo. E tusa le leia upuna e ai. Ma le fato nunga i le mta upuna e tolu i fai upuelua. Na tula ia. Na alu ini neva le ai tele mtala ia tu tala inga ut fai atu ai ato. Whalua lea na wala au. O le whalua fo i lea o na whatonu. Al whatonu ngā e tas. E ua maile loto i ona o le alu. Ma ua alu fo i ona. O lana tala inga fo i ua alu ai. A tono le fianga le olo na loto. Awa o le tala inga o le alu e fai. E tala ia i ona le māleia o le ao o mai. Ua fai e tua i ona malona fia. O le ao o mai. Le māleia i ate o toni neva. Ioi. A tonu na o le ngutua ma le upu. Ai le ailo na loto. Awa ele fia. Pita iane. Ua whaafonga ina ele atua. A ua la ngona fo i e tangata o ni neva. Ua alu fo i le tala inga i ni neva ale tupu. Ina ia poto tangati ana pongi. Ia lanto o ofu tala. O alii ma tangata anu e o a imanu. Me umo lau lel. Peita iane. Ua le fia i ona. Aia o le mana o i ona. Ia ave se aloa tangata umo ni neva. Ai leo san, leo ni an tangata na fai. Leo whaatonu le atua alofa. O le atua e whamangalo. O le atua e whaola. Le atua fo i e fia i tangata. E ta i ona e le whapena. Heu wala au, ma toe wala au. Wala au, ma toe wala au. A oina whaalua on a repeat se meile. Ile ngangana whaaltuspa ia. E mese lava ile ngangana e peru. E ese le loto. E ese le taua. Pe a fai whaalua. Se tala e tasi. Taua ia. Mo le tangata whaalongolong. Mo le tangata malama e peru. Lantou o e whaafofonga ma whaalongo lei i a fionga le atua. Ua na o sina taimi a ua fisi ai i e iona. Petai ina ua liu atoa le vai ngā mea ma sila ma va ai iona. Ua to e ola tangata. A o le taimi na la unga iona, fia iona. O le a o mai le leanga i a ni neva. O le a o mai le whata ma inga i a ni neva. A o sila fo i le mta upo e wha. Matua i ta i ona.
mana ia pe a faitau uma le mta po mua lua tolu fa na le pauna o mta upo le tusi nei e iona o le mana ia fo ia le faitau o mai luta upo e fa ua matua sui a toa iona ele i umalo naita ai fa pe e tangata e finangalo ia le tu e vala au la ngalo ele finangalo le tu in tangata ita langor ngalo ngai le fa ia le ita e fa ile alofa e fa ile fa tutua au leo a fa tau umale tu si mata upone nela tua ita yo na to fo ia ile mena ia momo walu ese manofo totas wanga le ile tua ma fa solo le kita yo na luna long fale ina ia pupuni ai o ia malela tasi ale po na ola ile kika yona ai to o atu le tai au ma ba o ma bai ma upe ona hita ile o yona a o le ita foi ua sao ai i lona mafau le fato nunga mai le atua yoe a tanto to sila e ai ma ai i le tusi nei na a mata i le sola iona ai ua fai ufo i le ita iona ma to e alu ese ua fai lava lana ia whaamasinonga. Ua fai lava lona ia loto. Ina ia fai lava le mea o lo manao iai. Hele ma fai e tangata ona tina ina ilalo le finangalo le eli. Le ilanga ole finangalo e tutasi. Le finangalo e o mai ma le alofa. Ina ia ola le whana o tangata. O ia le alofa lai le aite leo ni neva. Ile toa te leo tangata o lo ono nofo ai. A ua alofa ia iona i kika iona. Ua pe mamate. Ioi. Fa fonga le atunu ule nei tai au. Ma nei a foi le fa maru si au mo i tātou. Vala au ma toe vala au. E le fiu le atua e vala au. O le mausa lea o le atua. E vala au ma vala au pea. Ina se i o tātou langona. E vala au pea lava pea. Ina se i o tātou toi fōi atu. E whai o tātou tiute. Ai maise o tātou wala awina. O le tala i le nei tai au. Ia whai lea mo i tātou. Maise lava i tātou tangata wala awina i lana e kalesia. A wā tātou te hita roha. Tātou so sola ese. A tele foi me fai o so sola ese. A tele foi le fa o so songa o sau i me va ai ai mata. O so sola ese mai el kalesia. Mai le ngā luenga le tua. O le to e fia se au nanga i le tua. Ya ele tu la fo ia le tua ni neva. E tu salava ni neva mai tanto. Ele mfai on tanto ola. On tangata fa pa ia ina yaso uma. Awa ole na tura fa le tangata lava ia. Ole se. Ole se le na fa sa o ke riso. Ilona soi fua ofo ina mai a totoa. Le soi fua e manu iei. A uana talia ti ngā. Uana talia fo ile maliu maleoti. A uane. Ua toe vala au wha lua mai.
ina o atuia fai no umalava maso o lo tatou vala auina le na Sāmoa e se o tatou whaalongo ia tatou tia i ese ia la ngona whaaiona e le pule ia i ante ia e pule le li i le vala auina mo i tatou o vala auina i tatou e keriso o naso tatou te o atu i le lalolangi i lona suafa pa ia amene tatou talo whaafitai tele le atua mo le tae awa mātango fie ua ala whaia e fo i lo watunu i whanunga le lei mātou maua le mālosi sa unia tu fo i mo ngā luenga o le nei aso ai mese o le toe ae o a onga le whanau whaafitai tele le atua maua pea lo mātou fia ma lo mātou loto whaafitai e ta liha o mea lofa ua mai o le soifua ma le ola au na o tangata le atuae e le aiso mātou malosi a o lo lava malosi e whaatupu malosi i a te mātou ina ia aua lava ne i o mātou to i lalo i le li i o le lalolangi e wha oso ma wha vai mai ia i mātou le atua o le manu malo o lo lava fina ngalo lea mo i mātou mea uma mātou te whai ina ia manu malo whaafitai awa e le mawhai o na mātou manu malo i lo lava tu la fua ia i mātou peta ia ne te ia i mātou i te mi uma māso oe o lo mātou malos o la ufia o le papa o lo mātou waltanga oe fo i o le puna vai mātou te inu ai ma ai ma ona ma malolosi whaafitai te le lava i le ola ue a mai ma tiute ma whaiva ua tutofi ai sili ara mātou whaafitai o no ke riso le li i o le ola o le ua ia i mātou i aso uma ma teimi uma o lo mātou ola ia ia mātou langona lona leo lona siu fufonga musu mai ina ia whai ai pe i mātou mo nāta li i māwhina aftai mo lo mātou whaala ina i lona soifua mātou toi maua i le awanoa e fo i atuai ia te oe le lotu salamo ma le whātua tua whamaon ia tu maua tuia le vi inga i la ufio e whaama waulama talo whaato e se ono o mātou inga le anga e whaali i uruma mātou whaia lava o mātou loto i le tele o teimi ua ngalo fo i la ufio a o ina fia le ola manuia mea mātou te whai o mātou fia vi ia i lea le li i ua mātou whaangalo ina la ufio a mangalo lo mātou le whamaone i lo wala auina i mātou tiu te mwhaiva ua mātou manatu so mātou poto ma se anta mai a o mea i ti lava ia e uma e mawai atu te tai o lo lava alofa tu noa ia i mātou e le mawhai o na mawai ese mai i mātou te le mea ua mātou whaia e le tusa la mātou a ngani le nei tae ao lo mātou tama a ngani le mai wha ngalo ia lau whanau i le toto tā ua o le li whaola o Yesu mātou tālo i lea whatau a nau pē lau fio i au mea lofa whalea nganga mo i mātou uma wai ui lava e mātou o tangata o le lalolangi nei e si o fo i mātou e le leanga o le lalolangi i ona mātango fie vawa i ai e tō sina i o mātou lo a o lau fio lava e te whaafoe mai i lo mātou mawhau mo mātou la mātou vai ai maise o lo mātou tuinau le li ie ave se ia mai mātou ia mea leang
Mātou te mo ai I mea le ma whai o no o iai lo mātou malos. A ia foa I mai mo I mātou le loto fia. E ta lia ai mea lofa ua e foa I pe I titi pe tele. Ia mātou I loa ona toi whafo I atu o vinga. Whamanuia le tāpua I ngāsi o mātou o tunu. Mai se lava I nai ta māma tina mātua. Whapena fo I lātou o I whale mai. Ti ngā ina, ia lea li ie. O lau fio a pa I antu iai o au whaola. Lātou toi tutu lava, ma ave o lātou moenga I o lātou whan. Whamanuia le au ngā lulua le nei aso. I le o atu ma le toi fo I mai. Whapaolo o au I lungo na ia mātou whanau I le toi hae e o aonga. Whamamau ese le li o le lalolangi mai a te lato. Ia foa I le poto ma le ata mai o le fia I le ola o awin. Ina ia fai I lato manitama maniteine le lei o ainga I lumana. A wala u fio malo finangal. Nei aso I se au mga luenga. Fio mai. Tātou malau fio. Ia I ule aso. I le vi inga o lau fio. Tu mau mai I lungo I mātou nei. Lunga le au whaafonga le nei tai aolo wa tunu ngā lulua I le nei aso. Le manuia te le o oe le atua le tama. Le alofa silisili ese o le nganga. Ia mafuta ina pehe I mātou e lau fia. Nei e whaavavau lava. Amen. O le nau whaafonga le tātou o tino ui le sauni ngā loto le nei tai au. Taita ia le sunga le toina whaatonu, Reverend Whaaturisetu le Kalesia Whaapoptonga Kerisiano Sāmoa I Hard Valley. Mune toile ngā whaafetaitere lau sunga le toina whaatonu. Ia ele ngātou le tāpena ino le tātou sauni ngā loto whaafetai. Wa te talai fo I le tautua le sifonga lau mua. Ia a o le upu fola fo I le nei tai au. E tō matau I nai fo I ngā luenga ma whaivalo filima. O le anga ia toile tātou o tino o le nei aso. Ia whaamani atu fo I le atua. Sunga to ina. Ea, mis foi o le faletua ma le no faalo ma le tapo inga mamalu le Kalesia. Ia I fuanga foi le awhenga I le yaso whaafetai tele lava. Si whanga lau mua I Wellington e.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Moni le leia upo le pese si ua tinu upele Sāmoa au e te ola whaanoa noa le nei tae au. Yo e ole ua mai al tātou whainga lotu, ia, vi eile lofo le tua o tātou e toi mafuta foi, i lunga o pēu ngalo na ea, e ala le tautua la wala le orisi whonga le lau mua e Wellingtone. Toi wha malo mi toi wha whelo ea tuai le nei taimi o le tātou tautua, ia i sunga iau au na le tua, o sunga i whawhengainga o whailaunga o le tala le lei so o se whata whaitaulanga i ele ngata i lea o le tapo inga mau nei o tātou mātua i tono maota malawa mei se fo i nei mātua whaafonga mai tono maota ngase le nei tai au ia mātua asini sina fo i mātua o lo whaafonga mai ia mamai mo mai tono maota o tangata mātua i so o se vaenga lava i le ngata i ni usila nei ai so se vaenga lava le nei lalulangi ia o lo utou mafuta mai ai nei o tātou tua mātua tua sina o le atinu i le tautua le nei o le siufonga le laumua i lungo le nei ala leo i le ngata o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e whape fo i lungo o tātou pengata whailangi o le tātou Facebook ma le YouTube ia i le nei tai au ia o leo tātou amata i le aso mua o le masina o February o le tātou wholaunga o le lua afe lua se fun ma le whaa o tuana iatu Januari tātou te le toe maua lava se Januari o le lua afe lua se fun ma le whaa ia o a whawhita uli ia a whapea fo isa so wā fo i lau whainga malanga o le masina amata o le neitau sanga ia whaatea la tamal na ia e tātou o mai tātou patipatia ia ma tātou a matawhia le nei fo i masina lea o tātou au le mai pe le vave o le halu o le masina o lea o tātou le masina o na lua ia o le mea lea ia a whapea o nai te whanoa noa ni te msi au te whanoa noa i mea o masina o Januari ia ai amata le tātou aso ma amata fo le nei masina ia tātou talatala no fia ma tātou talatari ia ma tātou whainga luenga fia whiwa i fia ia pepese fia tu ia le fia i lau whai upu nei taia ia ma tau sami fia ia ma moe fia vai le mana ia tu ia le fia i lau whai upu nei taia o ka se mana ia ia ole na le tautua le nei ale si fonga la mua le tātou pukalame ata le taia toi wha lofa ma toi wha malo atu ia i le suafa manu malo le tātou li wha o le Jesu Kiriso mana ia tele le ia le upu le ana wha le tātou whainga lotu le ni tai au whai mai a wala au
ma toe wala au. Lona winga, aua ne i fiu lau wala au. Io e, aua ne i fiu lau wala au, le ne yaso. Ai wala au atu e le i tari mai, toe wala au. Ai wala au atu e le i whaalongo mai, toe wala au se i wanga nā ua whaalongo mai. Ia o na wha mai a leo lau wala au. Ai a whaapea to inga wala au fo le vevesi ai, ma pisa ai le tai au. Le la, to inga wala au na e tasi a lava loa. Ia e sao le lei ale sunga le to ina whaatonu. Ia so la pe a tātou to e tepa i tua i. Ia i lau so i fua fo i aso o tātou la iti. Tau te i vea ma tātou taufune, ma tātou lape lalo ulu. Na ona tātou whaalongo mai ai le leo. Wai longo fia le tamai titi le leo lon ta mama lon tina. E mo i le li tala lea na sauno i ai le sunga le to ina whaatonu. O le hale tātou fia ma le tātou fore le taa alo i lalo ulu, ia o lalo mango, ia o so se mea lungo leo neone. E longo fia le tamai titi le leo lon tina po lon tamala o wala watu. Tu ulo le taa longa ai atu. Wai loa, ea, e whaatolu loa whaafana wala au mai. Tātou wa ai atu lola i wala ala mai ale o salu lima, ia o le mautofu, ia o le la au. Ia tātou mata lo lea o tātou tua oi. Ia tātou tuli solo i lalo ulu mana i o tātou matua. O na o le le whaatawa ino le wala au. O le mea lea, whaatawa le wala au ni nei aso. Ia mane nei masina atoa, mane nei ho i ho langa atoa. Whaatawa le wala au. Whaatawa le wala au le lei. E wala ai to inga wala au vo i le vevesi ai. To inga wala au vo i le mo ai sto file mu ma se fela fani. Fa pasi la to inga wala au na. O le wala au ta ua. Ia o le wala au vo i le ia e mo ai lau mea o nga. Ia o le wala au vo i le e mo wa mai ai lau so soani. Ia o le wala au vo i le sui ai lo o langa. Ma le wala au vo i le ia e fa ia ia te oi. Ai o te anu le wala au vo i le e tu ai oi lalo. Ia wai a fia i fo i o langona. Ia i le fia e a fia i fo i o langona pe a whaalonga te wala au fo i le e a fia i lo loto. O le mea lea. O le ale wala au te whaalongo i ele nei aso e faisi pa o fo i le pisi pa se turo ale fa pisi pa o se tingi tālonge fo i le e le ni mo i tonu. Ia. To inga wala au lana aua te talia. Ai va i le wala au fo i le momoni atu le leo malu. Ia ma le leo fia. To inga wala aula na e te rua e tau ona e whaatanga ina le aso nei. Ia ele ngā te tono lo a inga. Ia o tono fwoi lau ngā luenga. Ia po tono fwoi lau tā vale. Ia le mea lea, whaatau le wala au. Ia oi. Wala au fia. Ia e whaapea fwoi e nau alu ni tamale a inga e whai ngā luenga. Po usu folti nao la inga whai ngā luenga. Ana e te le wala au iai. Ia wala au iai fwoi le whaato wha ia ngā luenga ni tai au. Wala au mana ia lala na. Ia la fai am tatu tala no ni aso. I le tā ua o le wala au, masanga wala au, masanga wala au pea. Ia le la tatu voice ni whaafia fianga le nei. Tari umai, ia na whakasolo le tatu poklame o lo talo le tau, o asa whanau swing o le tupe, ia mai se tala mena tupu le tala whaasolo pito la langi tala walu, o tala mai Sāmoa, ma le whaapoponga mua, o tatu tala fau ma si fonga lau mua i Wellington. Ia sa o le ia, leo whaamnatu mai e sunga ante le ariva. Tātou te vai lalo ulu, nan tātou whaalonga kua. E vai tātou wō le atoa. Whawhiwhianga ma le kone na li.
Toi whatalofa atu o le talo le tau mo tātou Wellington pe ona mai le vai tau le so o Wellington ia te tusa le mele aso na nafi e sulu fo le lai au o nisi o Jamie ia yangi maria fo le savili ma lu mai ai le yaso me se lava nei le tai au fasolo tu ai le au uli o le fa mele vai tau le aso tai au ia e au o le aso tai au ai to uluti munga mai le au uli se yo atu le fiafi le aso tai au o le manolosi o savili le aso atai ao e o atu le selau kilomita i le itulalo no winga i le ngata le ulu nei timu tai ao le timunga ia e manolosi fo i savili ia ino fuanga ta alailai fasolo atu le asfraile i le astonai ia e toi fo i mai le langi le lei masulu le la mota atou Wellingtone fasolo atu i le motu i saute ia e langi le lei sulu matango file lai le sone kala i stete pe foi Queenstown taninen ma in makako malulu le le tau nei ia mo in makako e iva kala istete se fulma le lua o taninen se fulma le lua foi ia ma Queenstown le valu o ma fana le le maulunga ia e le valu se fulu lima le ia in makako fa solo tu ai lunga ia i le lua se fulu le kala istete ona o mai le malulu po le tau nei se fulu fitu le malulu ta to po le lua ai lua se fulu fa le ma fana o Wellington se fulu ono le malulu le tau nei lua se fulu le mafana le ea apahat se fulu malu se fulu ono le mafana le malulu lua se fulu ono le mafana le ea lo hat se fulu fitu le malulu le tau nei ai lua se fulu le lima le mafana le ea ia ma wenu mata lua se fulu fa le mafana le maulunga se fulu le ono le malulu le tau nei o apia le so papa fa titili le tatu tinu lua se fulu le fitu le mafana le vele fa ma wina le so tolu se fulu le tasi mo ila toanga e fiti ia pe ui mai fo i fiti papa foi tili le so i fiti lua se fulu lua le mafana o le vela le fa mawina lua se fulu male iva o Cook Island i Rarotonga au o le yaso mo ila toanga ia i lua se fulu lima le mafana lua se fulu male fitu le vela i le so o le telenga tulanga le i tau mo ni sila le so pe na mai le vai tau o le tele lava vaenga o le nei atunu a mata tu lava le motu i matu nei fa solo tu le motu i saute o le asu sulu matanga o fie le lai le tele o vaenga o le nei atunu a o savili o le hangi mai lea i sifo fa solo tu ai i saute i sasae ngoto i fole ala fia na nei to es 5 minute mo tata Wellington i le tu la iva i le fia na nei ngoto i foi le la o so ele la le taia o luas 5 minute e te ai le tu la ono i le taia mo le ufa ngota i Wellington manuia lava ia fa ngotanga fo i le ni taia mo le yaso ia mana tua tufa pe a tele ala iti ia fa yesi me ai tina matamaiti e sua le tai le tau nei to es 5 minute le tu la martasi pe le tai le fia na nei 7 minute e te ai le tu la lima e 7 minute te ai lima e pe le tai mo tata Wellington ai mo por dua lava ia e pe le tai le tau nei te o le valu le o te le to titi pe le tai na to sua le o le tai le fia na nei e le to luas 5 minute i le tu la tolu e sua le tai mo tata i por dua nei ai mo le au laftupe ia manuia lava ia lafonga tupe le nei aso ma lo fo le anga le nei ai ngai Sāmoa e ala la foino se leni tasi tala New Zealand ma o le tupe Sāmoa tala lima valu tasi tala o le tupe Australia le iva sfu mar tasi o tupe Amerika e ono se fulusene
Ale tupe Sāmoa tasi le tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa le so, tala 5 sene. Manuia lava, le la foina lau tupe le yaso, ia ina ainga fo i olo whaatari mai Sāmoa, ia malo fo i le anga le lei. O whaamunianga wa soifua maa sa whanau, le tato emaili maa sani lava na, o tō silfia a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tō wa soifua, o tō na soifua mai nene aso, le aso mua Februari, whaamuni atu le atua, whaapopo le malosi, ia mai atoe whaapopo nisi tausanga stele mo o tō, a ware whianga iai ngā ruenga, ia meisi fo le tausinga o ainga, ia whapea fo isi aso whanau, o seisi o le whanau, whaamanui atu o lato wasa whanau le nei tai au. Ia e su e ane lau tuspa ia, pe a e fia e whai tau tuspa ia pei o au, o le mua no fo inga lona mta upo si fulma leono, a lona whai upo eiva. Ia pe pese o tau ia te ia o tau whai pesenga ia te ia, tala atu ia o tau i ona venga umalava. Mua no fo inga lona mta upo si fulma leono, a lona whai upo eiva. Ia pepese o tau ia te ia o tau whai pesenga ia te ia, tala atu ia o tau i ona venga umalava. Ia lewa uman whai tau tatou tusi ana e te vevesi lava e su e lau tusi, ia e malo lava le whai tau tusi le leita e au. Ia o le pese nei, whamuni atua ia soifua, ia o ila tau ni soifua mai ni ia so. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana lene wa e auni, ata tofa afetai, ole atu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lene ua ulia mai. Fa amanuia me atua lo wasafana. Fa aunga ina lo soifu ayana fea. So se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele
Lea tu ai whaafetai roa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soa te Alofa angolo ai mai lo atu soi fu Ai au malo mola Lo ai na ai mai se lea tua Whatarwhatu le tunu se mai al whaafonga o le tepa fo i le itua i tala o mena tupu i lolangi tausanga mawai le asa mo Februari. O le sol tausanga e tasi valu tasi wha o le maunga mu leo mei on i tutonu o Filipino o Philippines. Na aria e ia mapa i le asa nei e awhi lua se lau mo le tupu tangata na awhia i o lato i soifua i le so. Tausanga na tasi valu tasi wha. O le sol tausanga tasi valu tolu lima na whaalea ngā ina ai i a whainga whaapolonga i tonu o le nuu e taua o Mauritius, po le Republic of Mauritius, e iai pe a marelua afe kilomita i le tu i saute i Sasae o le kontineta o Afrika. O le tausanga e tasi valu ono lima i le aso le nei, na sainia i le Palestine lona se fulu ma le ono Amerika o Abraham Lincoln. Ia le tauteunga lona sfuma tolu o le whaavai o Amerika, le na avesea i whainga whaapolonga i le nei tunu. Mao apela amo Lincoln po Abraham Lincoln, e alofangia tele o ia tangatauli a Amerika ona o le sainia o le tauteunga lona sfuru tolu o le whaavai o Amerika, le na sainia i le aso nei tausanga tasi valu ono lima. Na avesea i whainga whaapolonga. O le sol tausanga tasi valu wha, na lo mia ai ia le dictionary lea mai le University of Oxford e lenta ua o le A to End o le Oxford English Dictionary ia o le volume mua lava na lo mia i le aso nei tausanga tasi valu wha o le sol tausanga tasi valu iwa fitu o le fale tupe ta ua o Shinhan Bank o le fale tupe matua le tutonu o kore saute na tatala i le aso tutonu o lona laumua Seoul. O le sol tausanga e tasi iwa tasi valu na whao ngā i Lucia le kalena o le Gregorian calendar. Le kalena lea ia na whaingoina ia pope Gregorian se furu ma le tolu. Ia lena whaanauloa lalulangi ia o ke topa tausanga e tasi lima valulua. Le lava ua halu ele lalulangi le teimi nei. E whatoa whao ngā i Lucia le tausanga e tasi iwa tasi valu le asole nei. O le so i le tausanga e tasi iwa luas fulu na whatoa a mata ina whao ngā e leo a kānata i a solo whanua e te ai mawhaia lato ngā luenga i le taute i loi Peritania whiwa i solo leo i tono lon tona i solo whanua o Hungary Republic mana tua le tele watu no langi sa i o lato tupu ana lafo tuina lava pulenga wha tupu i a suia lo Evema Republic i a whaia le Palestine i a pe whaia foi ko vana ia ma solo mai la file palmia marka peneta ia o Tonga ia ma Peletania ia o lo tau ua pela tau la tau whainga wha tupu o le so le tausanga e tasi iwa valutasi o se talonga kirikiti sa whaia i Melbourne Australia le vaho New Zealand Australia talonga limas furu ova te tasi ale te aolo toi ia aolo tale li i O'Brien ta le taimina na to tasi ale polo le te a ai to yono ai mo mi ni usila ia ol melan tu sa vali tu lord captain Australia o Craig Chapel tala no no uso Trevor Chapel o ia le la te a to tasi ale over ia no fa tolo ai lo le te ai le te ai a no te ingo ni usila a mau ai e ono tu sai le ta longa al manatu Australia tu sal ta longa e ona fatu wai e lava le serious po ta longa e liman ta alo na taimi na tupu lai le sol tausanga tasi iwa valu tasi i to tonu me le pone to e mawal whapoponga o tatu tala i le taima sani le aso ata au whaftai lava O le ua to e tasi minuti o na tale o le tulai valu ia ona whaafonga le tatu tala mai Sāmoa o le whapoponga mo mua tatu tala fau marisi fonga lau moe Wellington ia e se i to e whaatara whatu nei taimi
ia ina i tātou paanga i whaatalofa mai lungo tātou penga te whailangi mana tua, share tātou Facebook, subscribe le tātou YouTube. Whaatalofa atu ia whatua ia Maria, ia poopua na soani na whaatali, lo mafuta mai o i Savai, ia ile nuu leo sara ilua, inu au leila valea, ia Rina Marina, whaatalofa atu, whatua Erika mafo e Eric, ia malo lava mafo e mafuta mai, ia o pua fiti, fe toai, whaaftaitele lava, to reka tanu, whaaftaile mafuta mai, suri vai timu seu fale, malo, whaletua ia pale malu lua, ia malo lava palepa, whaaftaitele lava le mafuta mai, whaatalofa atu fo, ia Lavinda Mamako, ia lo fitele atu, ia Jerry, ia Omari, ia o tufue, whapea fo, ia sunga tāsesa, ia te oe, Lavinda, tai hasini, whaatalofa atu, whaaftaile mafuta mai, ia whaletua ia whengau ia isila, malo lava whaaftaile tapuai, isa ako tau fasia, ia whaatalofa atu le nei tai hao, malo lava le mafuta mai, antele aliva, leo wai atu leo mata mai dunga le YouTube, eo whaasal tinao le ainga le Facebook, ia ete wati mareko, whaaftaitele lava, ina tau iro mai mua mai lunga le tātou YouTube, whapea fwoi whatua ia su mika wui lai mata mai oi whare alili, talofa su, ia le sina, le soa, le soata, tali fe au whaaftaitele lava le mafuta mai, ia o le leinga le ota, ia suri vai timu seu fale, ia ma jo tele ia wa fitaringa mta fa malo mta fa ia Erika Maoe talofa ia Erika ia le fionga ia va Ali Johnson te tele lava ia o fili sau malu ia po ia fa wina Danielu na naito manga yona fa te tele lava Laurie Perry ia matasi sau nua malo tasi ia faleli popoli ia male sunga ia misilifi ia pole no ia ole I polua ia pole tunga misilifi fatalo fatu ia fa pe foi sunga fionga fa mausili te vik sianava malo lava tai le mafuta mai ia le wa tare valu se mai fa fonga ia tatu tala mai Sāmoa O le anganga whiwhia tue whātalo whantua le whaafonga anga lo tātua tunu uri nei fwoi as tofi, aro mi e se whaopoponga o tala whau mai Sāmoa mea lo tutupu hai. E to moi a tātua tala whau, o le whaile ni o māsina sa so o mai a November le tūsanga te nei e o mai a Februari le nei tūsanga, o whaopopo lava sene pa u o le tau le swau mo lo tātua tunu i Sāmoa. E le masina neo Februari o whaamawina le pepa o whaamtalanga mai le vaenga o tupe, wa toi pa ue fwoi le tau le penisene e le tolu tā la se fulma le lua sene le lita, mai I le tolu tā la se fulu lima sene sa ia I le masina o tua nae. O le kiso o le ua pa u le ono sene le tau le lita, e le tolu tā la tau se fulma le lua sene le lita, mai le tolu tā la tau se fulma le valu sene sa ia le masina o tua nae. E whapena fwoi le karasini, le ua pa u le lua tesi ma le wha sene, le sa tolu tā lai le lita, au lea ua lua tā lai vas fulvatu sene le lita. Whai lua le fionga le minista o tupe, o le tau swa u mo le masino Februari, o lo whaatulanga mai se tau le swa u mai Singapore le masino te sema lua whelua se fulma le tolu. Mai na isa noa, o lo wha ua lava na pa u le tau le swa u, e lei wha mai na maswa ua wha mai na le masino te sema, e wi I le whaiti o swa unga osi e tunu olo I lano le wha la potonga, o a tunu olo unga osi ma tuftu whaina le swa u le OPEC. E meisio popolenga ia a fianga o tau o lo whaia le wha Hamas ma Israelu. O lo a vea o se tasio ma fuanga wasi tia le tau o le swa u, a meisio whena ua ingo le swa u I lunga o le vasa. Wa whai wina I loi longa al kabineta I le tō fia leo ni ana sui minister lang lang fous tō tonu. E au fia le fionga ia tu wana si leota mai le tu malo palota si umu. Wa tu se a au ye le kabineta e a vea ma minister lang lang o le mtanga luengo leo leo whalpui pui ma leo la tui fuata ina wha pedepu lengo le tine mu. O tu wana si leota o le afsoso nea tu le fionga le minister ia whawalo le whau Harry Schuster o lo ave pea ma minista o le matanga wenga. O le fionga ale vena ale, mai le tu malo palota fale ata wha, le wa vene ma minista long lango mol matanga wenga o tiute matupe mawa, ma o le alango long sua le tiute le fionga le sui pāne mea,
o le minista ia tuana te vanga Josefo Bonifasio. Le fionga ia mau usiosi poe mai le tu malo paloto le vao fonti. Wa fidi nei e vea ma minista nong lango molmatanga luenga o ngā luenga te tele, whela wa inga māti na SS, le MWTI, ma o le alanglang suantu le mata whaioi le fionga le minista ia olo a forfitiva ai. Pei foi ona si le fia, o sui fai pule umanei to tonu, sa ofi mai i le panemene, e lano o le vanga whaupu fai po le pantia le HRPP. Pei tai na o ese i lanto ma ave ma sui fai pule tuto tasi, mai muni ane fai ngā pālota lai tino wa toe fo i lanto e whantou taia, ma nga e tuai i le vanga whaupu fai e le whatua tue le tua Sāmoa o tasi. Na whamanatu le fionga le tamai tai pālemia ia i lanto, le fionga fia mena o me mata awha. O le whaatinonga o lato tiutiu te tofi ai, ia tangia e le tautua ma le poto, ma antala, ai e silisiri au na taita i nei pūlenga le leie manuia ai lo tātou tino wawao. O le lofa moni pe o ne sauno le fionga le tamai tai pālemia, ia pale la e le fina ngalo le tua, e ala le whātua tuanga watu ina mai e le atunu atoa, e ala tu finga whai pule, e tautua i le atunu o maona tangata. O lo i le whātua tuanga atoa le fionga le tamai tai pālemia, le fionga fia mena o mi mata awha, i to mai manga wa o loo i o tātou leo Sāmoa lava, e lātou te au ili nai le mata o pu le maliwa o se televou le lua tausanga o mawai, e au noa male au ina mai o ni leo mai whafo. Na ia whaai loa fo le fontanga le pāle mene o lo whanga solo, o lo i ei whantasi i le ngā luenga leo Sāmoa, ni se fsoaswani leo mai malolo whaipa anga whantasi manimatanga luenga. I lope si le fia e tō fionga. O lo i ei ia leo mai whafo. O lo o ngā lurua e mātātou tā ngā luenga o leo. I le tau sa ilia mai nisi leo. O le wha o ngā ia tātou leo tātou, leo ro tātou ngā lurua whatas. Whatino lātou tiute. Mo le sila fio le mata aupule nei o loa fia ni so sui fai pule o le pane mene, mai na tu inatu le tausanga te nei se whaasi silanga whaapitoa me le fionga sui pane mia, tuala Josefo Bonifasio le whaase e ane le mata aupule nei sana whautuanga mo le ofisa le loia sili, le awina mai leo se au su e poni leo mai atunu i whafo, e vesoa swani i le mata aupule nei. Peitai o le usau noa manino le fionga tamai tai pālemia, o lava mantutoi le tumai o tātou lava leo i Sāmoa, e idoina le mata upu ma au maia se tali manino. O le aso luse fulo le masina le nei o Februari, o le a mata ido ai le nei mata upu, i luma o le wham sinonga mao lunga. O whaalau i lo se reporti me le vaenga o whaamau le atunu, le pau i lano o le whaitawa o whaai o tangata Sāmoa e le i maua ni ngā ruenga. Na whātusa le reporti mai le luafe ma le lua i le luafe se ful ma le fitu, e le se ful ma le whāte si ma le 5% sa i le luafe ma le lua, ai o mai le luafe se ful ma le fitu, wa pau i lano i le 5 si ma le o pasene. Ua whama wina foi, le tūlanga whai ti tia le whaitawa o whao i lanto e le leinia o onga, e le tausanga luafe se ful mal fitu, e le tolu se fulu tesi mal tasi pasene, e o mai i le tausanga o mawai. Whai loa le fionga le minista o mtanga luenga o tina matamai tai, a tina o nuu manga fiso tai, le fionga mulipola ana rosa ale mōni o, e tāwa telefa maunga e fua i ai le tamau a ingo le atunu, ma le whaatulanganga o le anga i ludu manai mō nā tinai. O tala fōwia malu tātou tunu o mōle nei aso tofi, manuia Sāmoa tiute o whenga iai, whasoi foia. Tala flaval whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua i Wellington e mole nei tai au le aso mua Februari lua whelua wha.
O lo tuli mata i leo le to tele o ni sui o le kengi le mongkro mo polo malanga i porirua i le so mo se fale la wasinga. E tu saimali poti na sauno le pulenu o porirua e amata le solo i le afo le valu le tai o nei mai Cannons Creek. Hui atu i taua mawhaai ulfanua tanu i whenua tapu i le ito lai se fulu mo le sauninga o lo awa i sui o le kengi to e sauninga. O se taule le ana maliu i taua i le vai aso taluai. Na whaalia leo o le aiai le whanua tanu i whenua tapu. O le aiai fo i le whaatanganga i leo e tau fiei mo li whailo ilo mo feo inga o ta vale ma poloka ni whetaula inga o awala pe a whai o se tūlanga i mo miaina. Sa whaalia le pole nuu ani tapeika e to tele ni sui o le kengi ua tau nuu maolo o solonga le lava mea uma mo le taimi nei. Na ta ua le ta i leo Simon DeWitt o Kapiti Mana o le ato o tele ni sui o le kengi wa aiei porirua ma o le fautuanga i ave ta vale malanga ia awala ina ia awane i whaalia ni a mionga i lama tia isi tangata e whaonga aina le awala tele ma ia ono sa i le whaatuwai o whiawa inga ai o le asu esu eina fo ini a mionga i le tu Simon to la fono o le ava aiei le so. E mawhaiona li poti atu i le numera tasi o 5 pole Crime Stoppers ni a mionga e ono whaapopole inai tangata lau tele. Sa toi whaasao i le minista leo Mark Mitchell ana whaamaumaunga le palemene ina o sauno mo mua whaapea e tolu tau sanga sa ilieni leo fou se toa 5 se lau. Ai ole mali lianga ngā malo so whaatasi a le National ma le New Zealand First sa ta waili tau maunga vai ngā whaupwhai e a oa oaini leo fou ia leila lo ifo ma le toa 5 se lau i tutono tau sanga mo mua e lua peita i le palemene le asolua na sui ai le minista le wha ingo tau sanga mai le lua i le tolu. Na Sāmoa Mitchell sa fautua ina o ia ilu i tau i le whaatomunga o avanoa ia o lo sa iliaini leo fou masaya i leo Australia i New Zealand e sa ili atu ni alato leo whaatasi manisi o leo sinia o lata ina malolo tu mau mai le ngā luenga. O ana nafina toi whaasa o ye Mitchell lana whaalinga al palemene na ia Sāmoa sa tatau lava ona manino le leila na whaamatalanga o le polisi al malo ia mawani leo fou se to 5 se lau i tau sanga mo mua e lua o la latou paia inga. Na Sāmoa Mitchell ele i whaatonuina o ia le palemia ina ia toi suilo na manatu le mta upu e sa whailo atu ina ia whaamanino o le malilianga le malo so whaatasi e tō maupea i le polisi ia mawani leo e leila lui folto 5 se lau i totono tau sanga e lua. Na Sāmoa le taita o le Labour Chris Hipkins ele o ano le National i vaenga saulato saini limai i malilianga le whainga malo so whaatasi. Ua fuafua le malo e whaawhaingofie tō la whono mai e inga o ai tā lafu mō tangata whaatau na tā o le minista mō mta upo a tangata whaatau Andrew Bailey wa e inga o lo iai mō tupe no atu i tangata i lalo tō la whono le Credit Contracts and Consumer Finance. Ua whaisi whainga tā tele ma ua le mawaile awano o tangata o lo le leo lātou maka pe awhia whaini ai tā lafu o na le taliaina ni a lātou nono ngā tupe ma whaau popoi fo inisi tau e tutongi e ma whaiono lātou maua i awanoa o suinga esel tō la whono wa atili ma mawhai tu unga mō tupe nono umi na whaatali whaato atalieni tālo sanga mō nono ngā tupe ma eile ono i le 5% o tangata tālo sanga e le taliaina lātou apalai moni mō kesi. Na tā ua fo i e Bailey, ua iele fofuanga e whai ai fo i se ilo ilongol tō la whono mō kampani. Lea ua tolu se fulu tau sanga le matua, mai ono wawa ai ai fo i ile whaatulanga ngau Kiwi Saver, o le polisi le National, o le whaatanga o le aufai inivesi o na sili atu ma le tasi le polo kalame o le Kiwi Saver, e ai to tono. Ua mōlia se tamaita i sa whai pule le vaianga whaupwhai le Green Coris Karaman, ilona ngā oinga ni oloa e lata ili se fulu afe tāla le tau wau whai, mai fale oloa ese loa. O le sole na fofo e tula i el whaamsinonga whai tō maa lo, o au kilani, e tali molianga e tolu ole ngā oi i fale oloa. E ua toi tolu i tua lea fuafuanga peitai, i whaamaumonga le whaamsinonga, sa tatala atu lea o whaasalalau, sa whailoa i le tau oloa i na tua i ele tamaita i sa whaipule, e whaapena i a ngā oina. Ia pepa o whaamatalanga o lo ta uai,
e ona se lau iwa 15 tala le tawa whae o ni ofu na ngā oi mai le whalooloa i Wellington o le Creative Works i le asolua se fululua o ke topa o lo omolia foi i lona ngā oi ina o ni oloa mai le Scottish Boutique i Ponson B. I le asolua se ful jasi o te sema e fitu afe lua se lau lua se ful tolu tala ma oloa e lua afe ma le ono se ful tala o la tau mai le whaleoloa lava le e tasi i le asona so o ai. O iei tu aingo molianga a whai e whaamaonia e mawhaiona o atu le fitu tausanga e whaafale pui e nai. Sa whaamawai Karaman mai le palemene, ina ualia e tua inga e peona whai e whaasanga ia te ia, i se pepa o whaamatalanga na ia ta uai, o le popole male atu ilana ngā luenga, sa ia whaatino ini ngā yo inga i le tu sai mal tu la fono, e tu la il whaamsnonga, i le asolua sfuluvalo Februari. O le sole ua amataina ini suinga ia inga mo ota ia mawhaiona toi whaao ngā, e ngā osi mawhawaini si olo ao ngā po le recycling i le tele o vaenga o le atunuu. O ia tu la fono, o se vaenga ni suinga fau e whaatau langa lele iei au nanga mo iei tu a inga o oloa i le atunuu atoa, mai o atu i le tau sanga lua felua fitu, ua whaamautu wina, o le iei mapusa la pise la fua iei na o tau mawhatotoi. E na au una po plastics ua whaanumera ina i le tasi lua malelima e ao ina oni la apise mawhaina toi ngā o si nisi me ao ngā. Petu samale sifuluona pasene o ota i te tonu o pusa la apisi e toi mawaini si me ao ngā. Oni ota i le mawhaina toi ngā o si nisi me ao ngā pe recycled mai whaalea ngā ina i le pusa la apisi atoa ma le mawhaina toi whao ngā ina umai auna po plastics e le mawhaina ave fo itanga pepa i te tonu ia pusa la apisi ona e mau i masini ia toi whaawasenga i ota. O isi una ia ua whaawasenga ina le numero tolu wha ono male fitu e le i tele mona ngau singa o nisi o loa o ngā, mai le tele fo ini maketi i le lalangi mwhaiona o la tau talia ina pe wha o ngā ina. O lo ua iei whaamatalanga ma whaata ita inga umau i tu a inga o una po la pisi ese ua maua mole mamalo le atunuu ina ia manino ai ia suinga fau. Sa whaao ngā e le sa avea masuita ita o le leipa Calvin Davis lana saunuanga whaamawai le palemene e pui ei le whea ngai waitangi ma whai teo i nai whai pulo lo whaatutua na i Māori. Saulua i Filifilia Davis i le palemene i le tausanga i lua whema le walu ma sa avea masuita ita o le leipa ia lātou whai ngā mālo i le lua whisfulfitu ma le lua whelua sfulu. Sa ia whaafetaia whai ngā mālo le leipa sa wha mālo si a tili ai le sootanga i le vāo Māori ma le mālo. Ma e te tau le whai ngā mālo lo i ai nei. Ona tuu le va ai māo lalo i Māori ma wha awau pia. Ona tala noa i ana pā anga o le te tiriti o waitangi. Pe ona wha alia e Davis. Walu i luma le tūlanga Māori le se lau walu sfulfatau sanga o tua nai. Sa wha o ngai nai whainga ma polo kalame na fofu atu le maota fono. Ma o ia fo i whainga ma polo kalame. Wa toi o so wha ia tangata mai te tonu lava o le maota. O nau au wala o loo lātou wha o ngā ina. E le o lango ina i se o loo lātou tali tanu ina. Sa ia wha o ngā ina fo i lava noa e wha awhetaia. Ma awe le wha ea anga i pule sili ma tangata whai ngā luenga. Sa o lātou ngā lulu e wha atasi. I ana mata ngā luenga. Ai maisa lau whai ngā luenga i le te ara fiti. Le ofisa mo mata upiso o tanga wha ale mālo ma Māori. Sa ia wha aloto tele inai fo i tangata whai ngā luenga Māori umalava. Ina ia awane i wha awai pe whai ina i le whai ngā mālo fo ma wha awau peona vea i lātou o Māori. I ta alonga, watoi sifila ta alonga le au soka le Phoenix atama ita e Wellington e sa fuafuaina ma Newcastle. I le aso saona o le fua le vevela ua walu ia le lata i le fase fulu tikiri i le Hunter Valley. Na i le fuafuanga whaile ta alonga i Maitland, poli se lauono se fulu kilomita i mātua sini peitai watoi sifi Newcastle. O lo walu ia le o ato le fua le vevela i le tolu walu tikiri le malai ta alo le Maitland Regional Sports Ground. I le taimi a matai le taalonga o le fua le vivela i Newcastle. Le o toi sifi i le taalonga o lo valo ia le o ato i le tolu se fulu tikiri. Ma o le ato maupea le taimi a mata i le tolai lima i le afiafi. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo fa tail fa fo mele tinu na o mai atu le fa papong mo tatu tala fo le nei tai ao ya mai se o tatu tala mai Sāmoa
Ia pe ona tu ina mai le sunga ta se Salem Sam. Ia mata tu telefon ta penina se vin kasiano ni tai to mo fa pongo ni tulai va mo ni tulai se fun mo ni lui le uliana nei. Puka le atal tai au ia fi la vale fo fa tasmai il tato sui fa salau mai Sāmoa. Ia le tato ofisa au tu ila lavaya ia le o nga lui mai le sunga tu fiso. Ia fa pe fo le sunga ta se Salem Sam. Ia le tai au ia pe tu fu le la ma tal no atu il tato klame o le atal tai ta lo fa tu fu ma lo ale so fu la le tai au. Ja, tala fa te altoina, ma no foi le, a malo si ni tai fo, ya, a bespo fa fo anga le tunu male, mai mo mai so se vai ngol langi, e bespo ta to Wellington New Zealand, tala ta si o me tai au. Ya, o lo manuia ale ni tai au ma na ia le ma lu le e nei polirua. Ya o ma na ia fo le tau ya ma ta to nei polirua, ya mi se fo Wellington e pe o le tala le tau le nei aso. Ya elangi le, ya suru fo le la, ya awo ni si o taimi. Ya e ma lu la vale e a tai au la le mai le vai tau. Ya ole a awa ai to ulo ila ti mu ta ya mo ta to ne Wellington ya pe tu langa na le ai ta mo ta to ya mo ta ya ma le ta sa mo ne yaso mo ne ta ya fo ya ta si e se le langi le yo le ta o mo maua na i wo fo ma a inga nei pe yo le fa mo le tau sanga fa ma timu ya la timu la temila nei ya ule ila se timu to ya e mo ya se tala fa no wa le tele swa va mo ta to ya ale ua o la to ta fauma al matua ilangi le yo le tau e le mo mia se fa malu voile mo le tim ai mo mia fa malu mo le la ya na e tele pulo lo fala na sau ya me so pulo lo fala pulo pe e felo ine na fa ya si ve la le la me tau le ve la pe yo le foi fa lo no telefone ya savelina i so ina o ta longa na le watenia Wellington e ni si tu stalio no le ve la tau ya tasi o le telemonia le matua vivela la ni ya ai o tato ilo vivela sa mo ele ngato le vivela la to vivela le ya o Wellington a vivela le la pe asala malu wale ya si sengal na ya esa o le ya ai fa ta yo nai mo atu ya o lo mo pe fu lo malo se wa fu fa uno tato to tu mo ni tato office ina ila lo vai ye le ni ta yo le tato ya ila so mo February yo sa o le ya sa fa lo no tu fo i sa nga lo to ina fa tonu nei tai au ye mo ni lava oi pe ole tau wala au po le wala au na fu sa e fa ma fa ina fa talo fa ye sa ole le ya pe ya tango mino le wala au na wala au te wala au pe ole pe fa tu tu ya e moi ya ta fa lo no fo i mo ni mau na isi ti na mata mai nei a alu officer ya se official ma lo po se wona e ole le no fo i vo le alu tu ye wan mo wal mela fina wai ya o ma fa vo le va pe le lo pe fa pe lo tom fa ingal mena sa un no pi fa la tu ngala fa tu no pi fa o mon tal ala tu awai la va tu pi fa o le ma to pla si mele te mana o tu sa ma va la o mai ale na tala lua fe mal fate di la tu nuzi ya le nei fo asi se le ofisa tu sa le na wa fa ya mai le tala na o la fa longo tar si o fa longo ane ia o fa ngal no pi fa ma va ya ne o tanga to no ale na sa wona na fita wa la tu la son fua tu la solu ya sa ya sa o le fa longo tu nei kasi na foringa ye na ipoloko wala no ni sio tarsi au ni fa ina ya onga tamiti mala ulina ya matua malono sa na fono na ipoloko fo si wala le ata to Champion Street e pila tasi ala wala na tarsi au ni ipoloko ata to wala mount elofoni o le ale te tele pasi ka le wala na ta to stemile ya so ya le fo ina tupu le tau sanga te nei e ta uloa ia vaenga nei malato fo le po se si wa fo le mali o le vaenga ia e ta ulo le mai porua e mauti noa wa tu ai fo le mauti noa wa fo le wa mata fo le ia ilunga o wala wa ta mai matua le ke ai polo ina tanga te fe wa i pe a fe wa ina to pasi kama ia ta si e saunga le mu le fo i fa mo pe ona a va tu fo ta tu telefone savelina ia sa le ia
Ia mo wai tātou ina, me si tātou nei porirua. Ia mo wai tātou ono sa ima ia la pale pea. Wa a tātou anga i role jo inga me fole le fa tau mano si ia mai mau i fole tātou taimi ia e tātou ono sa ima ma ai manga ala fole le faingo fio ono tātou e. A me si a taimi e tu uai nai whana wa onga pio taimi nao le uli te rina PCA au wala inga yo inga vaenga wha pea. Ia sao le ia tātou e fo tu le tūlanga le vela le la. Ia. Peo o ta whaala funga le nei tal whata ia pia manu uitua. Ia. E ia kon kala te la te whenga lunga e mō le vau. Ia. Pi e se le wha mo loto lo ta la tu wole lea o uli ta avale le vela le la. La e mō mai vau nei tama ie. E ngā lulu e o ta whole wala. Ia e le leia nei tangata ie moa vau i nei. E vai mai lo ta avale ta ufi. A o lona whawhi ta uli la. O le umi o ngā luenga nei tama. Mana tuawa pe ngā luenga e tasile i tūla e moa ele au ala. E o le tolu i tūla o nei whaimata aufi. Ia o nei poloka e lau vaenga ia le ngā luenga pe au atu ta avali. E o tātou fo i ta avali ala fo ilon sa o lei fo ia wa ale poloka. O fiti me se maana vea isi ta avali. Ai walan whatu la tala o nei tangata i ngā lulu e le. Whingo i ngā luenga i Sāmoa ma e ufo i o fo i la tau e wha mai ina taulanga i pia. Te alofa foi nei tangata vea tu lea wauli o nofo mai lano la au. O hila le vevela le la i nei. E tate longo fia tatou mai nā vo i lei. I nei ia. Pe whaale ila la ia e te tauan whaile pūlou ma. Tulanga pena. Ia e mo i lei. Ia o tala noa i lunga au wala. Le ali tulanga i el penisini il tātou tinu i Sāmoa ma le swau tu foi. Le tau? O le fate ia le nava. Ia sa oi. E o te i nei le vai i le telefone na vatu e tase sane. Le palea mai le vaenga o tupe. O le uapa ua i lalo le tau o le pensini. Pe ila o le tiso. Ia o le sa ia i le tolu tā la tolu valu le lita. Ia le upa ua le tolu tā la tolu lua le lita. Ia o le pensini sa lua tā la sa tolu tā la se furu lima. Le ua tolu tā la se furu lua. No tango lole to tala sulu sene no tango lole vai le tupe Sāmoa le tupe ni usila fo le ia maua ise ata po i tango fi po Sāmoa po ni usila le la maua i o le tau le penisini Sāmoa le temi nei pe ali liu le tala ni usila e tala i valima sene ni usila i le lita la le o lo se tau le tamai nei tat pensini natas tu ti ala ta fo le tolu tala le temi nei le lan mata nom ta se sa ne fa soli. O le tutango li liwa tu tau tāla Sāmoa le tāla New Zealand, tāla iwa lima New Zealand le tau le pensini a Sāmoa. O le tau le tiso le nei e lua tāla ma le fitu sene ni tupe New Zealand. O vai la le tau ngō fie o le tau le sua ure i nei Sāmoa. Ale mo maulena, al mo maulena mai tāse sa nei tu sa wa whamasi na so o alu e lalo le tau le pensini ma le tiso i nei. O start ia fia mo na after avali. Ia na avi taxi avi pasi tangata. Ia wa e fu e lungo la wala i Sāmoa nei o ka me o ta avali so. So o se to inga ta avali maua i nei. Ia a leo te vai atu. Ia o le ala e alua i lalo tau la to pensini mal tiso. Ia e te iloa o le anga le leima fi o ainga ina le fa tupe i vaenga ia fa pea. Ia tarsia ia whaonga le lei pia whape o nei pa uri pensini. Whaonga le lei ia ta avale ma whaonga i whi au te tau. Ia whape o naua sa o loto o taungo fia pensini o nau tu whaatumu le ta avale. Whaelolo ia la ia le awala le se mea furele ma whaatumu vale le awala le pisili. Taimo ngā luenga ma taimia ia o. Ia ele se tu le. Ioe. Mana ia le ta whau te mine o ngā le awala le tai amale fia fia. Nā tonu wa. Atu ia... Awala tala leo te vai nei o le ua matanga o ngau pasi tau lun tangata o pasi o tangata i ta avali. Wa fwe lau i ta avali. La fwe pensini o ta avali. Ia, i wha o ngala e sa oi ua. Ia e la le vea so lea onga. Mori maune na mai e nei a inga mau i nei. Ia e lo lea onga tua i lo na sa urungo lea wala. I po loka mai ai o i vai tele. I le kiule sa onga i a pia. Ia te tau na whapete no fola i peo i nai nu lei toa mua o saina o whale ula manuna. Ai fia saula ia pia mai lau whanau e onga malifa. E tau na awhale ono le fitu wa i lunga la wala. E te i lunga la wala la awhale fitu, mau alo e poroka. E matua la onga i nei a mata i le o le toi kuata i le iwa anga i le iwa.
Ia, o le taimi a toa la nai polokai, toi te ai tūla, i le tūla ma le awhainunga i o le awala ta maiti a onga ma tangata whainga luen. Ia. O no le poloka le awala. Se vai la ia. Matau tia. Le mea laki ai e le tū, i le tū le nei ma le valele. Ia, e sao. Wana tūla i nei, ia i polokai ma tangata a mesi fo le va alu sa vai. E mana i o lai o la tō le tū sifo. Ia. Na le vanga le o mai ia pia, ia o le tapau alona o le whale mai mto tua. O na o mai anga ingi, ana e se la me tu le whale mai mto tua, se manu e lo pela i titi il poroka, ia no le tele o a onga o mai tamati ia pia. Ia, ma nisi vai ngan mani o le fuafuanga sa whaata atia mai ai le whai au kolisi nu i tua. Ia, manu foi walo na winga na wha pea e whai e wha wau pere mele sa i aso la o le a onga mai kolisi le taulanga. Ia, wa tiri ai ona tumu la ma pisi le wala. Ia, i tamitia onga yanga i fia onga i taulanga. O te whaarua ina na no manatu. O aso ia lo tele au tamitia na onga tali whata ia pia kolisi nei. Ia. Sa no fua onga i nei. Taimina ni lo tofta a vale matua mai ale pata o si umu o le whanga. Na winga i no fo i tuana le usu meltai au le ta vale. Ia sa o la oi ana tu o mai umalai te tonu. Ia o vala le tumu. Ia ma nei a tele le fuafuanga na le wha kolisi o no i tua ma. So vai ia le la e pe moniela u lau tala tas. Ana ia. Ia te no pe na i ni si o tau tu e fala uloa. Yo e. Ka le itaina ta pe se ma li e fo tela tu na fia o tu mo si ofisa na nei mata upu. O vai mama o tua o to so mele wil paelo le seri man tu fo wil paelo fo il polo keti fo il malo. Pe ia le ile ole. Pe ia le ile ole sa mustana wil paelo pe sa le fatau. O mai o lumu fak, mana se fua, tu lo lumu. A te lola le wil pae lola, tama le wherua iso le pia. Lei tonu la na container pae nei tonu so sis fatau. Oi mo kiliva foi wil pae lo ia. Oi so le. Ia mana ia. Kiliva ia fatau. Mana ia. Mana tu nei tanga tene e u ai le lima va sa pai al container a. Ia. Wherua iso lo ia pia o vai tele o so se mete vai nei tamai. Nei ti nā, ta mau, ta me te whewa i ma mua whalai. So si tonu o container pai. A vai lala tamale. Pese e matu le wil pai. Ia, o whatoni. E mana e sa o whaonga ina li le wil pai lo polo ke tai miliona i mo. Awale a vea he. Le wil pai lo la oi popo mo fai fia. Ia mai lo kiri vai nei a pia ia tau mafa. Ia o le si hao ngana pe va pe e wale lai e ia me fai fia au i ainga. E mana ia foi ia wil pai lo vane fai pisi nisi ma kiri vai so si awa o te iloa la. Te iloa na umalele ia ina so si si uso na lu vitau ia na. Te iloa na matua alu le uso na matala la to ainga so le tangata le na fatau ina ia uso si. So le pisi tangata mai fafo. Ai pisi fai pule o parlemento o New Zealand. E mai vai no anu ma uso si vai no su fa uso si na te toe na ave umal tangata le. Ya ma ro afu. Ale la tata do pes. Ale ayeria king kong ali. Ale la tata pese. Ya, tata pese ya ma va tu manisi ona nga fa la ulo. Ya telefone me ta pula ta tu tel no ya ma tu foi mai Sāmoa. Leo tu 2 minutos tali tu la iva. Oh
E le tongo fia le toi tāpera atu le whanau ia onga o le rītusanga, a o le ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantou sei i aso fo Waylay taitasi. E le mawhailonga ta i 5 salautala e sei ina mo New Zealand. E le mawhoi whailonga ta i 5 salautala o le ase ina mo Ausitalia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le 5 salautala. Pea maruia o en i le sei New Zealand o Ausitalia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma Ausitalia. Po longa foi o le www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa fo i lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei whaapitoa. E ia inga o le dei whaapitoa. Ready to start your tertiary journey now your NCEA results are in? Our friendly Whitidaea and WellTech team are here to help. Whether you ace the externals or you're a few credits short, we'll help you step into your future. Kōrero mai. Find out more at whitidaewelltech.ac.nz. Ya ona wafonga inisi ona nga fia whala wiloa ina ua lua to e 2 minute ya ona talo leo le tulaiva ya fue ole mai tau atu e ya e ini mai nga foi lele ya na fateno ina tatu tunu unei fo iva yaso ya mai la mala so fo se pai mai lele sto fia ini mai foi tatu tunu mi se fai nga malo sa nga ini va yaso ya pero le na vatu tatu tala fo e sunga tasesa pe yo le aso na file na fatu to sui min sta fo ya na ua filfili ai le le flefionga ya pe yo le o min sta i tolu se vatu lunga la u sunga tu ua si le ota yo le min sta le fai pule le si umu le o ve ma sui min sta le leo ya o sunga ya ale ben ale ia o le ua vea nei ma sui minsta o le vaenga o le tiute mto pe maua. Sunga mau si osi poe mai, ua vea ma sui minsta o ngā luinga tele. Ia ma whela ua inga Ia le ua whatau toa la to whinga fau ia e. So sani fo i minsta o whatau te ia le maa lo le teimi nei. Ia pe orisina o whatasinga na whai e kāpeneta whatau toa ia sui minsta fau. To veo fai pule nei to tolu le na manu malo mai whinga palo talaiti. Ia le whanai tonu le malo. Ia le ufilfili ai. Tau wina to whinga ia. Ia tātu sia fwelo la tau tūla i mai wa le ngā umau tātou Sāmoa. I manuia Sāmoa i fuafuanga i whaia. So se malo a tūla i mai. Ia. Mana ia. Ia. Malo. Ole si vaenga le e mana e fo i le manino e ne o tātangata mai na malanga mai na. Ono le tele o tatu tangata i o mai. Pe i o mai whaalawe lawe. A mai la. Ele i titi le tupe o mai whaalu i nei. E le whale tupe le i nei e ta o le Bank of the South Pacific. Le BSP. Na maua lewa no e si ase mastasi fo tau ainga na mana o miole so soni fo ile mateo e mai tuana na seleni. Na i vaenga la le whate tainga. A malanga mai si nei sau i whaiso na whale. Ia pe sau e pole halava le e ma faina tala i nei le luas furu afia tala Sāmoa i whale tupe lea a mela e mo mia e mo mia no tus folau New Zealand pol tus folau Amerika pol tus folau au tala noa la u New Zealand ava pe tau ni malau card fo i lea le PNC o le ESP o le Westpac ina e a faina whao ngai nei le tala ila u sa lua afe a nga ilunga le luas furu afia tala Sāmoa a mei e tauna e sauni e. E tauna i awane i ai lunga o lau kāt lea se tapu o le whale tupe. E wata inga o nau i ai lunga o le tapu o le whale tupe whapea mai. Nau ne 5 afe whaina tala i ai mauti noa e sau o i lau whale tupe. E longo i ai lela sau i Sāmoa. E te whaongaina fo i lunga o le app e te tala i le vaenga na o lela whaonga international lau kāt. Mai te tau whaina e whai lau bank. E ile tupe te fia tala i nei. Au ala ne ese restriction fo ile lungo lau kād pe ia no le 5 afe pe sua whemena tala i nei. Ia. Ai saula, e te alu la i le counter fo ile le tela le teine le tupo le tama le tala tu. E na la tu lo le ma lau kād ma lau tu sfolau i na wha mau le la lo le teine au wha mau. Ale mele tauna e mai tai tuina. O nei wha mau e le vaenga wha mitalanga i lumo lau kād. Mantua la le i lo ingoa. O le aso o le masina ma le tausanga expire pe umaila ngā lau kād. Ma le nu mena lau kād.
Ye mauti no te fai. Au ala ni fa mau anu mela tolu i le patu ala card. Wa nu mela na o security nu mela na tolu. Ele liu no le vanga e tusi. Ana e fai lori au ala ne e tusi anu mela na. Fa mau umai la vanga la to api. Ana vele i isi ala to office sili na saini mai e. Ma to eve fo ye malau card. E mauti no ala te fa mena to au ana ele liu ala card. Au ana e tusi la no mela tolu na tu. Wana o no fo tu va pia. O le almea inga la tu sia fu fa mau mau le api. Fa tu tainga. A mau ala stanga ta fa inga lu inga la unu melo la uka tu e uma ye male security numbers ye tu. Ia. E ma fa na la tu fa nga ina la uka di nei Sāmoa. A o fa la tu oka ma fa ye me uma mana. Pe fa te tenga la na. A le masini ya e ma fa ina tala ila ulu afe tala. A le se senga la. Ava pe tala la ulu afe tala le masini tu Sāmoa. E sfulu lima tala le fi po le tu pe tu. Ia. A to tala foi la le si urua afe. I le isi aso. E se fulima tala fo. Ai alu lai to tonu. Foi na tala la urua sfuru afe na fulima tala la tu petto. Ya, te le la le se senga foi le ai mana o fa saunga le mula u ka, o nei lo va ngau fa mo monga. Ya tangola tongi la tu pena sulima tala la ufi. Ya tala eu ta urua afe. Oh. Ai fisili pe lo ofisa io fisili pe ye fa e fia urua afe tala ile aso na ngwa. O misi si va ngane te. Ai mana lo tala luas urua afe le fi fa ta weje. Lo me fa ye ai ngene ya. Ya lo le tono fa tu pe. Ya mo tino me na ta pe na ye. Tu lo tu sfola tono la wat. Ai mo fina tala la luas urua afe le o la lo ifo. Ia tasi e te le fisili ngia la va nga ile mafuanga. Wa tawana me la tu mafuanga. Polele. Pe yo la to fa mo monga. Ia mauti noa, ia uane o le latu fa mo monga o le apilia. O le fa mo mo i fa mita lango i la to na tala la to tu pe ya la to. No fa mai ma fa fa ile neiva i tau le ngau i fa mita lango patina. E pe le fe tau i lo ta ma fa no mata ia la va to awala na i. E li uar ka au e tu si e la no me la to lu na pa tu or ka des. Se si on mato angale na mato ina ia saunga le mu ele ka te ua e la tu ni uzila pe te fo ia tu ia la ua fa fa tau ngai nei tangata le ua lo fa mo mo la uka ile se me ka ta ua ta si wa en ale ia ua ta ua fo la uka di la uka di se ase se me tonu i ta ma futa ini ta la i va ta ma futa ini na pe pan ke la vai la uka di ele se me o ia lo fia tama e sa o itala te metia ine ia le te no fo le vai le ta e sto ina ne sa mo ina o ko konta au le wale fa sa vidi le e la atul to metiti ne mo sole ango tau o sole pe tau o to rock al mana fa fini tau o the rock al mana fa fini so ese vo ya nga ngana na fa nga tu pulanga tala vo Sāmoa ma tu o tale malama ya ai ata no fo nei ma to fo le ma to fa longo le fa nga tala tamati si al fa nga fi na to malama i pa to malama le le fa esse o ma fa na yo te ya o le fa lo ya ma ta o to ina au lai nei ile ai la va o no to nei te la ti le ta usa o lo ngo ma lo la o te loa ya ve ina yo te wa lo no nga la tu fa la tu la fono sa ne e to wala mo se sia te o to sa o sa u tala tu na fisa o la tu la wa le fal so no fe tau mal tu nga wila vi vai la wa tu ngo la wala fa so ui le munga la le wa tu ngo le lein fo le tu ta vale e le o tau tu la wila o la va ai mama o pe la fe ni mi linga leo pe o no le fitu leo tu wila vi vai o la tu nga luenga fe wa i wila vi vai pia ui fa la tu o fu vai fo e nga tai tuli malato pots ia malato oftino leo pulo leo ia mana i fosi ngā luenga na ia leo whiwa i wila i awene i awa o la tawa ai nei le peila o le tapenanga malo malo nei le puipuinga o le fono le whaima i nei a okitopu e mata noa la mastasio o whatu o le puipuinga le puipui ai e Sāmoa o le fono le e le o puipui a fo le o lo tato nunga na wa
E le o pui e foi le i o so fa i en sanga te fa tu pu vesi. Ia. I o lai pui ane te wane se tu lo lava o so nes tanga te lungo le awala i le tauna wane i lungo le o ta vale a pale mia o tanga mo lungo la langi le ni. Ia. Awa o tato ilo e tali malo lo sa mo i mea. Tu se e tali malo u maza mo ato. Sa mo ato. Pe fo le sits le na fai po lo afsu fa e te o sea. Na tali malo o masa mo tu se mi mita o masa mo o la tu tali ni malo. E mo ilele. E le ila se sa we fa le anga me ala lo o ngale ale le ta penai. Mo le pui ngane iai a se tangata e o so vale i ia. Ia. Ala lau te ilo pui ni tangata malanga mai. E fa mala to i fo i to a inga o an fuanga ya o ke topa yo le masina pisi ana nei tasi ya ni na to tolo tu fa mo ya november. La tu langa yenga luenga tatu tunu isa we va vai ai. E tasi te lo yo le tala mali na. E se va ai lu moni fale o lo fa sa la unia va no fa inga luenga. Ya so ya tato nei. Ya e pe te fa ma unia la tal. Ilumo fale o lo. Fasala le ai kamia tu mo fale o lo se vai o pipi se fa ai lo fa pia. O lo ia va no fa inga luenga. Ya so ya. Esa. E mo. A o te ilo ui me na fi lumo a mau. So ola ilo papa te le lumo lo ia va no fa inga luenga. Ai va ai tono ai mai fa so tai tono lo ofisa. No fa pele. O lo le mo mi ta fa inga luenga ni. A o aso ye te le va ai se la papa fa pia. Ia, e mo. Te le va ai se fa ai lo. O tanga te su inga luenga. Ia o te le ta tanga te atu i fa fo se. Te le o atu inga luenga fa vai taimi. Ia. Ia to te le fo ila to la o fili nga luei. Fa la tala lo fa to anga le se le nga le ye nei taimi le telio. Ia. O le na tu nei tatu tolfo. I fa mo ngai na mai mano Sāmoa. Ia. O fa tu sa fa mo lua fe su fitu lua fe lua e po lua pe lua. Na wai lo ai pa u la lo nu mela o tangata le ni ngalu ngai nei. Ia. O pa u fo la lo nu mela o tangata le ya la tu wa onga. Na matan si tia le tu langa wa o ina ta tangata. To si tia fo lunga nu mela tangata wa mau ngalu. Ia o te lo le sa o le ngalu fa vai taimi i luta tu. Le wa tu fa tau fierce fu wa fe fa fu. Ia tamala na ia o le tele o tangata na me matutongi na. Ia o mai lo fa fale. Ati ai na to ai. Tasi e pe le wol taimi o le tano ma le pepe ya. Ia. Le wol taimi tano ma le pepe ya to e mo tatu tano nga pe mai al tano ma le pepe tu foi. Ia le vola fa tale tu afieta no me le pepe nei ia. Ia mana ia. Ia. Tai.
Kisele mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape to peto ai sili le tiana e peso ya se to fa watu tatu pesena mai le tamoria ya mana valo kisene ya taulele ya le taya ya to anga mana vale o ke sene mai no le vai ya ma to anga ele avoka ya o se fu malo te lo te era avoka ina tu fu te le yo le avoka tau ngo fie e paualo na le va fena pala e se le avoka le mo nei e se le avoka na mo ina ya te manu ai fu na ya avoka e pangale ya mai mau pena iske fale foi le ngausi o loa ine ngausi le avoka yo tangata la uila to avoka ya na ngausi ya le o se la au e pe fai se pata ine fai le avoka ya mana ya le mana ya o le si tu lang foi le wa mata wina pe pe senza uni mana vo loksen ya ava ine le o uli nei tai mi vo le pe fal ta ya ngale uli ya e o le tele o ta vale te vai lunga la wala i lunga fa malamba ai no le mafu o le kile e manu do tava ya ai va ai la le tumu le i ta vale lunga wala i Sāmoa mai ele ta o le fifi le la tena una o te fia mana vai lo ke sene e fo le po ina mai la ya le la o vidi la lo ti o tolo ta vale a pangale ya una o le asu o ta vale i te mana vai pe si le to vidi lunga o ti o tolo ta vale ai fa o lo ya o le tele o ta vale lunga wala ya e matwa pe ya o le tate mana vana va o mare e o ta vale e si le to vidi lunga ale tate mana o mi sa vidi vo le ya te la ta vale lunga ti ota le ya la ta vale la lok senne mo le ya la ta vale vo le fo la ta vai a ta vale vo le sause loli vo le kase pusa mai o tua le asu uli e mani a mi sta vale vo le o ta to vai nei o le o to e fa nga ngai nei New Zealand wa se mala wala ya o lo tele al tamana i lunga o wala Sāmoa jamie nei la ta vai ia sa o le tasi o pe va vai tu fo i tato aso malo lo na o le aso no February le watangi o le vai aso fo ia la so por so lua na pa ua ia la so lua pa ua ia ma le pen pa ua so fua e tau le ma e o ata e o watu e le so ia na pa ua so lua o le so ia so e fatu langa le kalena le tato tu no Wellington o le so se fulo February na fa ile foi le fia al Pacifica le Pacific Festival na fai lungo le waitangi paki na i lungo le wafu i Wellington ia makane lau kalena e o foi avela inga ta fawai o le e se vole matanga o fio lungo le wafu tas e le pole asa taimi na tamai na ngatalau le luo o ia ina se asa o lungo le wafu ia ai se vanga na foi a o vole le poisi si lo fe me era ko piki me sei asa tasi ia no fatu a o ia na ngata lua fe luas fulu ia al taimi nei tatiri to o ai no se waf
Ioi, na o whangota le whalongolongo mai wai, lau whangota le whalongolongo mai lunga le waffle taimi nei. Ioi. Ia, sa. Ia whautuanga foi mo lau whangota se vai le tau ting pai lo langa while le idungo le awala. Ia, le na. Ia, tua asa lo le whaiva na peile le ano ia i ting pai lo na e vei tau mātau, ma se le lo i teu le. E la sono ma nava mai Wellington, o tatu Wellington le tas. Ia. Tau lia la lungo le motowi. E se lau kilomita at sau. E mo. So le olo vai mamau mai. La le atu ting pai lo. So le ane to lungo la tava le whapea. Ia tatele tua, ia le lau whangota, ia e leifo ia, salo po. Wa tele na o ngari ia tātou whangota i lungo le wafu. Ia, e sao le leia. Ia, e le leia. Tona mena le asa lo le whaifa te au ti ai ting pai lo, ia. Mena, sao le muva mo. Ai le leia la le tia ia tingi pai lo, voi le ia ele o stulanga tau, ona whai lungo la wana. Al mena lo le lea mai le tingi pai lo, ala e matamata tele mai le ingoa. Ah, le ingoa le tingi pai lo. Ia no tai lo, le tanga te o. Ia, po se ingo matai tā ua tatu wa tunu. O mana tu e lo fasa launga le si ali. Ia. Tu sao le li le uto e fo ia tu nu si le whenga lunga. Ia, tonu la lo toa ngā lunga. La salu ma to ma lo la pisi, ma mawhai o la ngā lunga, la whaile la mai. Mea la le parang. Oa, ua le matai Sāmoa le, toa fo i mai Sāmoa, whai lo matai, ai vai meo, sau whai nei New Zealand. Mai, mele le parang. Ia. Ti ngā ina lu Sāmoa, whai lo matai, ale me fituri na iso lo au fafu i whai whia. Ele ilo e pālangi, ele a mai a tātou matai nei e whai ia ngā luenga. Ele ai pete saua ma lau sua whatau e o e saua e whai atu le pālangi po o le pule ngā luenga. Ia o lau ngā luenga le whai. Ia e tau te o a whai. Ele va pe tau te atu, ia o pa ia ma malu, ia ele inta tau pa ia. E malu pe a whamele pule. Tango lau suo lea, va il tātou palu lea. Ia, whanga ioi ma il tātou palu lea, wha umatua le mea lea. O mana tua lai, le sfoia li, ma tua tātou whainga matai ne, ia, se fulu, lua, se fulu, tolu, se fulu, whaasa, o se lau tangata matai. Lea lea mana o ia tangata e whae sa whai. Le vatu le ava inu no vatu le ava inu vole le top top per time wale le vatu le ava le me fatali tato ainga tu me sen time se fesa utala ele tau ngo fiel tu pele ve no matai awa vai la ele sia woli e inu le ava matai na mai anga ua faftai inu lo a ko le ese tala vole le fai au na ua tu ringo le time you to tele na wai la to ai te rona tu fu e sile tu ele fa pu o le tala na faftai ia o le avale ale atua ia faftai tatu ainga awa e tanga te foi le mata i masa fa ia na fai le la tamai nei ia ma le tero sa fa so le ia mo me foi le mana o ia tele ni upu e fai ia fa longo mai tanga te le tonu ia ona saulo le upu o le matua se tu lo fa fonga mai le tunu ia ona matua se upu e fai me foi le mo me fa upu e fai ia moni ia te lona lo fa pe tua ia aftai mo lava ia to sia le so fa la inga alu ia na o le au fa maoni le tatu ainga o le au to foi o le au to ngai la fo mai tupe fai ai la mata fale e mai mana ma la montanga mata si tatu ainga mai mana e pu ana ele fio so sa o lungo so fa sa o to ainga to ilo ia ele sino ia to ilo le tali va fa fo metal fo to alo le tatu por kala mel atta ta ya si fonga le lo mo Talaflava le whapoponga mua talafou mai le si ufonga le lau mua I Wellington e mo le nei tai au le asa mua Februari lua a whelua wha.
O lo tuli mata i leo le to tele ni sui o le kengia le mongkromo polo malanga i porirua i le Sāmoa se fale la wasinga. E tu saimali poti na sauno le pulenu o porirua e amata le solo i le afo le valu le taiao nei mai Cannons Creek. Hui atu i taua mawhaai ulfanua tanu i whenua tapu i le ito lai se fulu mo le sauninga o lo awa i sui o le kengi to e sauninga o se tau le ana maliu i taua i le vai aso taluai na whaalia e leo o le aiai le whanua tanu i whenua tapu. O le aiai fo i le whaatanganga i leo e tau fiei mo li whaai ilo mo feo inga o ta vale ma poloka ni whetaula inga o awala pe a whai o se tūlanga i mo miaina. Sa whaalia le pole nuu ani tapeika e to tele ni sui o le kengi ua tau nuu maolo o solonga le lava mea uma mo le taimi nei. Na ta ue le taita i leo Simon DeWitt o Kapiti Mana o le ato o tele ni sui o le kengi wa aiei porirua ma o le fautuanga i ave ta vale malanga ia awala ina ia awane i whaalia ni a mionga i lama tia isi tangata e whaonga aina le awala tele ma ia ono sa i le whaatuwai o whewa inga ai o le aso esu eina fo ini a mionga i le tu Simon to la fono o le ava aiei le so. E mawhaiona li poti atu i le numera tasi o 5 pole Crime Stoppers ni a mionga e ono whaapopole inai tangata lau tele. Sa toi whaasao i le minista leo Mark Mitchell ana whaamaumunga le palemene ina o sauno mo mue whaapea e tolu tau sanga sa ilieni leo fou se to 5 se lau. Ai ole mali liang alfa ngā malo so whaatasi a le National ma le New Zealand First sa ta waile tau maunga vai ngā whaupwhai e a oa oaini leo fou ia leila lo ifo ma le to 5 se lau i tutono tau sanga mo mua e lua peita i le palemene le asolua na sui ai le minista le wha ingo tau sanga mai le lua i le tolu. Na Sāmoa Mitchell sa fautua ina o ia ilu i tau i le whaatumunga o avanoa ia o lo o sa iliaini leo fou masa iei leo Australia i New Zealand e sa ili atu ni alato leo whaatase manisi o leo sinia o lata ina malolo tu mau mai le ngā luenga. O ana nafina toi whaasa o ye Mitchell lana whaalinga al palemene na ia Sāmoa sa tatau lava ona manino le leila na whaamatalanga o le polisi al malo ia mawani leo fou se to 5 se lau i tau sanga mo mua e lua o la lato paia inga. Na Sāmoa Mitchell ele i whaatonuina o ia le palemia ina ia toi suilo na manato le mta upu e sa whailo atu ina ia whaamanino o le malilianga le malo so whaatasi e tō maupea i le polisi ia mawani leo e leila lui folto 5 se lau i totono tau sanga e lua. Na Sāmoa le taita o le Labour Chris Hipkins ele o ano le National i vaenga saulato saini limai i malilianga le whainga malo so whaatasi. O fuafua le malo e whaafai to la fono mai inga o ai tā lafu mō tangata whaatau na tā o le minista mo mta upo a tangata whaatau Andrew Bailey o ai inga o lo iai mō tupe no atu i tangata i lalo to la fono le Credit Contracts and Consumer Finance. Ua whaisi whainga tā tele, ma ua le mawaile awano o tangata o lo le leo lātou maka pe awhia whaini ai tā lafu, o na le taliaina ni a lātou nono ngā tupe, ma whaau popoi fo inisi tau i tutongi e ma whaiono lātou maua i awanoa, o suinga SL to la fono, wātili ma mawhai tu unga mo tupe nono, umi na whaatali whaato atalieni tālo sanga mo nono ngā tupe, ma eile ono i le 5% o tangata tālo sanga, e le taliaina lātou apalai moni mo kesi. Na tā o fo i Bailey, ua iele fofuanga e whai ai fo i seilo i longa to la fono mo kampani, le ua tolu se fulu tau sanga le matua, mai ono wawa ai fo i ile whaatulanga ngau Kiwi Saver, o le polisi le National, o le whaatanga o le aufai inivesi o na sili atu ma le tasi le polo kalame o le Kiwi Saver, e ai to tono. Ua mōlia se tamai ta i sa whai pule le vaianga whaupwhai le Green Coris Karaman, ilona ngau ingo ni oloa e lata ili se fulu a whetala le tau wau whai, mai whale oloa ese loa. O le sole na fofo e tula i el whaamsinonga whai tō maa lo, o au kilani, e tali molianga i tolu ole ngaoi i whale oloa. E ua toi tolu i tua lea fuafuanga peitai, i whaamaumonga le whaamsinonga, sa tatala atu i leo whaasalalau, sa whailoa i le tau oloa i na tua i eile tamaita i sa whaipule, e whaapeana i a ngaoi ina. Ia pepa o whaamatalanga o lo ta uai,
E ona se lau iwa 15 tala le tawa whae o ni ofu na ngā oi mai le whalo i Wellington o le Creative Works i le asolua se fululua o ke topa o lo omolia fo'i i lona ngā oi ina o ni oloa mai le Scottish Boutique i Ponsonby. I le asolua se fultasi o te sema e fitu afe lua se lau lua se fultolu tala ma oloa e lua afe ma le ono se fultala o la tau mai le whale oloa lava le e tasi i le asona soso o ai. O iei tu ainga o molianga a whai e whaamaunia e mawhai ona o atu le fitu tausanga e whaafale pui ina ai. Sa whaamawai Karaman mai le palemene, ina ualia e tua inga e pe ona whai e whaasanga ia te ia, i se pepa o whaamatalanga na ia ta uai, o le popole male atu ilana ngā luenga, sa ia whaatino ini ngā yo inga i le tu sai mal tu la fono, e tu la il whaamsnonga, i le asolua sfuluvalo Februari. O le sole ua amatai na ini suinga ia inga mo ota ia mawhai ona toi whaao ngā, e ngā osi mawhawaini si olo ao ngā poli recycling i le tele o vaenga o le atunuu. O ia tu la fono, o se vaenga ni suinga fo e whaatau langa lele iei au nanga mo iei tu a inga o oloa i le atunuu atoa, mai o atu i le tau sanga lua whelua fitu, ua wha amautu wina, o le iei mapusa la pise la fua iei na o tau mawha totoe. E na au una po plastics ua wha anumera ina i le tasi lua ma le 5, e au ina oni la pise mawhaina toi ngā o si ai nisi me au ngā. Betu samale 10% o ota i te tonu o pusa la pisi, e toi mawaini si me au ngā, o ni ota i le mawhaina toi ngā o si ai nisi me au ngā pe recycled, mai whaalea ngai nei le pusa la pisi atoa, ma le mawhaina toi whao ngā ina umai auna po plastics, e le mawhaina ave fo itanga pepa i te tonu ia pusa la pisi, o na e mau i masini ia toi whaawasenga i ota. O isi una ia ua whaawasenga i nei le numero 3, 4, ono male fitu, e lele le i tele mona ngau singa o nisi o loa o ngā, mai le i tele fo ini maketi i le lalangi mwhaiona o la tautalia ina, pe wha o ngā ina, o lo ua iei wha amatalanga ma wha ataita inga umau i tu a inga o una po la pisi ese, ua maua mole mamalo le atunuu, ina ia manino ai ia suinga fau. Sa whaao ngā e le sa avea masuita i tae o le Labour, Kelvin Davis, lana saunuanga wha amawai le palemene, e pui ei le whea ngai waitangi, ma whaitio i nai whaipulo lo wha atuatua na i Māori. Saulua i Filifilia Davis i le palemene, i le tausanga i lua whe malewalu, ma sa avea masuita i tae o le Labour, ia lātou whainga mālo i le lua whe sifulfitu ma le lua whe lua sifulu. Sa ia whaafetaia whainga mālo le Labour sa wha mālo si a tili ai, le sootanga i le vāo Māori ma le mālo, ma e te tau le whainga mālo lo i ai nei, o na tuu le vaai māua lalo i Māori ma wha awau pia, o na talanua i ana pāanga o le te tiriti o Waitangi, pe o na whaalia e Davis, walu i luma le tūlanga Māori le se lau walu sifulfatau sanga ua tuanai, sa whaongai nei whainga ma polo kalame na fofua atu le maota fono, ma o ia fo i whainga ma polo kalame. Wa toyo so wha i e tangata mai te tonu lava o la maota, o nau au wala o loo lātou whaongaina, e le o langolango ina i se o loo lātou tali tanu ina. Sa ia whaongaina fo i lava noa e whaafetaia, ma awele whaeaianga i pule sili ma tangata whai ngā luenga, sa o lātou ngā lulue whaatasi, i ana mata ngā luenga, ai maisalau whai ngā luenga i le te ara fiti, le ofisa mo mata upiso o tanga whaale mālo ma Māori. Sa ia whaaloto tele inai fo i tangata whainga luenga Māori umalava, ina ia awane i whaavai vai pe whaia ina i le whainga mālo fo, ma whaawau peona vea i lātou o Māori. I ta alonga, watoi sifile ta alonga le au soka le Phoenix a tamaita e Wellington e sa fuafoina ma Newcastle, i le aso saona o le fua le vevela ua valu ia le lata i le fase fulu tikiri i le Hunter Valley, na i le fofanga feile ta alonga i Maitland, poli se lauano se fulu kilomita i mātua sini peitai watoi sifi e Newcastle, o lo valu ia le o ato le fua le vevela i le tolu valu tikiri le malai ta alo le Maitland Regional Sports Ground, i le taimi a matai le taalonga, o le fua le vivela i Newcastle, le o toi sifi i le taalonga, o lo valo ia le o ato i le tolu se fulu tikiri, ma o le ato maupea le taimi a mata i le tolai lima i le afiafi. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae au. O
le anganga fifia te whātalo whantua le whāwhonga anga lo tātua tunu uri nei fo Yesu tofi, aro mi e se whaopoponga o tala whau mai Sāmoa mea lo tutupu ai. E to mo ia tātu tala whau, o le whaile ni o māsina sa so o mai a November le tūsanga te nei e o mai a Februari le nei tūsanga, o whaopopo lava sene pa u o le tau le swau mo lo tātua tunu i Sāmoa. E le masina neo Februari o whaamawina le pepo whaamtalanga mai le vaenga o tupe, wa toi pa ue fwe le tau le pene sene e le tolu tā la se fulma le lua sene le lita, mai i le tolu tā la se fulu lima sene sa ia i le masina o tua nae. O le kiso o le ua pa u le ono sene le tau le lita, e le tolu tā la tau se fulma le lua sene le lita, mai le tolu tā la tau se fulma le valu sene sa ia i le masina o tua nae. E whapena fo i le karasini, le ua pa u le lua tesi ma le wha sene, le sa tolu tā lai le lita, au lea ua lua tā lai vas fulvatu sene le lita. Wha i lua le fionga le minista o tupe, o le tau o swau mo le masino Februari, o lo wha tūlanga mai se tau o le swau o mai Singapore le masino te sema lua whelua se fulma le tolu. Mai na isa noa, o lo wha o lava na pa u le tau o le swau, e lei wha mai na maswau o wha mai na le masino te sema, e wi i le whai titi o swa unga osi e atunu olo i lano le wha la potonga, o atunu olo unga osi ma tuftu whaina le swa ule OPEC. E meise o popolenga ia a fianga o tau o lo whaia le wā Hamas ma Israelu, o lo avea o se tasi o mafu anga wasi tia ele tau o le swa u, a meise o whena o ingo le swa u i lunga o le vasa. Wa whai wina i loi longa al kabineta, i le tō fia leo ni ana sui ministana o lango fous tō tonu. E au fia le fionga ia tu wana si leota mai le tu malo palota si umu. Wa tu se a au ye le kabineta, e a vea ma ministana o lango le mtanga luengo leo leo, falpui pui ma leo la tui fuata ina, fa pedepu lengo le tine mu. O tu wana si leota, o le afisoso nea tu le fionga le ministana ia fawalo le fau Harry Schuster, o lo ave pea ma minista o le matanga wenga. O le fionga ale vena ale, mai le tu malo palota fale ata wha, le wa ave ne ma minista long lango mol matanga wenga o tiute matupe mawa, ma o le alango long sual tiute le fionga le sui pahane mea, po le minista ia tuana te vanga Josefo Bonifacio. Le fionga ia mau usi osi poe mai le tu malo palota o le vao fonti, wa fidi nei e vea ma minsta nong lango mol matanga luenga o ngā luenga te tele, whela wa inga māti na SS, le MWTI, ma o le alang lang suantu le mata whaioi le fionga le minsta ia olo a fo fitiva ai. Pei foi ona si le fia, o sui whai pule umanei e tō tonu, sa ofi mai i le pānemene, e lano o le vanga whaupu whai po le pāntia le HRPP. Peitai na o ese i lantou ma ave masui fai pule tuto tasi, mai muli ane fai ngā pālota lai tino wa toe fo i lantou e whātou taia, ma nga e tuai i le vaenga whaupu fai e le whātua tue le tua Sāmoa o tasi. Na whāmanatu le fionga le tamai tai pāle mia ia i lantou, le fionga fia mena o me mata awha, o le whātinonga o lātou tiutiu o te tofi ai, ia tagia e le tautua ma le poto, ma antala, ai e silisiri au na taita i nei pūlenga le leie manuia ai lo tātou tino wāwao. O le lofa moni pe o na sauno le fionga le tamai tai pāle mia, ia pale la e le fina ngalo le tua, e ala le whātua tuanga watu ina mai e le atunu atoa, e ala tu finga whai pule, e tautua i le atunu o maona tangata. O lo i le whātua tuanga atoa le fionga le tamai tai pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha, i to mai mga wa o lo o yo tātou leo Sāmoa lava, e lātou te au ili nai le mata au pu le maliwa o se televou le lua tausanga o mawai, e au noa male au ina mai o ne leo mai whafo. Na ia whaai loa fo le fontanga le pāle mene lo whanga solo, o lo i ei whātasi i le ngā luenga leo Sāmoa, ni se soani leo mai malolo whaipa anga whaatasi manmatanga wenga. I lope si le fia e tō fionga. Ono o iei ia leo mai whafo. Ono o ngā lurua e mātātou tā ngā luenga o leo. I le tau sa ilia mai nisi leo. O le wha o ngā ia tātou leo tātou.
leo lo tātou ngā lue whatasi. Whatino la tau tiute. Mo le sile fio le mata aupu le nei o loa a fia ni so sui fai pule o le pāne mene, mai na tu ina tu le tausanga te nei se whaasi silanga wha apitoa me le fionga le sui pāne mia, tuala Iosefo Bonifasio le whaase e ane le mata aupu le nei sana whautuanga mo le ofisa le loia sili, le awina mai leo se au su e su e poni leo mai atunu i fafo, e vesoa soani i le mata aupu le nei. Peitai o le usau noa manino le fionga tamai tai pāle mia, o lava mantutoi le tumai o tātou lava leo i Sāmoa, e idoina le mata aupu ma au maia se tali manino. O le aso lua se fulo le masina le nei o Februari, o le a mata ido ai le nei mata aupu, i luma o le whaamsinonga mao lunga. O whaalau i lo se reporti me le vaenga o whaamaumau le atunu, le pau i lalo o le whaitau au whai o tangata Sāmoa e le i maua ni ngā ruenga, na whātusa le reporti mai le luafe ma le lua i le luafe se fulu ma le fitu, e le se fulu ma le whāte si ma le 5% sa i le luafe ma le lua, ai o mai le luafe se fulu ma le fitu, wa pau i lalo i le 5 ma le o pasene. Ua whama wina foi, le tūlanga whai ti tia le whaitau au whai lanto e le leinia o onga, e le tausanga luafe se fulu ma le fitu, e le tolu se fulu tesi ma le tasi pasene, e o mai i le tausanga o mawai. Whai loe le whionga le minista o mtanga luenga o tina matama i tai, a tina o nuu maanga fiso tai, le whionga mulipola ana rosa ale mōni o, e tāua tele wha maunga e fua i ai le tamau a ingo le atunu o, ma le whaatūlanganga o le anga i ludu manai mō nā tina e. O tala fōwia malu tātou tunu o mōle nei aso tofi, manuia Sāmoa tiute o whenga iai, whaasoi foia. If
Ya, o le whawhiang mara sunga taulanga tangaloa, ia, o le whaipo le lau niu, si le fia le lea tātou, ia, vaeng whapena, ia, me se lava, ia tau tai o le alo, me tau tai o le tua au, ia, e peifo o le fo e lo tufu ia, ia, o tangata o le tua au, ia, tamale molu i me loto i tua au, ia, le malama le whaiva le lau niu, ia, tufu e lewa whatasi mai le whianga lau pepe, ia, le tai au. Malo. Talo fala o fiona pepe, malo foi tasi le fonga, malo se fo le neta fo. Ya, fa pelo ia tu le dua sa se lu le neta au. Ya, e wi fo ya le na lo fa ti no malta tu po kala me Sāmoa. Ya, fa tai le tu tu no manuia la u fenga malanga tu pue. Ya, fa talo pa fo ile tunga mai ava, ya, o fenga ia fo i male tātou office sai tono lau moe Wellington, ma lo le so fu manuia. Ya. Ma lo, tu se na te tala no mai le lau fiona pepe le ai malo se o kilani. Tasi le lau moe Wellington. Ya lo tano atu ya pia. Tau tia fol tātou wala leu tātou so ta iai. Ya ma lo so fu matango fil tau sa monei, lau sunga pepe ma sulu sa tasi. Ya. Lo mana i fol tau lau moe Wellington, ya mal tau i au kilani lau pepe, fa ya si pisi o tau. Ya, o lo sulu mana ile la e au kilani nei ia ma tatonu ia o le ua o matu ia le matu vui anniversary sa matu wa so malolo ai ia sa paila siti munga tau le aila ni ta faunga na faia a le ua o matu la so sa tauna la ia le ua la mai ia ai ele a faina ia o le ua o le mesili o le tate vaaiatu ia o naua tau no manuia whainga malanga tu fue ia o mai se tatou atunu ia tu fue nei ta heo matango fie la pepe se vol mane le sa mel fa sa whainga luenga e se foi e o nei e se foi tangata tate vai pe ta la ele ta heo eu masani alo vai le po le matolo ia o suila le la to yo ai tu sai mel sa no matango fie la tatou atunu ia man ia le na io o tala vo na ma ia va sa fa te mina malanga ia le va ia tio de na fo el watu ia io ma na ia na fa ia fam sanga fa ma velo fa nga malanga e ma ko mana tu le ia wa ta tu po kala ta tu le tio ia sa le wa asui sui me ta te va ia mo vai foi te lo ta mana tu le ta usu mai ia o te va il tanga ta fa to ina le ma sani ma felo i ta ia pe vole le pe ta le ni o ta langona ai mana ia le te lo ta langona pe asui le vai vole le ta Ora vai na taua. Ole naim paiona so tai mai tu fue mai Sāmoa. Ya, e loi fo yo lo le le tu langol tatu tu. Pe ona fanga yo ia wa le ole ana sa no mai tu fue fe finance sim card digital. Ya le sa fatino. Ya la fo la tu no ya na paiona mo mai ia atato so tainga ia o falling up ia foi na tato tu lo ia mo tato lo sa ni atu e fai malanga Sāmoa ia ele ia la vas fale tono o tu tato ti sao le fo fai on tal no to tolu mai Sāmoa au ki lani mo Wellington ia wa fai mo fieme o mai nei vai tai fai atu la sa tala vole le ona lena piki o sim card se lua mai le ofisa tato ofisa nai au ki lani lo fiona pe e o saulo nei te no oi lo o ma tangata nei whenga o nanga le digi sao ia a saulo nei sa mo pe te malanga mai ia e te fisili alo ainga e fa tau la tau bando ze lo numela vili pe afso tai call center i lo numela siakil paleni e lo numela fai pe a fai le bando e mana mia ia le lana ufanga ena le bando le sulima tala a matai ia a fa mel mato fale te fiu e fa nga e fa pe o malo sulima le ia tu e pala ile sulima mai le leila wa i te o maule fai ato ia o no na il tau tu ati sa e te fiu e fa ngala to pando se ia lunga le la te fa mani la usa no ngala o fiona pepe ole me na le si le fie lo ai nga tu fu e le na New Zealand na te vidi mai ai o la vo e te le isi atu na te e mana mi la le pando te le na na te pa ngai ia ono tu la ngol ngal wenga ioi
ono o tangata pasal la we ta sila tunu e tala no e le tunu e tata no ia mai tal ngai la ta to pando no sutala ai pa sai nasa a mata tato lima ia tu lola ia mal tato pandona e o mal le ia to ma sina na tal watwai ia o faunga pe ai tau ko na matala la ngal vanga vo nei Sāmoa e fi vo na tamana pe transfer tai lutala vo le e tu lola te pon ni te le wango ia e te ia tal watwa e se lutala al se totala ia e matwale le ia o tato au Sāmoa il pengo tamana transfer E ora tolu masina uso o pesele uso ele Pacific lá. No cash. No cash. No cash. Mone le a malanga mai Sāmoa vai lá nanga titi sao. Le le o fenga luenga la fo fifia ia e otto foi lá to tele no mai mete mana wai. Pa mauni e sao nanga la pe. Yeah, na wata mi foi le no cash ai. Ja, nem vind la foto mai ja wel se le ni fa ngai click x. Anga ila telefon. Ja. Ma wala la no mai ava lo tono tato se. Ja, ai ma we fo la lo no te man ma ro lima se la ta la wa tato fa pitol na le alu te mil nei. Ala fo tu le se le ni mai New Zealand po Australia fa ngai click x. Anga ile numero te sali Sāmoa. Ala ki la tangata le la foina tu le se le ni New Zealand e mo wala e lima se lauta la New Zealand ya e mo wala e tu fu lima se lauta la Sāmoa o tato fa pitole o te po yo fa na la o le foi la e fai na na va ai la to fa ta le top up lu sulta la New Zealand pe lu sulta la Australia ma fa ti no to la vela tu la foi no top up mo ko la no to no tato se ile la fa ti no la so ta o tato se ilo na lua o lewa fa mai ana momoli ia le failonga tangata na man malo vai ason te nei ia lawa avela na lima se lauta la New Zealand e lunga nei au kilani e yel tamaita i portinale na man malo ai o lato ainge Sāmoa pe ia lontinana sa la fotilan tapa o masalo ale o taiao ia pola son fua o foi tonu tato ofisa ia e presenta tu fo ia lato malofa ai ta lo sulua na nei fangata tato entries ia fatino voilo tato se ile asota ia le ala mo fula no tom fai longo atu au lotu ko mai ave tato result ia o tu tato pokala mena son fua ia wala ulo fo ile malo tunu malo o le usavo vai tele un falo no nei le matal no ai matutol va matasi le so lua o lele afa pela fo male tupe fa tau me to ino malom tua ya lu tangata le va ia e una le fa tau me ai fa tau isi me le mana mia no minga la o le sina nga le Pacific 40 sa o le voucher fa tau o lo si ato ya aliki o fe la vol fa lo inei ia na sa lo se le ni mele mana o mel fa na le fa fo tau singo nei matu inei o vai la inei le tele o fa lo tala toala pi mele ata jo for tua le pe o le ato la o nanga va mo le ato fa tu io ai fa io le nawa a telefalo lo e a si la ia ia o nau fa nga le o nanga tatu talo fa va o fa go fie fo na mantuare o talo fa va e mata to tolu sfutala limas fulu fetus fulu o to inga mount fo ie tengo fie la vona fa fa ta la va ve mana mia ia le pe ona sa no a vili mal termine ona mana mia le sukol falawa ia mal kofe a wa fo ile malur ta ya o to ina malum tua ia ela va ta mana lima suta la Sāmoa ia na le alwa tungon tangata le website a fa yo sale mo na no fo la inga ia fili le fama tona sale mo la foto ele va ta lima suta la ia na on ere ato sa 5 minuti ata un telefoni tangata na sale mo sa vali lo fama to fa ali na check so le voucher ia lo vi fol falawa o le kofe o le suka ia vi folo fale me ai o le vavele na male tawa o le foi tua ia mo fa tau vave na mia ai tato mo foi fa tau la po fa tau telo fala la pe ona ia falo lo aliki o na le bluebird o le SSAP ia o la foi fai no fatino o wa tato voucher muro mo lunga na fen fai aliki li ma feta la Sāmoa a fa pela to fa tau over malima fi
ia e fa fai mo molto voucher li mafe ia to a fai le sto voucher ina ia mau lele le pa lele nai e mana mia ai fa sa o ina tala tu fue e te la foa le voucher e te mautinoa o la fa nga sa o fa lo lona o le fa ona tala tua e le fa ona tala tua se le ni te ta wana fa nga fa ta wi o lo mo ya ma no lo pepe fa tai foi molta no ni ta yo ai se va nga yo na me lo telefoni mo la tu no va la wat ya o le tato numero masani lava o lu tasi limono tolu fa o lu tasi limono tolu fa ya manuia nga lu ngol nei aso a maiava ya o fe nga ye foi matiu te tono lo mo ya manuia foi ta fa nga sa motu foi ai lo vai te wala ve ko ina o lele o le fato a mata tsanga of time on from not for time on for toi here of te atu manuia tau ya so for the baby as well ya foi ano manino le tatu fo ta inga mo le fiunga la pepe ia ile nei tai mo le tai au tatu tua e vai le swingo le la mane utatu ye tas mo pe tatu no la pa yeso a soia e vili mai sa mo ile ukat foi le e te fa longo lo tal no male fin pa lang pol fin sai nai no la ukat to 2 minutos lo to la ukat e tangiro o le te tal no mai wa inga ni termine so se tai mia o mia le video call tal no mai ya fa le tu fa ngole umu o le saka ya o la la nga o fa la me fa pena ya o tu la nga le wi so fo pe la so tai ngale tai ma na ya tele sa ta to sa inga manino ma le leile tatou so tai mal finga lo pepe le tau a tu fu e vai ngano fi fasile tu el tatou ia o e nei Sāmoa e ye nei o tatou tangata o fai malanga tu Sāmoa ai o lo ye le vai ngafo le fa mama ia la tu toto se tu lo le tu no nei ai me se fo i Australia ma America ia tate fi i lo la o le hale tu langa o lo ia nei tangata ia malanga tu nei e mana fa mama la tu toto Sāmoa pe le wa tu tai tolu fa te fa va yaso e fia ni tupe to tongi ma nei fo ia pe isa so ngol nei va yaso por versa fo ia ona a mai le ia fa taia le la uma lo tapo la me walu lo o mi to tu la walu ya uma mai fa mi talanga na na mai lo le fa nga tapo kala mi tai au ia ma nei te le vanga le wala nga e ni se o ta wa inga ma wo na malanga mai fa nga fa fonga nei la ila to na ni usila ia ma nei fo ilo tu sa pe televi me ngol ia vile nei tua ia ta ua ni tatu ofisa so soni mo nei tangata malanga mai a ua mafai nei ona e tu ua ni usila te sau Sāmoa fuafuanga fale a inga e fa mama nei lo toto fai nga runga le tu lo ngana mafai nei ai fa lo lavela e ile tau e te tongia na tonu ane ni tau batu fa la ua lo so ia e fo se fa lo mo por kala me fa fonga mai e fia tu fa ni fa mtalanga na ia ma nei fo vilia ni tatu ofisa ile o fa tonu valu lima lua i fa ole lua i fa no mela ole tu ma na ia mau tino le we nei ala fo ye masini le motele sala fai fa mai to mo ila to malanga tu malanga i motele sala fai ai ole tau fo le ma nei fo ai manino ina i tangata i malanga tu nei ia ina ia malanga tu la tu si le fia va pena ole si me na o fa longo i tala le vanga le nei wale tate fa longo wasilia tu la to i lo me nei lo te ole tala le si tala na fa longo i le va ya sole nei tangata tal no i masinia fa mai fa pe fa tu langa lo te mi ole lua le va vea ole lua la le va vea tau na lo le masini o tele fa ma ni ala tu langa le o no fa pe o sole mai langa tele tangata ala iti masini a faila ole nga luele le fale fa ma toto lu fu fai tu la fitu a solva yes elo inga la fa pe o tele lo pula tele o masini le ni lo nga inu fa ma ni ala tala le no fa no waina la fa pe to no va lo te mi ta wana tal to lo ia o e alu lo masini mo fie tu la e na se la doa to foi listangata ya ma ne ale la u sa fa vali tu i lunga tu i le wale so o malta tu li tio ya na va ma ne na tas ma ne fa mo na mai ne la va tu telefo a tas sa yo na file na fa yele filo inga tate simi na yele minister o vole ona losa ya modio o fa i loa ia fa maunga yo la tu fa maunga ye la o vai tu so le o fa maunga e ale vaenga le o fa maunga o fuinu mera fa mauina o le lona tolu ai le o so enga na fa ye le vaenga ta ole
o le Third Sāmoa Labour Force and Child Labour Survey Report. O le whaamatalaga po whaamamongo o le au ngā lulu e Sāmoa, ia whia matamiti e ngā lulu e tolanga tau ngā luenga, tangata whai ngā luenga, A waila le whaamamonga, o le whaitau a whai o Sāmoa le taimine, e lua se lau mo le fitu afe, ma le ono se lau lua wha, o le population na Sāmoa le iai whaamamonga i nā o le wanga lea. Lua se lau mo le fitu afe, ono se lau lua wha. O ila tau ia i le vao le eise tausanga, le sua wha tausanga, ia e fitu sfuru i wafe, valu se lau ono le a whai. Tu sana le tolu valu te sima 5% o le tātou tunu. E i lalo leo ngā tupulanga leo le sifuru whāga i lalo. A leo ngā tupulanga lea e whaatanga ina ngā whai ngā luenga ia ngā i lunga i le au matutua. Le i le sifuru 5 tausanga ngā i lunga. Tu sa se lau lua fitu wafi. Fitu se lau 5 valu. Lea whai tangata nā i le vāo su 5 ngā i le se lau 4 tausanga. Tu sa nā e mau e le ono tasi te sima 5% o le tātou tunu. Ia, o ila taula ia ta o le Labour Force a Sāmoa. E 5 afe iwa se lau ono sfulu. 5 afe iwa se lau ono sfulu. E iei le Malaysi vaenga ta o le Outside Labour Force. O tele lola po tangate ngā lua i fafo pele ai. Nana o tele i ai le conference le pol whangu te fesili. E pala le se senga o le Labour Force. Ma le Outside Labour Force. E lei fwin whamtalanga tele o tu mai lunga i ta te iloa. E fitu su tasi afe, fitu se lau i vaiva. I la tau i ina, le category po le vaenga na. La ta ola le vaenga o le Labour Force, le 5 afe iwa se lau ono sfuru tangata. E ta tau nao e whainga luenga. O le au whai lau tangata le whainga luenga mai le 5 afe iwa se lau ono sfuru. E 5 sfuru tolu afe se lau 5. A ula tau i le ngā luenga. E lua afe valu se lau 5. O se no mera le titipe au fua iai. E pe ona i whamonga na le i awa pe e wino tanga lafo atu le chat po le whamtalanga lea. E so ka whaitau a tili po feta te mawele se senga o mei e lua i Outside Labour Force ma le Labour Force. Wa le numela na o le sau uma mai lalo o le se fulu 5 tausanga ngā se lau alu i lunga tausanga. Tu sao nai vai lua i nā lea o whai o tangata whainga luenga Sāmoa. I le se lau lua fitu afe, fitu se lau 5 valu. O le age group o le vaenga nā su 5 tausanga i lunga. O la taunga ngā vaa nau i whainga luenga. O na toi vai lua lo lea, Labour Force, ma le Outside Labour Force. Ia, ta ilo te ua se le lopo tangata i nai whainga luenga i whafua. O le ale sa onga le sifuru 5 tausanga ngā i lunga. Tu sa le sa o le working age population. Nona winga, o la tau i ma whainau i whainga luenga. O le sifuru 5 tausanga le alua ngā i lunga. Nala i ai le whaitau a whai. Se lau lua fitu afe. Fitu se lau 5%. Tu sa la ka vai le ono tasi te sima le 5% o le tātou turu. O na toi vai lua lolo se lau lua fitu afe nā montu. Nā lai sa le Labour Force ma le Outside Labour Force. Le lai foi numero no vatua. A whaila o le Outside Labour Force e fitu tasi afe fitu se lau i vaiva. Ia, lono inga lopo tatanga te whenga luenga i whafopea. Ia, o te ilo na. Ai o te le whamautu ina tala na, o nei le inisi whamtalanga te le o whamatala mai ai. I pepai au mai mano le foitau le, a pelo winga o le autu o le tawhasoa. O le maua sai le ringa lea. Walu i lalo le whaitau o whautanga te le inga luenga i Sāmoa. O nei le tai au, no ui mai le marketi. Tau lau ta amilo mai vo te matamata no usau ele le tanga luenga. Te whai atu. Whai mele ta la pāse seilente iti e mele ta avale lo sau sole. O pēri o la sto, na i la so nei le tumu le marketi. Te le o fua o whai le leanga. Te le mea mata. Whai ta mu, te le mea mata. A fua la le marketi te le, to iti pe o warehouse na i nā tātou. Alu watu ai le si tu tau, le si tu tumu ato, lava i loa whātau. Na i lole i nā, le te le o tātou ngata i e mai whātau o loa le marketi. Te rona wa matana la wa tu ia fu fa lenga la fu fa tonga mi sita mu talo ma fi fo le wa le wala la matua fuata le la matua fuata o wa matua lo fuata o taimi o la matua ya o te loa la ele i longa na le au te lo le taimi ya le fuata o tatu le to va lo tatu va lo le tau me mata ia po wo se fulu talo pena to fulu tala a stuna va pena. Sa o e tasi o laui ato uru le whata uru market ia sa o yo e o amata ante tele le fuata ia
ai talo si wana ui mai fo i luma o le fale na ina inu ufou. Ia. O nala te ui container fo le tu ai se vatu i fafu. E te ufa mai le ile na maa mai so le ini ngā luenga o whaia mai lono inga le is container ta pena ina nei vai aso. A wha mai au ta pena container tumu ato. Ia. Se toi fai tala tu il tato me po e ata sistemi nei vai aso e a whai ai a vai ato la pisi mai. Mana ia. Na iu tai nai ufou le mele o te atalata le mele o te iai. Ia, na, si u di vantau na tami se lo ai au tafo container ma lumo le fale. Pu e mai ma olo na lumo le fale olo. O le mana tami la o ke lumo ina. O me foi le wei trat sa mo te mine ai si lo se mete au fa me pe se mete tongi la to. Ma tauti. Ya, malo. E sa o lo le tamale fa tau so siciliana. O fe wa ia wil pe o tau langa. Al matiti le wil pe o la moli la taman mola wala. Au te no a fa pe na wa mai mo mata mai si sona tatu pokalame. E un fa pe na to ai ngal tangata tonu ale fai ula mu na le. Na umai tatu to si na fi. E te fa tafa tu lo na ile. Falolona Frankie na I faitela na fia tole fatula tele ona tamiti me fata o lo atasia. Ia. O ko to tele ona tamiti saulia. Ia. Talo faile tamiti. E te loi. Tinga na le isa ta me fata. Ia ala te tango tuai na I si liva vo ia mana ia. Atu va ile isa fata ia. O le sila titi na o te iana na tu o ta vale sau valu tua ta ma me foi valu tua vo. Ia. Tole. Ia, vat ia mas sta fiel tau lima ta la. Yo fitau ia la. Ia ave disfruta la. Fitau ia la, o fitau ia la le fa tau lo valu tua ma tua ule la va valu lo tua pe a ta fenga lunga e tu. Sau ma mali ni valu tua se lua. E o ma tua le la va ya o valu tua ta ua pe a fai ta to pokala. Ale, o lo oso na lo te ma fo vatu. Ale. Valu tua cherry, valu tua ia mai. Vatu ni au valu tua se ko te to. Sole. Ala kai mana o mia fo. Mana o mia fo le na fo ya o penga sole le valu tua sole. Sau ma mai ni o valu tua se lu se fu. Yo, na mele ia tufa. Wa ta tu atu no fo sole tele la o fi valu tua nei sole. Yo. Ola me alo fo le ia na te sau ma mai ni o atu valu tua, atu se lua valu tua ia tu mu le. Yo, le sau tanga te tato ofisa asi me tato avela na valu tua. Yo, ya ona. Ia man tua la o le ta o tato le valu tua. Aya. Ai va te o tato o le ventango la lo vai valu e ai vo. Wela tasta do pese. Vesinga. Ia mania. Ia ele tala tatu pese. Ia mania ta fata lo fa na tu tatu pa ngai uma futa mai. Pe va pe ona te mo I folisi. Ia fata lo fa tu le fatu ia susi. Tai val petro. Ma lo lava susi fa pe fo ia le sunga ia a metto le lofi. Ia o le sunga ia Paul Fanenico. Ma lo lava Paul. Ia Emmanuel Fiso. Ma lo lava Fiso. Ia pe fo ia fatu Erika mo. Pe ia Erika mo nai Sāmoa. Ia va pe fo le sunga ia sek la ta fea mano sek Kevin Swalker fa talo fa tu nita yao Lilani One ia Lori Perry fa talo fa tu ma lo lava ma futa mai le fea nganga mana sa salu tai tu ave esau fa pe fo malai la Pentley ia ma tali vui ia o fa tu ia waiva ma psua Lotto Shek ia male te beta ia sina leo ia o vai tu itama ia male to telo tatu tu nu le ma futa mai nei taimi fu e pe fa pe mo wane nis. Ia DJ King Malu lo fatu po kala me faftai lava. Ia Monsieur Kiwifi, ia Betty Tea, ai wal Betty svali lungol monga. Ia malo Erika, malo lava. Ia ai foi si mana mia se valutua po se valuvai tu lo, valu ele lima, ia vaiana so tai mai foi ia watu mamatu, pa wal mete o vai o kilo. Valu vatu valuvai mal valu lima cherry. E ol valunga le staringa ora ure di mai fa vol valunga val staringa. Ola upisini sile le ia na te sau fai. Va ai le fainga ina. Na sau le ta vai sela au malovo lele. Ia o I tu o tato porunua. Ia fai sta pisini sina valutua ia ai pulei o ta pisini sina valutua. Ia le la tata to pese le. Ia an fa o le tato programa le ta yao.
Tasi ali tainga le pesa mul. Ia. Te wanga lo tu siti na le na fisili mai po to fai tau vanga musika ta vale nei. Pe ele ai. E pau le tau vanga le fai ni le tau vanga ta vale. O i la po apa o lan ta vale. Ia. Awa se to fa longo ni musika fo ile pe waso ye tau va po ile o tele musika. Fo ile pasi. Ia. Se fa longo se pasi in tau vanga musika pasi langa tina mai americana na fisili men ngol tato le. Ai pe tau vanga le fai ni tau va po ta vale la po apa o lan ta vale. Au le le te wino lan ta vale. E vai le se ta vale fa pela titi tas. Pe fa tu sango dim. Fa pela po apa. Ola. Tu sai pe amale futu la ipa wi fa fo. Mo joli. Man tu la ina, o le sa tu la forno, ele fai sa. To sa la ina. O le la po pa ultava, le telefono al pensini le alu mai o le fitau i fo. Pe ya mo tanga vo le pe la oi. O lo sai se fulima, se va tostoso, a se ela lu fitu sai lu fitu. E tu sa la te lu mai o le jo ta vai le tu el muli se vai pito tu pe foi la ta vale nei. O ma e tele pa ai wala iti ta va ya lewa matana watu oka lewa wala matatu tunu tu fu ya le mana mi peti ya ni ana valutua ya selima no inga lo la inga ya va befo ya le tawata ya ana moli ya le fo mana ni ana valutua ya maltamolo antelea ya fitu ana valutua ya mana mia o le vitamiti ya elua ya e valu ya elua na valutua ya o malftaringa ya ta o alwana ya tu fu na ina sa mo ya ni valutua afolele avefua ya lela tanta to pesere ya o fo matfela nei ma sungata o istemi pa fa umlanga miso ya tanta to pesere lo fatu por clamia uma e ona la o tu le ta longa lo plex ni ta usanga le ma o ta longa mana ya
Whawhiwhianga mai lau pepese ale whaula, ia, taula ia sausei, ia, tama le sifonga lau mua e au lei. Puka la mele atal tai au, toi whatalo fo me toi whamano atu. Ia? Leo tama uma na tama le Sāmoa. Leo wantua. Tu vua ele ia maia. Ia. Ele ia maia ia vaenga nana e tong fai tu ina mai tatu atinu ui talonga urpelik. Olena o tatu tala fou nei tau lena watu savelina. Man tu fo le tamai tai fo le fai pule le green na. Ona so lua se fulu valo le masina nei le atu la il fa masinonga. Ma mai tau atu afa ma ni o no morianga. Ole afa sala ina le fal pui pui. Il lima tango ese leo. Nena morianga. Te fo tai tai o te o tilo to tongina o fai pule ni sile. E sa o so. E lunga se la wa fe tongi tata. Mo ilele. Tele lope le po le sasi po le meo. Wei tata foi le si o va te inga pe o ta o le te si o tu le te si o mai au. Ia. E tu sai le o le te ma fo fo e se tata le te ma fo fo ye. Longo inga o lo ma fo fo. Lo po stene le o la a mai o lo a mai o lo na ma fo fo o ia o. O pule a wa i fa lo. Ita ilo ye na ni matematenga. Ai pe ia ele ele nga o ia mai tai so. Ai le fato afa ia ele o le fai ele te mo fo le lo fai ia le fo le sa mo dia mo fo. Ah, sa tu ia mo fo ile vai nga le o le lima tango ese mar ngoi. Ia le la tu la il fam sinonga la sulu fu valo le masina nei. Ma ia afa e pe fa mauni ia o fa sa reina fal pui pui. Ese vai la ele. Ia. Ioi ata ilo la vale la vala fa so ia o le fa lo lo. Ioi. Ia ai alu sa pe o le si to ina na no fo ma o lan fa na. E lo sto ina o le tama ai o fa lan fa na. Tai mi umala pasi lu male fa le ainga na le fifi tamiti. Ia na fa ile o tau lo to le ile tu lo ma yaki ya le mai ile anga la fa le ainga. Ia o ma sani ala tamiti tup na le o mo fa ainga mai tet. Yaki ai tu si fa le ainga na. Ia. Ai tu sa le stu pe la tama le fa ile tamiti. Ya pasi al falo lol fale ofu pe voltina tasi al wo martina al fale ofu ai lo ile la fal se ni ya tu sa o le hafe fu tu sa le to teo ya spanga ofu le house tu sa le to teo amal ta vale mana ta mai tina fa ango al fa mai yaki se le man na ne ta mai tu teo vole le fa tu sila tu me ai sa tu pe al fa mai ile anga mai o to Ole se tu. Ole lan mata no ni mata se sa le na mai fam talanga ia le falele a fam matoto I mtotua. Ia. E ono se lauta la tu tongi tanga mai fafu. Ola. Sole. A saula nei pe va yaso a tot sa wai. Ia e pe fa lua na ia lu fa le fam matoto. Ia. Na saule ma lau se la afe lua se lauta la Sāmoa. Ola. Tanga tele sa mai fafu. Ia. Sole. Ia fa pe saul fa va yas lua va yaso ia lu pe fa na lu masini ia sau malau tu pe lua fe fa se la ola sole ia ia na sa sile na o le tangata logo tangata logo le nei ta so Sāmoa no futa la la pensione na futa la ai sa lu ful fa tu la le o nanga le malo fa ma to ia lu ta to lo ma fo nga lu ful fa tu la Ora le se senga o tangata le loko mal tangata vole le e felwa ia tu passport da Sāmoa. Ia te lo mo wenga tal fam talangatas. Ia fa te wa fa pe e wa tangata Sāmoa fa te tainga. Ia. Fa na Sāmoa. O la il passport Sāmoa. Ai le nyanga records il fa mai. Ia. La tainga o ia fa mo fa mai le mtotu. Ia va fa wa na sa fa na wai. Ia wala of city wai pe to ngali oi sawa mai sa pai a fe faleolo New Zealand ele ia o mai pia ala mau ai sa vai ele fal committee to no fai fonga pepe o fa mau ele pasia mai la im to tenga mela le la a vetori no fa a vetori ona mo fa mo ngai nai mo to tu ona sa na ia o fa mo ona ina sa fa na wasi tu fa fong mele a fa mai sa va ia fe ile faleolo sorry. Ia saula. Ia. O ai fol tangata na whanau mtotua. Ana saul pe whanau lo nau sola titi. Lea lau ala tu New Zealand. O le man taun pensioni. O le man taun limona tau sanga. O na se pe whanau na la tui. O le ngā mela na o whelava sa iwa mo monga. Lea ta foi.
Le tio ai nau te tū le kiu le aso lua le fale fai pe whanau. A o le ala le manino tu nei tu langa le o lo iei nei tato. Eo e. E ala me fai. Le swingo le ngua le fai. Vai ala tu nei si le ngua man fai u ia le vai ala i na ia man men whanau. Ya ai mana ia. Si le si se me lilo ya o si. Ya ai la tata no ai. Ya la manino mai ya sa ne fa mal toto pe sa ne I ta fao ya. La final tupe e ono se lauta la tongia. O fa matasi a lua la vai aso ya. A le tangata Sāmoa nei. Ya e vai la to I ono suta la ala pensione. Ya pe ana suta la e tongi. Oh. Talonga ia le au lo blacks fa ngol tausa le tausanga dua fe dua fa fa lo mai. Yeah. O le so no you lai ta alo me ngelani fa ta alonga Dunedin. Surtonu o you lai ta alo ai me ngelani fo fa ta alonga Eden Park i Kilani. O le so no sfulu you lai la ta alo I Mafiti. E fa ta alonga I tonu o San Diego, America. Fa America ta alonga Fiti malo peleki. Ya sa no le ta alonga le championship. Le lau fai loa mai. O Argentina mani usila, e ta alo le se furu au kuso, fai ta alonga I Wellington e na ya tātou. Yeah. La so fito au kuso ta alo I tātou fai ma Argentina, fai ta alonga I Augilani, Eden Park. Tolu tasi au kuso ta alo I tātou ma Afrika I saute, fai ta alonga Johannesburg I Afrika. Yeah. Fito se te mai ta alo fo I Afrika ma Afrika, I fai Cape Town. Lufu tasi o se tema ta alo I Australia, fai ta alonga I Sydney. Lua valu o se tema fai ta alonga ma Australia I totono Wellington. Ia ma le ta alonga muli ia le ta o le Challenge Cup, ia e ta alo I lama Japani. Fai ta alonga I tono Yokohama, aso rufu rono o Ketopa. Ia Japani. Ia ma le tua le fai ngol tausanga lo peleki. Le fai lo mai ta alo ma Engelani le aso luo November. Ta alo ma Ayelani le aso iva o November. Ta alo ma Falani le aso sfuru ono November. Ia ma Italia le aso lufu tolu o November. Ia o le tapu ni foi le ta alonga le tausanga. Ia sa hauni foi tato e malanga ma Sāmoa ta fa Christmas ma tausanga fo. Ia. Usala vai ta alonga lo peleki tausanga nei. Tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva. Se fulu su tas fulu su tolu su fa ta alonga lo peleki tausanga nei. Tu sa tasi lua tolu fa lima ono. E ono ta alonga fai tonu usila. Yeah. Ia usta alonga uma fai fafo Australia, fai Afrika, ia malitua le alu fai ngona tausanga. Ia. Wa alu sta alonga lo peleki tas. De ai, tele ia lo sta alonga lo peleki. Atu fai atu le mai tau atu na e laki fiti ni o na e mola to ta alonga lo peleki ni ni tausanga. Ia pe mai tau atu le. Ia. Sa rotas. Ai pe mai tau atu le lope te fo ua ia se fai lo mai fo ia se por kalame re una kapia Sāmoa. Ia mo tatu manu Sāmoa pe ni ta alonga fa va malo ni tausanga. Stay mi o la tamai. Ia. O unity te lele ni usila fo fo la por kalame o man fa tu langa me lua fe lu to por kalame lua fe lu fa. Ia na uni la iti le Sāmoa i fe to fa te ia fa mai. Ia sa lo to malanga ni I Britania. Ia ala to ta pena ia ki topa. Ia ta si ia fo la mes por kalame. Ia. Wan menio lakpi ia ta si le ta longa e fata tali o mai Sāmoa fi mai mo ia lu fa na ule tunu. Ia. Pe ol peleki pe wolopi ia so se aua. Mai tau te fo ele wa mata on ta pena au o supala kapi. Ia a mata ta pena nga o supala kapi. E pe ta longa fa vela ile va o le au le Hurricanes le ta alo male au ta to mona Pasifika. Pe se ta sina ta fa vela le lo manei. Oi ia sa ola sa lola na. Wale wa suile no foanga e fa mautu in mona Pasifika. Sa nga ile Mount Smart Stadium. Ia la wasifia na yo lisi tu la wala papa no offshore. Ia o suinga na le wa ia tu nei termine. Ia tarsia nei tatu au e mesele tatu au Hurricanes. Ia mo ia pia. Tatu au na. Moni. Ia pe o le wa tu taimi tasi te wa aluloa ispo kala mena ta pena. Ia e tatu pukala masani la fo ele tulafono. Ia le la sume fo le sunga malo ia su Peter sanga te wa tatu pukala mena tulafono le nei fo ia so le tulas fo tasi ia mai ro ta pukala me.
Ia ona i foi leo nei fa fia nga su filoi mo nei tatou matua o lo fa fonga mai ainga. Ia man au fai ngā luenga man au ngā lulue. Se i pa ili tuna se matas. Malo. Ia pe yo le ta o le malama tu la fono o wala ina. Ia. Tu sa le am tu la fono o wala ina. No sa foi o ia fa pe ia. E mo tole e mo la fa ilo mo li fa ilo le afi le vale. Al ta vale le sa uli si tu la fa pe e afi. Ma pe la o afi la afa pe o le ila. Tu sa la ta tu ina mai nei. Ia ai sa ngale mu ala wa ve na sa foi nei sa ngale mu fo pa wa me ia onai se fo ia wing of ta vale nei a vel fa mo sa ngale mu la inga pe mala mai ia. Ia sa o le ia e pe ia fa mana tu masania i le ngata i nei e fa pe na fo sa mo te mi la malanga i sa mo le fa mo sa ngale mu wa pe ta te sa o ai ngala wala. Ia le tanga te fo le la sa ia le o sa o mai ia. E sa o e tawan fa mo sa ngale mu e fa mo ina ta tu sa o ngala wala. Ba se fo la so lua ia o le na sa malo lo ni sila ia so lo tangi. O la so ono o le na o February. Ia la se fulu February. Ia le vai so fo ia po la stona ia na fa ia le festival al Pacifica i lungo le wafu Wellington ai alu lai Wellington e pete malanga te whao fa ilo ai ngā tato wo le Wellington al Pacifica Festival nai whai ia tele fo i tau mafa Pacifica fia pa Pacifica to e mata le matango fia Wellington nā taimi te lo fo i whamina te whao maasani i whao ngai no suawa ni taimi a tatou tasi Ioe, o tasi na mta apu lo ulunga le taimi nei wa lo a fia i Wellington e a toa le tulangolo e suawai Ioe, ele ngata i porua fa pe fo i har valley ma Wellington ia o suava ia le o fa la ulunga le taimi nei i fa nga tau fo e tatou le fa nga suava le taimi nei ia sa le o ste mi ave vela la na pe pa o mtu pe pe ma maso ia e mo sta usanga i utea ia wala susa wala sami le vai le la tono sa ia o neila ia mtu ave vela le sami ia na fi sia se sam wa ave vela na tale o fe na fi ta o foi tale o feta ua nafi e ai masai ana maua ta fu ile songa fua e le ia le ma unu na e faunga ele se ma unu mo spina ale la fa mo nei pe ta una fa nei ma unu vo ile e ta wan fa se ma unu pe unu mo se pusi fo se fe ia nga no ma ia ala fa le tu la tu wa ia ma unu ma o le lupo ta ia o le lupo ta ai ma unu na lo tu mo ia e manuel ne aso foi ta tu felo foi ta ia ta por masan ia ta tu felo ta ia le lo fo le tua manuia por kala men ia son fo fuanga le tu after tele ia ta tu por kala men ata ta ia mai ngai Wellington um Sāmoa nei o fo ngalo nei la oli tau tua mai Sāmoa sunga ta se salem se e la tiu te tua i le tasi e tau i le tolu i le afiafi. Ia, o tau samisa wesi tanu e latu. O tau samisa wesi tanu e latu. Esi? Ia i tasi. Le ise taimi, ova le pisi. Pau tu langa le mau e nei, ia teile ko tiaso uma fei le umru au, ia malufa ia ye leni. Ia le tio. Ia malu malulu. Ia, le tio foi la ele ano yesi ma moia na o popo ma ia langa o lu au a. Ia, ai, Manuel le aso foi. Se le ise me dilo se ya o se lo fatu mo lo mana ya va sai ta to fenga lunga fiong le pule ma le fa fonga ya so fu me la lo vai ne ya pia ya so fu me ne taimi ya se foi ya
Matoni lau pinanga lota pahai poipo Avane ile malo Tele anga ole tatua E tele ai ole ti ako lope Bausa lepe Ole pepe ole po
whaafifianga matango whielna mai le Oski Band, nei vaenga o le tai au. Sful wha minute te ele tu lai se fulu, o lo e whaafunga mai pēr le tautua si ufonga lau mua. Ia mahe atu fo inisi o por kalame ia whaatatana noanga po inisi fo ia o le tautua fo i mai Sāmoa i le tatou studio i lalo vaia tautua mai le sunga le awa o ia tu fu e fiso ia ma le sunga ia tasi ia peona iai i le tatou ofisa whasana lau i Wellingtoni po di rua nei ia nau mai atoil atal tai au tatou au inatu tatou whaafifianga sui fifiloi ia wan nei vaenga tai au ma lau whaafonga tapua i mai Tali tu la sfultasi o por kalame masani o tu la fono ya sotofi tata noa tuai le sunga le li malon malo ya sua pe lo sangato ya male sunga ya tasi tutorva amayava ai fa malo atu la unga lulue le foi nisi foi unga luenga le wa tali malo longa luna lua por malo longa luna tolu ya ai la tofo ile fato a manava wa uma whainga luenga sa iai i le po na po ia wha malo atu por kalame mal tautua ale si ufonga lau mua nei vaenga o le tae au wha malo atu i la tolo ma futa mai lungo tatou penga ta whailangi ai li whangaloina nei tatou ta mama tina matutua whaonga mai le tatou ala leo pol tasi o ono te si mal tasi wha mo ia ma futa mai ai ia ai malo lava tapua i nei tatou to asina sina i la tolo Paul fala maulan mula me tono ainga ia au alo faiva voisi o tatou atunu tiu tem faiva i le aso ma le aso fa malo atu i tina ia Erika Maoe po le te mafuta mai Sāmoa Erika Maoe alo fatu fo i faltoia whenga wia i sila o le sunga ia Oli Kapeli mafuta mai o Tara o le sunga ia Lori Berry Ariel ia mai lato uma ia lo fa aina mai tato ala ata mafuta mai au ni ngalo na fo e faiona e mafuta mai lungo le tato Sāmoa Capital Radio app ia wa e fo nei fana wa onga nisi wa onga le fato ato e fo i atu i le vai aso fo nei la vai pori rua ia wa tele tato wa onga ia wa e na e amata e na nafi ia por vai aso nei tele fo ia wala lo tapunia i le tuton lave il tato a ai pori rua i le aluanga i lalo le center le anga i atu le mele i le maira 10 e naolo tapuni fo la wala i aluanga i a mana le kolisi a mana ma le hao atu langa lua pori rua school e na mwhaiona tasile a wala nai tatala ia olo iai ia nisi o vaenga mwhaiona tu uai le whanau ia po o talato le paka fo ilea pise paka te nisi le talato mana o lo iai le me ta o le walking school bus ia po o iai whaia o ngam whaiona tu i nata mai tipe a whapele o lo whaatope matua po o i rush fo ile le tai au le taimi o e whainga luenga ia na i whaia o ngai naim whaiona tu uai i whaasawawali mai tamaiti o anga ia o ngai mai se lava ia tatoa o ngā nai whana witi te le vaenga nai mwhaia ia ole whautuanga mai pule ngā nuu ia maua lava ono sai ia ele of ele whaingo fie le taimi le tai au whapele taimi le pikingo pe a taimi pike nai whanau i le tu uanga wa onga ia ono le tele o ngaluenga fui o lo whaalele ia i tatoa wala ia whapeal ia paipa ia nisi o whamanatu nei vaenga o le tai au tau appointments ta mama tina matutua wapele ia lau tele ia manatua lau appointments pia whapea ua fofua eva airifo ma ile aso nei te iwa misi lo wanoa ia ona toi whaatata li fo ile fia vai aso eva ai li fo mai ia nisi o whaafifianga mai a DJ Fates ia pole remix lo afis fuluvalo vi inga o atai vai alo fatai po kalame nei vai ngole tai au Te
and gentlemen, Toi whamalo atu mane fo inisi o whamanatu ia po nisi fo o whasisi langa fo o loo mawhaiona e mai mua mai whaitawai I lunga o le upenga te whailangi al Facebook ia ale Poirua City Council ia po le tatou pūlenga nui nei Polilua ia o le whamanatu fo I lea I po a ia la pisi po o taota tu lou ia e te taona tu ututono o kanone la pisi fo I lea le recycle ia po vai ngem whaiona toi whao ngai ave whaua nisi me tō tino po nisi o loa e ai le tatou o vaenga la nei o lo mwhaiona whaawau peo na tu utono la pisi fo I lea lanu moana ma la pisi samsama ia po recycle bins lanu sasama ma lanu moana le te leina ta alao ia so ese nei ia tatou lawa ia I Poirua ia o lo whaawau na talia ia plastic bottles ia po o whangu fo ia lea mai le vai whangu vai ia o containers ia whaailoilo na e tusi e lungo le tasi, numera 5, numera nai te wawa ai ia em whaiona I lungo po le whangu susu po ai tu ai ngā tingi whangu I em whaiona luma ma ai tu tono recycle ni se waenga o le bin laun moana talo ni laun moana na em whaiona tu ua ia whangu mata e tae tu lo ia glass bottles and jars o pepa fo ia lea mai le pizza ia po tingi pusa ia na fo ita lia tono tatou kalone lanu sama ia ai mana tua e taona ave ese uma ia ni fasi mea ai o pi ai ia o food tins ia po o apa me ai apa ia apa na mai le tuna ma le elini tu lo e whauna lulu ma maona tu uli tono vaenga na ia whapea fo ia apa inu na ma whaiona lulu ai tu tono pe o lo whamamafa mai lava il whamanata pulenga nuu ta ua i o le lulu le leo po le apa tuna po le apa supokeli ta ua le lulu ma mai le itu ua tu tono tato la pisi ia ona awa pea e mawale ka none o lo tele la pisi fo ie o lo pi e fasimea ai ma fa pe e watu whang susuele I lulu ina o lo sisina umai tutono la pisi tulo ia e avele ai le vaenga fo I le ave ia la pisi po le landfill ia le ave o tauta ai wale ave lo le recycle ona e le au ngā ona whao ngā I lea vaenga ai o nisi o whamanatu la iti nisi o vaenga la iti e mawhai ona whaali lau lango ia ai le ngata I lea fisosoani ai le ngaluenga al tatou pule ngā nu o loo wha ngā solo ia peo o loo ngā lulua to alua lawa fo I le pule ngā nu ma le tautua si ufonga lau mua ia le mwhai ona maua whaatala noanga I maasina taitasi ia tatou ngā lulua e whaatasi o wafo le pui me rsaonga le mu ia po le si o manga fo I le ngata I leo le tau pui mai fo I mai le swing o le tau ia po le climate change ia leo lo o la wanunga fo I ia I ni tama whainga fo I nei maa lo New Zealand tatou te nofum tau au mawai ai o le a awina tu whaafifianga so I whewhiloi whafonga mai pea I le tau tuasi fonga lau mua so I whewhiloi mai le golden ali'is ia nisi o whaatunga fo I ia fia I nai tatou ta mama tina matutua a lofa atu sunga ia whaavai ta fili ia leolo mafuta mai ia lata o whainga ruenga I Palmerston North ia pe lima vai aso ia leolo o ngā lulu ia lofa atu tau tua si ufonga lau mua se tasi fo I o sui fo I sosoani malosi mai ia I tatou ngā ruenga tau ka muta I tatou le tio nei ia lofa atu whaavai ia whai maalia lo aso tau sio maua sto lunch a lofa atu por kalami Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Tao
whawhiwhiangana mai le au whai pese a le Mika Sisters. Ia ma le pese le manu tangi e le nei vaenga le tae au. Le wa i le whaamaoninga ia mai le tatou pulinu fo i Anita Baker ia olo solonga le lei lava ia mai le vaenga le sa whapia o le atelena poloka wala i ni a tatou i polilua ia ono si tasi fo i o le maliu fo ia po le asoe e te wai fo i si tasi o le vaenga le mongrel mop ia po si tasi ia o tangata o le kini le mongrel mop ia ai le ua whaamaunia o lo solonga le lei masaunga le mu me uma ai e le tu ua i lava ia le fautuanga ia mo le malulau tele ai ai ni vaenga o lo e sila fia po e tangtanga ia i fo i le o tusa i malau sila ia e mawhai lavona e vilina leo ia po o li malo von malo ia wa ia whaangasononga fo i porkalame nei aso. Ai lea, au nātu tātou whawhiwhianga fōu le whato a saula vai tual vai aso nei. Ia o le toilangina leo se tasi fo i o whātunga tuai. Pese le a whai e te alofa, ia mai le tamaitai ia Celestial, si anava, ia malisunga ia mariko amitai. Tasi leo whātunga manea fo i tu i lau telefoni ia ma whaalongongo i whai o le alo tamaitai o le sunga i le epikopo ia whaamausili, si anava, usi mai le whaafonga. Now
toiva minute tals fultasi le o tapena mai lista to Porkalame le tula fono ia fataltala noa toi foi ia le sunga le limalon malo ia sua pe telo sangato ia ma le sunga ia tasi mai ava ia taltala noa foi ia ile au nanga foi ia a tamai tai mali malon malo lo whanga solo pea tono nei atunu ai lo fatu Porkalame mo oto malawa lo mafu mo me tato fa salaunga ia po tato tautua foi nei tai au ia wane suire ki whanongolongo lau le tio mafuta mai pea i le isi tato Porkalame tāua le ole aso so mai whawhiwhianga me le tia maa ma le pese awe le tufa.
Yesu emana
moni na vale Yesu ana upele ole alofa ua ese wa e fia mai pei leva oe e lava oe se tanata ese ua tena oi tua ai e ele nusai alofa ai ua iai fo inisi ua rata ule fia e lova fia mai Yesu o te tau arei fo o rau tari na rau whato e tu baba mama o whini leanga o le neora Maria e le tina paia talo sia le Yesu Mesia Sanata Yosef o e tarasia e o tia o Yesu mamane If you're grateful, you my brothers. Eu lo usa apoio. Eu lembro vai na mala. E que eu lo fa. Onde no for no mamau e va no va e vasa. So e manatu I for so le fa mala. Si yo uno o moni bele I lo uanga. Sa po lo la fanga tu tono Sāmoa. O ngata tono fale alili male atu ale pa fa onga sa mata anga tasila pulenga ale nule asunga fua ua fai sa ofa inga ama tai taule le suava ma o popu fe alo fani malie mata iwa le awa luma wo mai le fale la lango loko fai le ai se bisi baling out le happy all the time sa po e silio lo unu no fana wai sa po te lo uno e pele oi I lo le tapo inga le aso sa le meto tisima le la mosa fa afetai I le atua lona lo fapu taita inga wale lei awala se manui le atua fa momua yo tatu ola sa po e lo onu e pele I lo uanganga ngai o lau fangua fonga kai le vau makua ola lau si usila au o fangua na lue inga pea le mangui le avesia ma ngai le la ala e vanga kupula ka faonga kulisi e o mai malanga I sa po e lo ungu o pele I lo uanganga sa po e lo uno e pele o I lo uanganga I le mafaina nga lo poe ua tasi o I la o Sāmoana le tau sa afia o tangata salala koa malo samla un maliu mai nga po ar kula fale kuya kua maliu mai le konga upua maliu mai fakili o le kapungo mamalo sa fakili male fale o pa ia nga sengu ia keu mauloloko sa po te lo uno e pele o I lo Mai
Ole si fonga nei o le lau moi Wellington e le ua 10 minuto te nei le tu la si fulma tasi e pe on Silvia o le taimi masani fo nei o tato kalami masani ya stofio vesta tasi le tu la si fulma tasi o le kalami o tu la fono ya le fa fo ina le sunga le malo ya su pe tel sangato ya pe fo la ona ya ile nei tai ao le ua fila fo le Wellington tato office fa sa la le sunga ya su ya wa fo tato kalami masani ya e pe ona ya le tula fono ya fa talo fa tu la sunga ya por after foi fa maulalo le tai ao ma no la va se fo manu la sunga ya ma lo so fo la sunga tasi tu to lova maiava va pe fo le malu le office fa sala la o le si fongo la mo i Wellington nei le la mo o atero ma lo so fo ma o ma langi ma ya fa talo fa fo i le silasi o le fa fonga anga Sāmoa i le nei tu la o le so ya ma lo so fo ma langi ma ya ma lo sua ya fa after fo yo le fo ua mo fo lo ma no wa fo tato kala masani ya on ne fo le po kala me ya pe on masani fo tato pa anga ya o lo fa long mai dungo le ala leo o le tasi ono tesi ma tasi fa mo le si fongo la mo ya e me se fo dungo tato wala hata na tu o manino fo ini se tato pa anga ma ila to fo FEB le tato to tu e me se po kala me tu la fono ya e fa fongo mai ya iso se vai ngalo langi e wi lava foi ono le nei por kalame tu la fono ya mo ita to lo au mau ma papa au i New Zealand nei ya ai le o tu ai la foi wai manatu ya e ya la foi tu la fono e tai tu sai la foi ta to mai se tu no lo langi ya ai o nei foi taimi ya fa tai foi o le wa mo ta to so tai foi le ta o al ta to kalame masani ya ya mai le vayaso sua mal fa igual vayaso pisi ya pisi masani lava na sunga tasi ya msalo le papena o malava ye le tele ilo atu isi va en ole atu no pe a fo le la to ini la ni fa fita tu la mai mai pe ta yo le se lava ya va en o ni sila ma fa la o lo tupuai ya peita i o le vai taimi fo nei lata mai le sa pa ai tu fo i fa sala longa fo i i lunga o fa sala longa i va vai i o sa i fo i va nga ne o lo fa i pel tu langa le o le so fa i o fa le o lo o de le ta o la fe o i le mamalo le tu no fa taunga ma ia de va nga na ta sina va nga pe o si le tua on fa le tonu tu le fa is fofonga ia stay mitao o mana yo lewa fa mana tu mo va ngale wa tasile va ngale sa no el minsta o leo malo ni sile stu la fono lewa nga ye le fa nga malo le national ia foi le mo ila to ia o le au nga o i tupulanga ia e tau ona ye se tu la fono foi le pose ya o onga fa military ia ave le au lava vale ia se tau sui mai ia mio ia mana volta amata ta upulea ona ole o mana fo le wa e amata mai vai ngale ia mo tupulanga tala vo le au tele pe fale wa ia o fe o lolo le au o fe o lolo nga o ile po lo nga o ile au o le mele wa ia wa nga o ia ala i tanga ta fa ta vo le e fe wa ilu mo fale o lo i fa ngale au tupulanga le wel temil nei ia o mana fo ila le fo fanga le malo ia le la fa mata i tu fo vai ngale ma faini tu la fono po se po kala me ave ye la le ye le vai ngale tu pulanga tala vone wa msalo le na ngora volto tele le sa tanga ia ma sia nyota to tanga ta ia ma sani le tu lang fo le ai tu me fa pene ta ona is fa unga fa ia fa ngata la wa o le tu la fono o lo fe fo ila to fo le so ona filosofia tu ona e wala uri ia o la sol tu la fon a so ona la ve fo ila se tau finga se io fa sanga mai fo sol tu la fon o io va il tanga talent tau fai le nga yo inga le wa o fa le lo nga ia la po film nga le me tau na fai io wa o fo le te mi la ve la uri ia no foi le fa longo foi le ma tu ta lo fa sia ta mai le o la ta mai a le na fai mai ma va ia tu i winga ma le na fai o le si va ngale o ta mai ti nei le ia fai le ia sol tu la fono nei
Ai tanga i. Ole tele la bol vaenga nei le lini a onga. Le lai o no fa pe. Olo no winga lai to tanga i atuana anga i tua ele a mata mai o ta mai nei. Pe ole al me wala i ona matua e le lini a onga. O fea ma fua mai ele tūlanga le. Tātou tanga i tātou whanau ia tupo al taimi nei le i o tausanga nei. Lea mo i eila wari i. Ona o le tele lava o le tu whau ta miti. O le vaenga fo ilele o le si vaenga le watu tauno le ofisa fo ilele. E le ilo fai tau le ilo tusi. Ona e whapena. O fea na ola mai e o le te tutonu le atu nuu. O le tele ina maua ia onga le leie. Tupu ai. O fea mātua e tau mwhai. O le vaenga na o te tonu lava o le tau mwhai lava mātua e unai pe le aonga. Unai pe le aonga. O le asa ue sisila i le vaenga le ua i whainga mānofo. Le asa u sisila isi ue le tūlanga le ua sauno iei le lista o leo le tūlanga le tau ona ien por kalame fo le whaasala i le au ni le au la iti tale pe fale ia ina ia su iei ala tua mioma. Se le asa u sisila i ao ngā pe leo ngā. Eu não tudo lei, eu não tudo lei. Wa ole ta ua lava ole pema fai ono suia ai le mafau fau le tamatiti. Ile fia fai le me se. A tu le me sa. Wa ole si vaenga le ai. A venela family. Le kolin. Le la ole poto masani le sa la to le lo fanna ma fai pa po me fa pena. O le military le mo mai me. Ale suia la ma fa tamadi. Tu sa le wato fa au penga. O le si vaenga na tanga ai pe ma fai ona suia ma fa tamadi. Pe ave ya onga ni. Ya onga ni. Pe ma fai ona mo le discipline le Wai pe o le tūlanga lava na o lo mwhai ona e pūlea o lo loto. Pūlea lo mawhau o le mea tau na e whaia ma le mea le tau na whai. E o mea umai e le e tanga iai o soifua ma o la e whanau. Nā tau te iloa le mea sao ma le mea se. Awa ni whaia. Nā tau te iloa le anga le leima le anga alofa le tangata. Vaenga o mawa o lesi vaenga le a lesi alofa le lesi tangata ia. O le tupulai umai mai ia. Whawhitauri nei? Ia. O so manatu la lana, o leo tatala no iai. Ia. Wa tawa o nei ni vaenga fu le tau no vawe fo ia le whawhitauri le wa leo tatou mai tau nei le taimi le nei. Ia leo tatou wa ai amsi le sira le atunu ilunga o mpenga te whailang. A me se me pua ta fo ia le toe mo muli ane fale o loa pisinisi. Ia, o le matua e sea le whaingo so whainga tupulanga tarawa o le taimi nei. Ia o ai au. O feo e tua le au whaatau isi pito ala e whai mainga i o inga ilisi pito. Ia e maane fo ila e wai ia tātou fo le e me sea tātou Sāmoa Pasifika. O le si tu o le mata upulea. Ia le teim fo le lau vai atu o lau o sa whai mai o ia ala e ia le anga fo le Sāmoa o ila walula e se whela le a. Ia. Le asa fo tuanga maana ia fo i mo na i tātou tangata i vai whapea. A whapea fo i te tamu whai e tā ofi. Whaamua fo i lau saonga le mu. Whaamua lau sa e tanga i atu se mea te ona whaina. Pe ono a fia o le tula fono. A wai te ngai o ia. Salo se vaenga fo le vanga na wai e vai atu fo i leo se tangata o leo le a maliu ono se tula fono whapea. E ta taula ona i se ngai o inga whai ia. Ai a whapea o oa ma mea tō tino ia e a fo i ave whanga oi. I toi maua mea i? A o le tūlanga o le whautuanga lava a whapea te fia fisoswani. E mua lava na e sila e lau saonga le mu. Sama i la tōlo. O le sifo i vaenga o le alo mo iei ia mea poeata ma mea uma whapena. E ma whai ona poeata e toi su e munimuli ai ele. E le matanga alwe ngā leo. Ia i la tōlo o tō la fono. A le tūlanga o le whautuanga lava ia wha mua ia lau saonga le mu. O tele ni vaenga o te tupu talu wai ona o le tau mawhai ma le anga le lei o le Samaria lea. Uma liu le Samaria talu wai le whawhitau le ntula mai.
tu sa ia o vaenga na e fautua tu la fa mo pe ia mauala apa pe em fai ona e susane ile mauina oni fa maunga po ni moni mau eso fai anga ia so enga leo se tai mi muli ia ona fa nga leo vaenga le ma no va tai o le si vaenga le na mai le amtanga le me so ele minister tupe da tele o Mark Mitchell leo minister leo ia minister leo o le na ia fola fai loa ia mana o mia ia nisi leo fo se to ali maselau ia le unanga mo le isi lua tausanga ma le ia fa manino fo ia mana ongol minister ia to tele nisi leo fe wa ile lau tele winga fe wa vole le taulong fa tau ma me fe wa itangata ia mai se fo ia ma to tala no foanga te no plan no foanga le au kilani o nga tonu le sa o fa inga fa pisi nisi fo ile le au kilani le na tapuni le lua festival tot ia leo mana o ia le maenga le to tala le au nanga le ia e pe o le e tau tala le tupe pe ona e fa tino le maenga le io e moni e po le ale tam fai ai ale se le ni fa tupe di le tau nu mana tua fo il vai te mi amata mai le a fei va se la ui vas fulu maltasi na su ye nga yo inga leo le fengo no ai leo tua inu tala ile o fale leo fo le sata o community stations ka o le sata o community policing stations po o centers o inala le sa fa o de tele o fale ia na fa ul taimina ai tu ye leo tu sala fa ta ingala po ta toula i nei Wellington wa sa tasi lava ia le official leo sa tonu le nga tonu taulanga sa ta Wellington Central ona sui lo le nga yo inga leo o itu ai inu fa o lo le o official leo le official Kilburn le official le pitanu Kilburn fa o le official leo tu ia leo pe todo se fulu leo sa itu o le lātou a la leo ina na o le lātou a hatu pito nuuna e ai lātou uma lea fai le lesi official leo i Johnsonville le ia fai le official Johnsonville le ia tu ia leo mamta fai ngalonga e todos fut e pui lava lātou pito ia pito nuu banga la o isi mepso swan mai lo nga tongu o popsi yo na ole nga ia a la to nga luenga le va ia la to ia lo la to pitunu o le leila le va nga le so se nga yo inga e te lo va pelet fenga luenga e te lo ma tanga tsutu la fono ma inga i tongu lo pitunu tu pu mas fala la veta si la va mate Pea o ai mai yo sa e masa I loa on fai le to sui fai nga malo sui fo ia nga leo o to so atu ia leo to ton le nga ton taula nga lo mai o le la bala ia fale ia ofisa ne leo o le di leo o ia la to la I tinu me leo ia o le bo telefo ina le to e tail ofisa te tala ia so ja ba pe ia boleh oto ye le vangal na le lava leo le lava yo misalo ya ole o tal no atu me an over ya malo termino mo final benga mai vai termina sa me uma ya sa tu point ya o sui fo ya misalo ya fo sui lava le ye fenga malo be sui fo il tau sanga sui fo inga yo inga fu anga ile mtsalo o le tele la bon inga yo inga e fu il se le ni fa tino nga le e vai po feeling vai nga e fo ye e a nga tele le tupele mo malo fa tino nga lo ye lo no inga le na le malo to tala no fo anga le au kilai o no mai tau ina o tasi le pitonu o New Zealand fa ya sto tele o au tupulanga fo ye e tale pe fale ma e mana o mia la to te talo no fonga fa pe ya e fa mo la pe na sa no e fa mo la le tu pe fa tino ia le tulanga le ya e sa le ya sa no
A fa pe fo te tala la te tala umala ma official le yo te puni. Ya wa le si official san te tala fo le official I Waitangirua. O le official na sa to te le sa isa la to ya umul vaenga le por le tule. Ya le vaenga le central por le sa to ya le si tu le tu sifo. Ya. Le tu sa le sa va ya tanga ia o le to ia le wa ese ia official le na foi tu na wa le faina e to lo tu I pe te ba tu le iluma fo le ta wa ese me na e va ia. Malo. To tele ia ona. Tele o le atunu wa to ni sile tele ia official ia na fausia ona o le tulanga le ia fa la talata le tonu le o la tu o tangata lau tele. O le leif o le vaenga na sa masani lava o na vaia le tangata ese mai tonu o lo pitonu ule te vaia. E fisilo ia, po le almele fai o ele pia. Ia ele so o na albota tangata o wailo e fisilingi ele ole. O tangata fo I wo atu tonu no fo tonu I. Ia e su ele ole po ia tangata e va ia a pen tangata sul tu la fono ia o mata tu fo fa il fo. O le aso usi le fie su o se tu le umina ia I o se le oni leo I se pitonu. O e vole le fa pela ia fa tenga va pea o leo le I pitonu o polo. O le ase tu langa le o le umino ia I le community o polo rua mo le pitonu o polo rua mo le se fulu le luas fulu tausanga. O ai ni tu le Ni tu le wa e masani wa e masani fo I tangata o lo pitonu. Wa masani fo tangata lo pitonu ya oe a fa pe fo o se leo fo le teanga va le nga ruenga ma e ta u le fo le ma fo tel tonu wina o e lo pitonu o fa ingo fo e ala to no mai ta mai me la to te lo so nga tu la fo no me fa pena fa ingo fie ona ta no ma ya oe ono ko masani ya oe puinga na le ya ala fa pe te fo e fo le vai mai lo po ai le te le masani e te le fainga tano o walu te tala no ye me ye o te ilo ia va pena vale o le ngala male le o ye mai lo fo so se taimi la vale pe te fainga luenga pe te le fainga luenga fo ia o le te o la ilo o mai lo pitunu o le le so on faia te ia vale mai a tupu fo se fala bla o ia Taluai ono lo pitonu ule to tinga lu fatasi e o mai faingo fie no mai fsosan ya we faingo fie la bana e tangi atu fsosan o mai lo o te ro su mana ia te vai ngale wai o ye o te ro ole umina ia o le leo I le pitonu ma le vai ma le pitonu e pe ona ta o mani lo sa na o le ma sani fo ina o tangata lau te le community po le pitonu le I leo ia ma fai tia ia sol tu la fono wa ia tu leo va pe o italo fai mo leva si leo ia te lo ta sina va nga le ile umio ni leo se pitonu le ngata o le ma sani mo le community ia fai tia fo in sol tu la fono ia mai ile nganga o le community fo le fia nga lu fa ta si se mele le se amioton ia pa wa la to le fie le na la to le o amio le fie fa sa o ino la to o a to se e ye fo te mi le fie fa pe o so na fai ma o le fa sa wa me ya lo ye a wala ese tele ma fai e on avel fa sa ta o fie fa fitau ni o te mai tau ina inisi o leo ia na fa ma vai tau sanga uma mai I tate mai tau ai fo I le whaanoa no lea community ma lea pitonu ia I nei leo I whaamawai ona o masani winga mawai ngole le sa soani tele ia le tau fo I o whaafita uli masol tu la fono a lea pule a lea pitonu ma lea pitonu ia pe tasina vai ngai ta ua I le umi o le I o ni leo fo le ia I pitonu manu tai tasi fo ia wa fo I tu langa whapea ia marta ua fo le na o le o le tofia o I la tau e tau avea ia le ngaluenga fa leo o tangata fo leo I le ami o tonu o le alofa o le fa maoni me umana wa o lana ngaluenga le tau le ia e fo I ma tanga ia le tunu
Ma ave fo ele fa le fa tuanga. Ia. Wa a fa tuina le leo e lona pito no po tangata la tau te sila fia le leo. E tele fo le la tonga lu fa tasi fa faingo fia nga luenga. Ia. Ma te sina vaenga. O le tūlanga fo la na e lai ona ba tanga luenga I tangata e fo I fa tuina. Fa maoni wa mea umane I le so e pe a ele yul fale mai si tonu tanga luenga. E se manu si angol community e fo le ave se la tu sa o se la tu le fo le ile matanga luenga a me se o fatetinga Wellington e fa popolo lua. E se manu si angol community a popolo lua ave se la tu fo le tu ala lo ile ofisa nei popolo lua o leo. Mau te manao ia taofi pe atasi il matou pitonu ona o leo fa ititia. E se manu si angol community pe asa wale si itanga o le fesuia inga o vaenga le atunu o le anga iai e oa. E ele ia e mawhai ona whaatangisia ele alfo ele pitonu mo tangata I se lato leo fo le whapea o le whai unga na au mai ele tangalwenga. Ia. Ia wa tele o sila fia tasi po o leo wo fia o ele va o leo fia bus. Ia. Sa pe mana ona tele isi vaenga la ona suia inga luenga leo pe o tu le pitonu ti atu ia ona o ainga o fanau o ngal fanau o le sifo vaenga o si tia le tulanga. O si tia tulanga wa fa penela o le te fainga luenga tasi I mo wa lo fangia o e mo ta le o I tonu lo pitonu. Ia lela wa mana o si talo sanga I se tulanga fo le lunga atu po le to sa tini po le sa tini sinia po le ia ai mau mai la se tulanga na pa pe se ava nof to mo e mo mai sisi vaenga o le atu le wa e malie te anga ia ia fa au ia la nga luenga si anga lunga o tulanga ia e me fai ona o sisi vaenga na atu le e tu nga luenga ai suia tuanga ile si tanga le wa ia mana ia manino le vaenga va pena wa e o tupu pe ia wa ia na le fo il misi ia pitonu pe fa ma vai pe o fo temi fa o mai na tunga luenga pe o si tia fo inisi pitonu tate va ia lungo pe ngata fa ilangi ma la televise fo I vaenga va pena au ta ia le vaenga le su ai le ia masaro le ofisili mulmuli le ta le sta pese ia ma to fa so el tato proclame o le ana sau nei tu le pepa ana nei lava o lea ua faalia filinga lo nisi o leo sa leo mua ma nisi o leo ia lo leo le taimi nei wa fai asi faingata ma o le tūlanga vo le isu enga ma kore ninga fitness I tonu taimi la fia leo istangata pe o le mai wa telefo ina manu nuua ia nai leo ma nai la tolo tamu fai fia leo ona o kole ninga pe la le ngango tangata o ila tu sa leo mua ma ila tolo leo pel taimi nei pe a to fa tau fa ma kole ninga e me se fo ia su e me se lava le fitness pe ma na ia pe a tau fa ma ia e kole ninga fele le ma na va manos ina ia fa faingo fia I wa leo mana o mia le tele ini leo I le mtanga wenga le taimi nei ia pe fa finga ta na monia vano na isi leo ona finga ta su enga to finga ta ma kole ninga vo ia la so finga le su e vanga le ia ole tu langa le kole ninga ia masalo e ole fota malona lo ia ma a fa pe ole fa mai taimine ole tinga ina ia kole ninga manu ia o le ala mana fa mama koleni ia wai o le van fa mama koleni nga pe fo atu di tausanga o tele na mato bo mai ile amatanga manga ele yo le tulanga le o ye koleni nga ne ba koleni nye o le o ye wo fa iti le tele o pa o ia filosofia I o fa maulalo o le pale sa varia I le lunga o fa maulalo talu ai ona
Wala bebe ainis, o te le malama po la le sito ai ngā whaingo fie, o ngalwe ole kole ninga le whai. Ia. Wa tu se whase lau mita le mamau ole mele te alu e paselo koling, ia. Te tamo e ima o. Wale amatanga, te watu tu lei ele me ole taavale toso fo ile le trailer. O sore. Tonu le trailer la le le pa o le taavale atoa amalo na le wili atoa le rim le o me fa pena pa ata. E te la tu le taavale toso le mo se fulu 5 mita. O se fulu mita. Ta o fili le o taavale le fain fa mulo ta fili le tu taavale. Ona si ia lo le pa o atoa le. Ma to ta mo ile si fulu mita. Tu ele pa lunga ole palpala. Ona e tamo e lo le lua se lau mita. Lua se lau mita la le te tamo e pole alo sa te tamo e. Ona e tau atu lo le ila au. I lau papa fo le sao toi fa lava. Ona e oso le ilunga lau papa na e sa vali au. Tu sa fo le fua i lau palingi pele me hai oso. Ona e oso le ila lo mai na. Ona e toi tamo e lea. E ila le me ole e tau po le omo a pe se. E tasi te sima le valu mita le lautele. E te aluatu la e tauna e ova to i le situ le. Ona e tamo e atu lola ia le e tau atu le laupapa whaalava. E oso i nunga laupapa whaalava lea. Ona e tamo e lola le wha i tuanga vale i tūtamtau, tuanga vale i tūtamtau. Ona e luatu le e maulu i lalo o le pāna e whaaluana e maulu i lalo o le pāna e. E maua lalo a. Ona i la vela ia o el pai. Ona e tamo e le lisi tu e oso le whaamalama. E watu le umal whaamalama nana e oso atuanga. Iaina e watu le e tauloa i le afo i le pāla na e o le mea sa e sa o watu ma le ono futu le pāla. Te latu la tau whai te oso e lunga le pāla amna o vale i lisi tu. O le pāla e mtua maloa. Ona e ta mo e atu la ia le e tau atu le whatangata le ta atia. O le whatangata la le te le vatsfuru kilo kalama no na mafa. Se vale fitu lima le vatsfuru. Ona e to soa le o le whatangata la ia le tu se fulu mita to soa le whatangata le. Ia na tu ulo le ilala. Ona e to i liu mai lola i lisi pāla le pā waia la le si le atu na mawalunga. E saulua e pea i lunga le pāna e ovanga i leisi tu. Ona e to e tamo e lo le leisi 2 mita e tini lo. Sorry. O le fase, kusala e fase la umita le la tu fu o le mamao le mele fai umai mea nei. O le taimi fo la tu mai au e. E fu fo le taimi i lo matua. Fa taula wala awanga la iti ele o tangata pito i silio na le lei mana ba. Ele ato se lua mitu te tamo e tamai. Sorry. Wa ele ato se lua mitu te le lavala le lua mala fa minute fa sanga le tolu mala fa minute. Te le lavala tolu mala fa minute, tolu minute fast food. Se come fa pe wa matu. Sorry. Yo le va la le. O le vaenga na sai e. Awa le whai ama sui. O le suinga le sai. O le awal lau papa le so e lau palini. Sa masalo po o le tolu futu, wha futuanga i lunga le maua lunga e te alatu e pea. Ia le wo atu nei. Aina pa ua isisi. A wha ina ai. Ia le watu uma ilalo ele a to se futu le maua lunga le. Te le lola po le alis whawhaingo fia le mna umia le nawaeng o le kolengi wa e la tua e sikipo i lunga e atu e wa ele pea mo i lunga fo i sa mau lunga le mesai. O pā fo o ia o te tala noa ai ma e FEB ai. Sili atu mau alalo na ilo le amatanga mai. O le ae whawhaingo fia le ma. Ale au mai ia le ia koleninga le nei. O le kolengi sa whai leo yaso ia. Pea al koleninga e te pasi le ami. O le amatanga mai ngā kolengi o amata. Bo al kolengi ia e masa po le tausanga po le valu toru, valu whana na o mai il koleninga le ia nei.
I tonga matanga luenga. A o tu atu. O le kole ninga ta fai. O au fo le tau le fo le o mea. Ma aluanga le o press o pull ups. Le te aluanga ilu. Ia on mea na ta amata se fulu iwa lua se fulu pull up se fai. Maua o points se lau. A lai titi fo iau points se mau. Na leo le na sau i le mea fai ei le fo le ta oto le lama no fo ilunga. Ia sit ups. Ia le vaenga na sa te i fo le ia le fai te tau ona ia i tono 2 minute. Fai ei. Ia ala titi mai fo ala. Ia la titi fo ina o points se mau. Leo na e liwa tulula ia ele mele le press up. Il press up plan na sa ilung pe uno se fuluanga ilunga le 2 minute. Uma fo ala ale o ale numela na a uma 2 minute o fe lava le numela wa e fo ia o points ia mo. Uma lolna na e alu le tamo e 2 maila. E mo uma me e tolu fai al temita si o lo le tamo e 2 maila. Ia tulanga le wene ele o te tamo e 2 maila nga tu sa le tolu te sima le 2 kilomita. O le mamao le wene na le 2 te sima le 5 kilomita. E tu sa la o le whaingo fie mai al whai mai o le kole ninga. Ia ula ai o te le lopo la le whaingo fie. Wa pe o le vaenga le na mai nei na sau nei tua le o manu ai fo ia nisi ia o le si vaenga la o le tele na mana o mia mai ia ni leo ia pe fa finga ta ia le la we sau no ia le la finga ta tu la a fa longo atu la i tu la i vaenga ia ko le ninga ma vaenga te mai ia le ninga ta la na fa mai ai vaenga na pe ai dunga mai le to so tangata fa tangata vo le ia ninga ta mai ina no fie leo pe o fa longo tu na to so fo le ma to so tangata. E tāua tele ia le malosi o le fitness i tutonu le matanga aluenga. Ona e tele ia vaenga o le matanga aluenga mana umiai. O le si vaenga mana umiai lau fitness. O le tele o sifi ese matu ma tui tu la ese ia whainga aluenga ai. Mana tua ale le lau fitness e whainga tāwho e lau tino ono talia le ala nei le ono ai o le vai aso le toe toa amo e le ono le tae au. Wa ba o le sui lava ia le taimi te ngalua e le o fa pe o tasi ale taimi le mele le va le tono lo fisa sa la le o miso i fola o ri o fa na le valo al fa so fola sfalai si va enga le ngalu e lungo le wala mal to te la to ia ngalu e tono le o le va enga le usuta e au nei vai aso le o fa fainga lo ngale po io e sui la volta mi mo e mal taimi ala vai so e na o si le fiel te lo tala forma ele o mi so i fu e fai ti te so i fu il to nga o langa fa pe sa o le ma nei e te le vai nga le ma le si la me le tu langa le wa le la o le o fai le o fu le vest le fa o nga le ni te mi umai le ngalo ia tasil na va nga talo no la val koling on ala tau ave so te mi te malanga e te fafo male office te tau on fai le o fule ia ole o funa se fulu kilo kana manga i lunga le mafa ia so tele ni alo Sāmoa sa tau fai mai ma wa o le o tonu le matanga luenga sa amata fo inti tilo e fa fainta o la toa tel tonunga ele au mai ai lalo le level le fa tu sel tangata e o ilunga e va ai le level le tau ona ai mai e fa ele le fo i wa le o manuia la to tau fainga le o tonu le matanga lo o le matua fia la fo le o tu e fa le le atilina lo la to so i fo ono la tu tau faile al pe la le e tu la lo le level fa tau mo ele tala fianga i manga aluenga i fai salo si vaenga na tanga ia wa tatu tilo nei lai tulanga le a fa pe nei la o le la mana o to tau fa ma ku le ninga ia
ona sao loa lea ma au le kolisima a matanga luenga. A o le whainga tā fo ila o le teimi la awhia ngai mga luenga wā lea sa ma kore ni ngai. Ai pisa tau whaingo fie, pe atu isi tu. Ia taimi o mamafa tau kore ni nga. Ia e watu ai o whaatino ngā luenga. Ia o lawe maa sani le kore ni mamafa sa ia kore ni. Yes. Uma mai o le kolisi au leo wa e pasi mai leo e lunga lau e ta ilua tau sanga ma to e siaki lau koling ma to e alu e faile kolinginga le ia taus o la lava e te malos i mwhaiola e tau aveina langa alwang ia e wasta mai o anti le eliva ia le i wafiufu e su ngā leo e foile e le awa ono o fitness ia ia al tulanga na ia ia ole tulanga la vai le ngai ia wa o me ia le mana mi ole le o la koling ia male le o lo ma fau fa senga ina o te longa alwen te longa alwen te mi o la tustusi o la fa lipoti me o fa pena wa o tustusinga o mo ia ma lipoti ole ave lumol fam sindonga e lau lumol fam sindonga pe o tangata moliena e faia le faia ia mana ia ia so le vave te le tatu te ia o le sivaenga sua o le ua ma ta fa se mai le vaenga le ona o le ua le vaso nei le hotel na e ia onga wa ia onga wa mata onga tatu ni New Zealand ai o le vaso nei foi ia le na foi na mai tatu telefo ia le foi na mai ele finanga lo le mai le tuala lo mtanga luenga leo e tawala mai le komsina ia tautua na i matua ia mai se lau ave vale ia ole au ave pasi la to fo ia le ui lumo awala kolosia onga tautua na le saunga le mo fa na le la amata onga na pisi fo i mangala ia ai tautua na fo ila le sao fa tu nga ina ai mai se a pasi fo ia le tutu i awala wa onga ea ina ia tautua nai i lo le tātou ia le fo le pasi le pasi ia le sao wai e te rea nei whanau i kolosi fo ia i taimi fa pena aso ia le tu la fono ia fa pe le pasi le ia le tu ua ta me tia onga po le ulu fale i te me tia onga ia e na le lua se furu kilomita le tu la e te pasi ia le pasi le ia le tu ua la lo pe le abe ia te me tia po fea le tu le te anga i mai ai po le pasi le i lo uruma le la e pasi po le pasi la e fa sanga mai lisi tu le wala le i te meti e na le lua se furu kilomita e te pasi le pasi le ia o le te tonu o tele ai la to ele o fa maluina le tulanga le ai foi ase longa ai fa mai o lo tutu le ia le tulanga ia ele te tau bona a fa pe wa esi la fia le tulafono e te tanga ai le taimi e tupo e te fa lave ono lo le tau si tulafono ia ona e tanga ai ne le te leo le fa ino lo ma fau o lo o langona fo ile ono lo fata mala ai tu po se fala vela vesta mediti to ia la le tu la fo o le upa uia o ela wang sala le pe o le ale umien te moe ma fo ia o si le tu la le tinga ino le o le tongi sala le na i lo le me i lo le fa salanga ale tu la fo e wai volele o le ane tala noi fo en nafi e lua se furu kilomita le tu la le sao le i a tatu nisi ale fole le mori mau mai ia tangata le ala le Australia fast food o nei e fast food pe le tu ia tu i awala i au tafole onga se vanga nala o tau atu mele i te mitia onga a o i nei e lu e fast food kilomita mai le i no foanga le aonga fast food kilomita tau tu lo no foanga le aonga po le mele a matatu le ile malae kirkiti le aonga po le malae la kupia le aonga o no foanga umai o fanua umai le aonga o inale mala o mana fa ilo umalava ia eta umai ia o le aonga le ilu matu fast food kilomita lo le o tato se vangana o tu pele wo i pasi ma me fa pena o le fa onga e tamitia ona malu mala le onga le tu ala onga yo tanga ile le dos food
Nese uma mai foi la ia fanua la onga. Ia mfata o foi le po le fa po le limas fu po le 50 km le tulale fa tanga inele. Awala ia. Al taimi ala ia pasi e tulu mo a onga e tauna le 2 km la ia. O lesi foi vaenga na e tanga ia i la to wa uma foi fa tu la fono ina e o sila fia foi la wa pasi ia te mai tau. A yeilo tamai tia onga te tau ona yeile fa ilo o le pasi la onga school bus i luma matu o le pasi fa tau la i iloa e tangata ia apta vale o le pasi tamai tia onga le luma o wa a fa pe fo la o ale ia e sol tu la fono fo pe fa pe le fa pi ia e fa ilo na ilo le pasi langa fo le ilo tu la fono e pipi ilo fa ilo na i pasi o taimi atu ai o lailo e tangata whio ai o le pasi le au ia ona whale moile ai a whapela e sea ala o tūtū le pasi ia o le nala e tolu tūtau ba le wha seina il malu le tunu ule o tu lungo o le awala ia o le si foi vanga o tamai tau ina foi sua e le o ave pasi uma e ia ave pasi foi le na ona emo le sain la tu al tonu anu no ia si ale vaenga e tawana o tiro mai tu o ave pasi o pasi o ta vale mai lunga la wala e ta si level tu la fo a fia lunga la wala fa e mo la sign ona e fa tali le po ava no tolu se konne fa nga yo le pa pe ola ava no ai tanga e tu le ava no ele ma fa una alfa e mo pe la sign se lunga tu ma se ava no alta vale le sa io o le va fe alo ile la iona sa ia fo tongo possible ilungo possible toneli telo tausanga o la tu mai ai fa mole fa mole pas let the bus go first o sa ia fa ilo mai pasina ia sa usta ia fo ia o le vaenga na ona o le va fe alo ile ia fa fingo fie ona mo ia tangata to tele le ilungo le pas ia o le pas ile metele fa fangta fa ofi mai ilungo le awa ia ole la ole tulanga na e te taua na usita ile pasi tula fono fa e mo la sain tolu se kone ona fato a e nga yoila ia le fa pe ole a no la wala ia ai le me fai ona e fai el tulanga na le mo solo e me fai ole te la vea il fa fitaru le ia ona baile numero le pasi me a fa pena ona amele le ufficiale ole o ia na ia wa sol tu la fono na fa mau no se la ulima sfutala io mau lo waso pe le sala le pas io wa mau la va poi le pasi wala tu le ele ufficiale pasi fa il pasi tangata ia feo il pasi il taimile mal taimile e o te lo to te lo ave pasi ma sani le ma futa me tato pokala me le la ve il tulanga ia to te le lavo pasi la e fa tari le mabo ai fo il tele o fo io la to fe malanga i lungo le awala e vai tu il pasi le la sa lungo le awala on fa tari lo la ia le ia te vai la ia il fa tai le pasi ale talo mai il fa malama fo le tafa te vai atu fa e mo mai mori a uma ia hazard lights fo ia fa tai e tele laina fa ia pasi a tatou ia le si fonga la muone ma sani tu la fono wale tele na mata mai na ia pasi tatou pokala ia o la lai a o isi pasi fo ile le o te fa ia tua ia o tele o pasi o la to fa ia pel tu langa ni na le va faire lo fo la le lunga le o bala le tua mata adia ia tangata ma fo le mana ia le va ai e pela va o le tele lunga la wala ai usi tai tu la fono fai uma ia o mori emo te e te vai tu fo la fai tu so la fa manatu list tangata te vet fo lo fai mo fo la to ia ona la o pe se fa manatu na io ar me te fai elesi fai fo elesi te o list time io malo pa tai so al vai muli o le o mai alta tu time o neile na foi na mai tatu telefo e Sabrina na nei dai leiva e le il fa mo e vaenga e vai hole le je po le mai ma sani foi le ma sani o mai la to pasika ma la to oi kengi foi e sa to fa mo le fa i por ru este mi ole so e ma na foi ave se fa ma as foi tu ala lo so foi il tatu tu e la pa le mo on sa io e la pa le mo on sa io le vaenga le e fa fingata
a fa pe la o la tau si tu la fono ele ai se fa ina wa le wa umana o mai la to fa ilo mai le ofisa le mele le la fa ona fu le le la to nga yo inga pa la vale me fa le to no ai ma o le la to te le a matalo ona solitu la fono le wala na la le fa ina fo ile fa o ile le fie o le to te le ona yo tatu tangata le wainga vai pe o ai afa pe lava o le ngai inga le la to te faia le wolongo mai le ofisa le o le va fe alo ila le o la to te mana na o fai le ngai inga le ai fai lungo tau singo tu la fono pa wale le anga le vaenga le pe o te me to te le ona o le pe pule la to la wala o na la le ina te le fa le tu ma ai ana fa pe o sa wala to to tu la fono po le ale to te le to se la to fia ai vai me o le to tu la fono e le ai me se ama na ina ma so va fa sa no ma o vai o kengi voia e ia tangata foi le pule a mio ai ia na tangata lai ti foi le fa so sai lu la wala ma so le tu la fo alto tele tangata o kengi ta te meto ya la le ti lo le tu la fo no pe anga lu la la u vai foi le to lai ti e vai fa pe ma foi ono la mo lo vale e fi tama ya wala kia wo mai foi nei taimi wo le to io ya ai ole na le tu langa na le vaenga le wo uma na tala no ina le la tonga yo inga le la fa le foi la o le pui ele ngato pui ngola to le mama lu te le tu al pui ngo fo la to ia pe o te mi fiu la vale fe tai le tanga to le tu mo foi pui nga o mo tu ia lu ai pe o le tu langa na so se nga yo inga la fa pe kengi pe ai fa ilo mai le ofisa le ona tala no lea tau si tu la fono ele ai se fa ina o ele la to ai o i me fa pe ona ele o fa sa ina le tu la fono Manaya. Ya manaya le fo le tu la no tatu tu no me se tatu por ruo la ya fo i temio pues temi fo le fo i ya uli ona. Para me fo le o fo fanga nga na ke ni fo i tatu pe ya la pale mon sai. Ya tasia li fa nga le wa to e la nga temi nei. O le tatu sita ia o sawa ia i vaenga le au wala le e fa inga luenga al malo le au fa inga luenga a fa pe mai la ba todos full kilomita le ona le vaenga le wala le fai ia e tau lava tatu tau si ai ona o le to tele ele o tau si ai a lo o fa ina ai la to o lo nga lue le au fa inga luenga i vaenga yo le wala o lo a fa ina la to o lalo i le pito ilalo ni sila le um tua fa malu la vele le ono le tele o so la fono le ye le wa fa lo tu le o to tele ta vale wa fa ina wa fa sala ina ala to afta vale ono le vaenga le o tau si tu la ile sa le ta o mai le wala ia fa inga luenga a fa pe mai tools fu ele ma fuang a fa pe fo ele o yentanga wale si ma fo fongolna ele intanga tfenga luenga le upo ele intanga fo e ala fo ina tolu se fu ona ele tala fea ngai ele di tulanga na ele a wala ma sa le te mana oi tu sa le numela na ta mai ole sa na tala fea ngai tomu mal tulanga le ele wala le fa e sa atu a te wal watu male pelo ta vale ona ole te le se o mo ye ona sa tele ia vai ngala na te fa pelo mi si o ile la sa tele lo ta vale le tongi ala fa ngalo ta vale na na tu la fa no mo ile ia sua after i tele la mo tato programa le fo i va yaso le mana fo i wa si le fia fo tato tu no ia tu langa fo i pe ona tatano to ile sunga i programa fo ia ele ngata mo na ia lo fo i le ta fa ile tanga ngo leo ia ele fa ngo fia ia mi se fo i va nga pe ona ta uone amana tu fo ia wa le wa ia nga na fa na ne va yaso yo ia va le ia ai me se lava tato le wa tau ngalo fo yo le ia tai mi sa tu ia on al fana ia to ya lo ma fana o tato pui yo la to soi fu ma la to sa on le mu a o to ya lo atu nei tau sanga o on
Ia, o tal tonu to e pauleo ta luanga fo ineas, ta fa moe fo i tātou to e whailoa e lua aso asau. Pile taimi masani lava i le alofa o le li. Ia e whamanuia le tua i le alo atu tsapati, ia whamanuia fo i le tua le malu le tunu. Ia, malau sunga fo i tasi ma le ainga. Pia fo i malu le ofisa sa si fonga lau mua i Wellington nei. Ia, o le ni tu la, te to fa soifua. Ia, fa soifua ia sua, fa tai fo i mo le tātou kurame o nei fo i vai aso. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O fo whaapitoa ia whai e supermarket e ala ia lātou polkala me ta ua loyalty schemes e le o whaasau ina ini tupe mo tangata whaatau i tau o loa i le tūlanga pe o na mole mawina e tu saima se lapata ingal Consumer New Zealand. Ua fola i le Woolworths sa lātou polkala me fou ia ua ta ua o loyalty schemes e mawaini tau pa po ni tau i maisi whaatau sina e whaatau mawai tangata whaatau i alato supermarketi. Ma ua whaingoina le apolokalame o le Everyday Rewards e sui ai le one card. Ma o lo ofu atuaini si tau i whaupopo mo i latou o le a whaongaina le Everyday Rewards. Na tā ua le whaatono ia au nanga le Woolworth e ei le tā ua ma le au ngai le suinga o nei whaitau miliona tā lau le asiti ai ni taui ma whaamanianga e au wala atuai. Peitai o le maua Gemma Rasmussen o le Consumer New Zealand e le ofo i nā tu e ia polokalame ni taui mani whaamanianga pito sili o na lelei o le winga tonu o ia polokalame o le whaamautinoa o lou whaatau ai le whale o loa e tasi i taimi uma e manu i le supermarketi ai ngu ai whainga whaatau wanga pe o na Sāmoa Rasmussen e tā ua le sa ili solo i whale o loa ese ma whaawau pia whainga whaatau wanga i le wao supermarketi pe ona ia whaailoa. O ilo ilonga le Consumer New Zealand i pa u whaapitoa mai loyalty cards i le New World ma le Woolworth na iloa ai e 5% o tāua o loa ia e maua ia ofo whaapitoa e mawhai o na maua i isi whale o loa ini tau e tau ngofi atu. Na whaalia le fia le Wellington Water i le tele o le siitang o le vai ngā tupe lea o whautua ina e maua atu mai le pule ngā nuu mō ngā luenga whaalelei e le sua vai e ui eila loi fo le afo le tupe o lo sa ilia. I se fono le pule ngā nuu ana nafi mo la lātou fuafuanga alu mamao na whautua ina i e lau whainga luenga le pule ngā nuu se tupe tasi te simale tasi piliona tā la mō ngā luenga whaalelei o le sua vai mo le isi se fulu tau sanga o lumanai. Na tā ua le pulesile o le Wellington Water, Tonya Haskell, so o se whai unga lava e whaatatau i tupe o le vaenga lea e pule ngā nuu peitai e langona le whaangai e tia ona o le si itia o le whainumera. Le ua whautua ina le pule ngā nuu o Wellingtone o ana vai ngā tupe mō ia ngā luenga. Ua whaalawiloa whaalawa i tele e se sui le pule ngā nuu ale a ayo Invercargill, lona le fie i le whaonganga o le ngana Māori i ngoa pe ona iei se whanotanga le pule ngā nuu. Na tupu le whaafitau li la solua a o ngā lulu e sui le pule ngā nuu i se li pote whaatatau i tau e tutongi po fees ma charges i tū lauta i tasi o le li poti. Ina ua o le mata upu i se vaenga o le li poti e winga se whale mata anga o le te Unua Museum i Southland. Lea le o toe mamawa e fausia na whaalia i le sui o le mana whenua Evelyn Cook. E le o sao le ingoa le whale mata anga o lo utusia i tutono le li poti Southland Museum and Art Gallery te Unua sa whailo fo i Cook. E le o ta ua i lea vaenga o le li poti le komiti whaatonu lea va aia atoa le aonga o tupe tutongi e whaatatau le au nanga. Sa whaamaoni e le pulesili Michael Day e le isa o ia ingoa mai tatau o na toi sui. Aina whaasala veile sui le pule ngā nuu Barry Stewart masau noa po o le mea o le atoi sui uma ingoa ingilisi e whaamomua ingoa Māori i mea uma lava ona o ia o le a whailoa lava lona titee i taimi uma i ia tūlanga na tala noa i se tasi sui na iona tawhatafa o le ingoa leo le whale mata anga peitai na tali iai Stewart e le i oe iai o ia ingoa na whaamanino le taitaifono Tom Gamble e iei le ingoa Māori o le whale mata anga mai tatau o nā tangia mai i totono le li poti. O Stewart na filifilia le pule ngānu o ile tau sanga lua filua lua. O le tula fono o le te reo Māori o se ngangana aloa ia i totono New Zealand
Whaatasi malinga ngana mo tangata ilongonoa le sign language pe ona ta waili poti alele te o New Zealand. Sa toi whaasao le minista leo Mark Mitchell ana whaamaunga le palemene ina o sauno mo mua whaapea e tolu tau sanga sa ilieni leo fou se toa 5 se lau. Ai ole mali lianga alwhai ngā malo so whaatasi ale National male New Zealand First sa ta waili tau maunga vaenga whaupwhai e a oa oaini leo fou ia leila lo ifo male toa 5 se lau i tutono tau sanga mo mua e lua peita ile palemene le asolua na sui ai le minista leo whaingo tau sanga mai le lua i le tolu. Na Sāmoa Mitchell, sa whautua ina o ia ilu i tau i le whaatumunga o avanoa ia o lo o sa iliaini leo fou. Masai ei leo Australia i New Zealand e sa ili atu ni alato leo whaatasi manisi o leo sinia o lata ina malolo tu mau. Mai le ngā luenga. O ana nafina toi whaasa o ye Mitchell lana whaalinga al palemene na ia Sāmoa sa tatau lava ona manino le leila na whaamatalanga o le polisi al malo ia mawani leo fou se tu 5 se lau i tau sanga mo mua e lua o la latou paia inga. Na Sāmoa Mitchell ele i whaatonuina o ia le palemia ina ia toi suilo na manato le mta upu e sa whailo atu ina ia whaamanino o le malilianga le malo so whaatasi e tō maupea i le polisi ia mawani leo e leila lui folto 5 se lau i totono tau sanga e lua. Na Sāmoa le taita o le Labour Chris Hipkins ele o ano le National i vaenga sao lato saini limai i malilianga le whainga malo so whaatasi. Ua fuafua le malo e whaawhaingofie tō la whono mai inga o ai tā lafu mō tangata whaatau na tā o le minista mō mta upo a tangata whaatau Andrew Bailey wa inga o lo iai mō tupe no atu i tangata i lalo tō la whono le Credit Contracts and Consumer Finance. Ua whaisi whainga tā tele, ma ua le mawaile awano o tangata o le leo lātou maka pe awhia whaini ai tā lafu, o na le taliaina ni a lātou nono ngā tupe, ma whaau popoi fo inisi tau i tutongi e ma whaiono lātou maua i awanoa, o suinga esel tō la whono, wa atili ma mawhai tu unga mō tupe nono, umina whaatali whaato atalieni tālo sanga mō nono ngā tupe, ma ele ono i le 5% o tangata tālo sanga, e le taliaina lātou apalai moni mō kesi. Na tā ua fo i e Bailey, ua iele fōfua ngai whai ai fo i seilo i longol tō la whono mō kampani, lea ua tolu se fulu tau sanga le matua, mai ono wawa ai ai fo i ile whaatulanga ngau Kiwi Saver, o le polisi le National, o le whaatanga o le aufai inivesi o na sili atu ma le tasi le polo kalame o le Kiwi Saver, e ai to tono. Ua mōlia se tamaita i sa whai pule le vaianga whaupwhai le Green Coal Risk Caraman, ilona ngā ingo ni oloa e lata ili se fulu afe tāla le tau wau whai, mai fale oloa ese loa. O le sole na fofo e tula i el whaamsinonga whai tō mālo o au kilani, e tali molianga i tolu ole ngā oi i fale oloa. E ua toi tolu i tua lea fuafuanga peitai i whaamaumonga le whaamsinonga, sa tatala atu lea u whaasalalau, sa whailoa i le tau oloa i na tua i ele tamaita i sa whaipule, e whaapeana i a ngā oi ina. Ia pepa whaamatalanga o lo ta uai, e ono se lau iwa sifuru 5 tāla le tau au whai, o ni ofu na ngā oi mai le whaleoloa i Wellingtone, o le Creative Works i le asolua se fululua o ke topa, o lo omolia foi i lona ngā oi ina o ni oloa mai le Scottish Boutique i Ponson B. I le asolua sifuru tasi o te sema, e fitu afe lua se lau lua sifuru tolu tāla, ma oloa e lua afe ma le ono sifuru tāla o la tau, mai le whaleoloa lava le e tasi i le asona saso o ai. O iei tu aingo molianga a whai e whaamaonia e mawhaiona o atu le fitu tausanga e whaafale pui na ai. Sa whaamawai Caraman mai le palemene, ina ualia e tua inga e peona whai e whaasanga ia te ia, i se pepa o whaamatalanga na ia tā uai, o le popole male atu ila na ngā luenga, sa ia whaatino ini ngā yo inga i le tu sai mal tu la fono, e tu la il whaamsnonga i le asolua sfuluvalo Februari. O le sole ua amataina ini suinga ia inga mo ota ia mawhaiona toi whaao ngā, e ngā osi mawhawaini si olo ao ngā po le recycling i le tele o vaenga o le atunuu. O ia tu la fono, o se vaenga ni suinga fau e whaatou langa lele iei au nanga mo iei tu a inga o oloa i le atunuu atoa, mai o atu i le tau sanga lua whelua fitu, ua whaamautu ina, o le iei mapusa la pise la fua iei na o tau mawha totoe. E na au una po plastics ua whaanumera ina i le tasi lua male 5, e ao ina oni la pise mawhaina toi ngā o si ai nisi me ao ngā,
pe tu samale sifuluonu pasene o taota I te tonu o pusala pisi e toe mawaini si mea o ngā o ni o taota le mawhaina toe ngā o si aini si mea o ngā pe recycled mai whaalea ngai nei le pusala pisi atoa ma le mawhaina toe wha o ngā ina umai auna po plastics e le mawhaina ave fo itanga pepa I te tonu ia pusala pisi o na e mau I masini ia toi whaawasenga I o taota. O isi una ia ua whaawasenga I nei le numero tolu wha o no male fitu e le tele mona ngau singa o nisi o loa o ngā mai le tele fo ini maketi I le lalangi mwhaiona o la tau talia ina pe wha o ngā ina o lo ua iei whaamatalanga ma whaataita inga umau I tu a inga o una po la pisi ese ua maua mole mamalo le atunu ina ia manino ai ia suinga fau. Sa whaonga e le sa avia masuita I tae o le leipa, Calvin Davis, lana saunuanga whaamawai le palemene, e pui ei le whea ngai waitangi, ma whai teo I nai whai pulo lo whaatuatua na I Māori. Saunua I Filifilia Davis I le palemene, I le tausanga I lua whe malewalu, ma sa avia masuita I tae o le leipa, ia lātou whainga mālo I le lua whe sifulfitu ma le lua whe lua sifulu. Sa ia whaafetaia whainga mālo le leipa sa wha mālo si a tili ai, le sootanga I le vāo Māori ma le mālo, ma e te tau le whainga mālo lo I ai nei, o na tuu le vaai māua lalo I Māori ma wha awau pea, o na tala noa I ana pāanga o le te tiriti o waitangi, pe o na whaalia Davis, walu I luma le tūlanga Māori le se lau walu sifulfatau sanga ua tuanai, sa whaonga I nai whainga ma polo kalame na fufu atu le maota fono, ma o ia fo I whainga ma polo kalame. Wa toi o so wha ia tangata mai te tonu lawa o la maota, o nau au wala o loo lātou whaonga ina, ele o lango ina I se o loo lātou tali tonu ina. Sa ia whaonga ina fo I lawa noa e whaafetaia, ma awele whaeaianga I pule sili ma tangata whai ngā luenga, sa o lātou ngā lulue whaatasi, I ana mata ngā luenga, ai maisa lau whai ngā luenga I le te ara fiti, le ofisa mo mata upiso o tanga whaale mālo ma Māori. Sa ia whaaloto tele inai fo I tangata whainga luenga Māori umalava, ina ia awane I whaavai pe whaia ina I le whainga mālo fo, ma whaawau peona vea I lātou o Māori. I ta alonga, watoi sifila ta alonga le au soka le Phoenix atama I ta e Wellington e sa fuafuaina ma Newcastle. I le aso saona o le fua le vevela ua walu ia le lata I le fase fulu tikiri I le Hunter Valley. Na I le fuafuanga whaile ta alonga I Maitland, poli se lauono se fulu kilomita I mātua sini peitai watoi sifi Newcastle. Olo walu ia le o ato le fua le vevela I le tolu walu tikiri le malai ta alo le Maitland Regional Sports Crown. I le taimi a matai le taalonga o le fua le vivela I Newcastle, le o toi sifi I le taalonga o lo valo ia le o ato I le tolu se fulu tikiri, ma o le ato maupea le taimi a mata I le tolai lima I le afiafi. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le au aule. O le anganga fifia te whaatalo whantua le whaafonga anga lo tātua tunu uri nei fo Yesu tofi, aro mi e se whaopoponga o tala whau mai Sāmoa mea lo tutupu ai. E to mo ia tātua tala whau, o le whaile ni o masina sa so o mai a November le tausangan te nei e o mai a Februari le nei tausanga, o whaopopo lava sene pa u o le tau le swau mo lo tātua tunu i Sāmoa. E le masina neo Februari o whaamawina le pepa o whaamtalanga mai le vaenga o tupe, wa toi pa ue fwe le tau le pene sene e le tolu ta la se fulma le lua sene le lita, mai I le tolu ta la se fulu lima sene sa ia I le masina o tua nae. O le kiso o le ua pa u le ono sene le tau le lita, e le tolu ta la tau se fulma le lua sene le lita, mai le tolu ta la tau se fulma le valu sene sa ia le masina o tua nae. E wha pena fo I le karasini, le ua pa u le lua tesi ma le wha sene, le sa tolu ta la le lita, au lea ua lua ta la I vas fulvatu sene le lita. Wha I lua le fionga le minista o tupe, o le tau swa u mo le masino Februari, o lo wha tulanga mai se tau le swa u mai Singapore le masino te sema lua whelua se fulma le tolu. Mai na isa noa, o lo wha ua lava na pa u le tau le swa u, e lei wha mai na maswa u wha mai na le masino te sema, e wi I le whaiti tio swa unga osi e tunu ono I lano le wha la po tonga,
o atunu o lo ngā osi ma tuftufaina le swa ule OPEC. Ai maise o popole nga ia fianga o tau o lo whaia le wā Hamas ma Israelu. O lo avea o se tasi o mafu anga wasi tia ele tau o le swa u. A maise o whena wa ingo le swa u ilunga o le vasa. Wa whai wina ilo ilonga al kabineta ile tō fia leo ni ana sui ministana o lango fous tō tonu. E au fia ile fionga ia tu wana si ileota mai le tu malo palota si umu. Wa tu se a au iere kabineta e a vea ma ministana o lango le mtanga luengo leo leo falpui pui ma leo la tue fuata ina fa pere pule ngole tine mu. O tu wana si ileota o le afsoso nea tu ile fionga le ministana ia fawalo le fau Harry Schuster o lo avepea ma minister o le matanga wenga. O le fionga ale vena ale, mai le tu malo palota falea tafa, le wave ne ma minister o lango mol matanga wenga o tiute matupe mawa, ma o le alango ng suel tiute le fionga le sui pahane mea, po le minister ia tuana te vanga Josefo Bonifacio. Le fionga ia mau usiosi poe mai le tu malo palota o le vao fonti, wa fidi nei e vea ma ministana o lango mol matanga luenga o ngā luenga te tele, whela wa inga māti na SS, le MWTI, ma o le alanglang suantu le mata whaioi le fionga le minister ia olo a forfitiva ai. Pei foi ona si le fia, o sui whai pule umanei e tō tonu, sa ofi mai i le pānemene, e lalo o le vanga whaupu whai po le pātia le HRPP. Peitai na o ese i lantou ma avea masui whai pule tūto tasi. Mai muli ane whai ngā pālota lai tino wa toe fo i lantou e whātou taia. Ma anga e tuai i le vaenga whaupu whai e le whātua tue le tua Sāmoa o tasi. Na whāmanatu le fionga le tamai tai pāle mia ia i lantou le fionga fia mena o me mata awha. O le whātinonga o lātou tiuti o te tofi ai. Ia tagia le tautua ma le poto, ma antala, ai e silsiri au na taita i nei pūlenga le leie manuia ai lo tātou tino wāwao. O le lofa moni pe o ne sauno le fionga le tamai tai pāle mia, ia pale la e le fina ngalo le tua, e ala le whātua tuanga watu ina mai e le atunu atoa, e ala tu finga whai pule, e tautua i le atunu o maona tangata. O lo i le whātua tuanga atoa le fionga le tamai tai pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha, i to mai manga waa o loo i o tātou leo Sāmoa lava. E lātou te au ili nai le mata o pu le maliwa o se televou le lua tausanga o mawai. E au noa male au ina mai o ni leo mai whafo. Na ia whaai loa fo le fontanga le pāle mene o lo whanga solo. O lo i ei whātasi i le ngā luenga leo Sāmoa, ni se fso soania leo mai malolo whaipa anga whātasi manimatanga luenga. I lope si le fia e tō fionga. O lo i ei ia leo mai whafo. O lo ngā lurua e mātātou tā ngā luenga o leo. I le tau sa ilia mai nisi leo. O le whao ngā ia tātou leo tātou. Leo ro tātou ngā lurua whātasi. Whātino lātou tiute. Mo le si le fio le mata aupule nei o loa a fia ni so sui whai pule o le pāne mene. Mai na tu ina tu le tausanga te nei se whaasi si langa whaapitoa me le fionga le sui pāne mia. Tuala Josefo Bonifacio le whaase e ane le mata aupule nei sana whautuanga mo le ofisa le loia sili. Le awina mai leo se au su e poni leo mai atunu i whafo. E vesoa soani i le mata aupule nei. Peitai o le usau noa manino le fionga tamai tai pāle mia, o lava mantutoi le tumai o tātou lava leo i Sāmoa, e idoina le mata upu ma au maia se tali manino. O le aso lua se fulo le masina le nei o Februari, o le a mata ido ai le nei mata upu, i luma o le whaam sinonga mao lunga. O whaalau i se reporti me le vaenga o whaamau maunga le atunu. Le pau i lalo o le whaitawa o whaai o tangata Sāmoa e le i maua ni ngā ruenga. Na whātusa le reporti mai le luafe ma le lua i le luafe se ful ma le fitu. E le se ful ma le whāte si ma le 5% sa i le luafe ma le lua. Ai o mai le luafe se ful ma le fitu. Wa pau i lalo i le 5 si ma le o pasene. Ua whama wina foi. Le tūlanga whai ti tia le whaitawa o whaoi lanto e le leinia o onga. E le tausanga luafe se fulma le fitu,
I le tolu se fulu tesi ma le tasi pasene e o mai i le tausanga o mawhae. Whai loa le whionga le minista o mtanga luenga o tina matama i tae a tina o nuu maanga fiso tae le whionga mulipola ana rosa ale mō o e tāua tele wha maunga e fua i ai le tamau a ingo le atunu o ma le whaatūlanganga o le anga i lulu manai mō nā tinae. O tala fōwia malu tātua tunu o mō le nei aso tofi manuia Sāmoa tute o whenga iai whaasoi foia.
Toi whamalo atu tato whafonga leo luas fulona minute te ele sifululua tato atu fonga lau mua mai a fo ele awi natu o le whapoponga o tato talafou mai New Zealand nei pe on tapena ina i leo soia Savelina Kasiano le ngata i leo tato talafou mai Sāmoa ia pe ona na whalea ma le sunga ia ta Salem Sam ia e whamalo atu tato au whafonga malo lava ngā lulue, malo fo ina i mātua mātutua le taputapua i mai tutono maota malawa, ia e malo atu le tautua si ufonga lau mua, le nei vaenga o le aso, patalo whātu fo in toi whaafelo ai atu, ia e la tolo mafuta mai lunga o tatou ala ata, le ala mai le Facebook ma le YouTube, mātango fia le sulu manai o la, ia le tau i whawhato le tatou ofisa whaasala lau, ai leo le awina atu le se tasi o whātunga mai le sunga ia suli veta ku rene, ia le ana moli mana o mai ai, ia le sunga ia Lori, Berry, Ariel, ia awalofa atu ai, ia mo oe, whaftai le mafuta mai, ia le ngata i lea i latou uma, olo o mafuta mai, tatou pokalai me le nei vaenga o le aso. Si paka o mata wa umala upoto I tau mawhai nei ona po Sa te mei a whea tawai tau upoto Elen, a whai whalei sili manong Elen, wakale
manong Vai tali oe Pisa fai ngai fai ai Fa fai ai ai Fa a tau ono si fai malofa O le manatu e o mātou polonga Matsi I matsi tai tau I le langi Wa le iloa e le au angi lua o I ai Eleni, eleni A whalai whalei sili le manongi Eleni, eleni Whakale sili le manongi Vai tali oe, is vai nai vai ai Fa fai ai ai Hovi masima fa vea mapua Ele ngata ele tau ngata e piu saka Tau mamawhai nao leo mamafa Ui a tata pea tato isi a tingi hapa Eleni, eleni A whalai, whalei sili manongi Eleni, eleni Whaakale sili manongi Whai tali oe, is whai nai whai ai Whawhai ai ai Whawhiwhianga mai a sunga Jerome Gray a malpesena le Eleni tama lawana le awauli whai ai Eleni la ai alu ma le talo tau uma upo la stofi la tau ai manei fo ia whapea fo I o lo I le whale nei taimi ia o nai o lo whaanga solo mai lava ia porkalame ia o le sailinga stausala al Pasifika na alo awai atua le tatou tausala po le tatou Miss Sāmoa ia le tamaitai a moe moana sa whātua o Swenki. O le tātou tamaitai na e numera fitu po le contestant number 7 ia po ia foi leo lo awai atu fo ia e whaalawi loa fo isio tātou atunu I le sailinga o se tausala o le Pasifika po le Miss Pacific Islands. O nā lao lo o whaasau e mwhaiona e anga inungo le Facebook page a le Miss Pacific Islands. Ia mwhaiona e mai mua I o lo whai whaas. Ngā solo mai whātalatala noanga a sui ese to a fitu. Ia po o pre-pageant interviews. Mwhaiona e mai mua mana ia fo I. Sui e fo I se mainga fo I le mata I ai. Ia fia e lava fo I nei tato ta mamati nā mātutua. Ia ai le ngata I leo tupulanga. O le topic la po le vaenga fo I le whaafatatau ai le fesili le tato sui po le tamatai a moe moana I o lana topic po lana autu o le tourism ia po o le tourisi mata upu tau I tourisi mana ia wai to fitu sui o lo awai ai o lo awai ai fo I ma le sui mai tutuila po Amerika Sāmoa ia le tamaitai a Judy whaafetai tau nuu o le topic a Judy ia o le culture ia po le anga nuu ia o nisi na vaenga o lo whaanga solo taimi nei ia o lo iai fo I masui o sio tato atunu I Sāmoa le ngata I Sāmoa ia au sinai o tato uso fo I
I tutuila po Amerika Samoa ia e whamalo atu. Whamalo atu nei vaenga o lewa uli. Ia whai malie ro sa pe whapele te mafuta mai tutono lo sa. Ia na whata umale mai atu por kalami sunga le malo ia sua. Ia olongo tau longo i pesi o tato atu no. Ia I vaenga te tauona sila fia manofo uta ia wale saunga le mu. Ai tato atu sina musika, no mua mukuka, I la tau ia na oi Sāmoa ewa le fiole mukuka. Le ai, no mua mukuka pe whapea le te mafuta mai I Sāmoa, lai te whatatali le au kuka. Le ai, mana ia le anga inga ia tuitua mukuka e soani le au ngā sese. Mamalo atu ia seta, matufu, ia ma le whetalainga ia fiu, o Susana ia le oro mafuta mai wawai whale a Lilia lo whātu po kalame mo o tau. E le whapea mai Laurie Berry e tele o Tara le talo tau. Sa o le lei. O ni lei le sau noanga Laurie e tele o vaenga na ia o tau ia o matofi nei porirua. Ai, wale I foi se vaenga o whale o loa e tele alu atu ai wa maua I le talo tau ma le lu au. Lo whātu po kalame.
taolanga mana tua Sāmoa o le penina o le masa. Le tawalanga Solomona pe ona pispesi atu ia e tuai le au fai pesi al pinino tia fau i o te loa tōna minute whaamuta le o tato tautua i lungo le tasi ono te sima tasi whaamo tato frequency ia ai whaawawa tupea tato polkalame se ia pa ia le itulai lua i lungo tato wala ata mo le atoi fo ile nganga whaftai nei tato warm pa anga umalava ono whaonga ina mai le tato wala leo ia mafuta mai ai i tato polkalame i le aso ma le aso ai mai se lava nei aso la so mua neo ma sino Februari mai lava le fitu tai au se pa ia mai fo ile nei i tu lao le aso fa mangalo fo il tautua pe ai se upua le tau tamali i lau fa funganga ai manu ia tele lava fuanga o tutoe tiu te mawhaiva o le alo atoa isi o tato atunu i le nei afi ai la tonu o Facebook, YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app futa mai pia fatoa fa mai el tatu tautua i le itu lai lua tale tasi to awina atu tatu talafou tawanunga atu i le polkalame nei aso i lungo le tatu frequency i le pese le puni a lava tata longo atu pia ma se fau. Tanga
tai au le talelele, walai o le tatou penei. Ia so e pongisa, o mea umana whaingata. O nei ta sanga ua tatou au lea mai. I nei manui a ua tatou maua mai. Wha'amalo ne I whanga ia ea I nei ngā luenga o lo ua maea Ia tawi atu ele atua I nei melelei ua tau whaia Ua wha'amalo ne I whanga ia ea I nei ngā luenga o lo ua maea Ia tawi atu ele atua I nei melelei ua tau whaia O tai au le talelele walai o tatou penei Ia so e pongisa o mea umena whaingata O nei ta sanga ua tatou au lea mai I nei manui a ua tatou maua mai O tai au le talelele walai o tatou penei Ia so e pongisa o mea umena whaingata O nei ta sanga ua tatou au lea mai I nei manui a ua tatou maua mai Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O fo whaapitoa ia whai e supermarket e ala ia lātou polkala me ta ua loyalty schemes e le o whaasao ina ini tupe mo tangata whaatau I tau o loa I le tūlanga pe ona mo le mawina e tu saima se lapata ingal Consumer New Zealand. Ua fola le Woolworths sa lātou polkala me fou ia ua ta ua o loyalty schemes e mawaini tau pa po ni tau I maisi whaatau sina e whaatau mawai tangata whaatau ia lātou supermarketi. Ma ua whaingoina le polkalame o le everyday rewards e sui ai le one card. Ma o lo ofo atuaini si tau I whaupopo mo I lātou o le a whaongaina le everyday rewards. Na tā ua le whaatono ia au nanga le Woolworth e ei le tā ua ma le au ngai le suinga o nei whaitau miliona tā lao le asi tiaini taui ma whaamanianga e au wala atuai. Peitai o le maua Gemma Rasmussen o le Consumer New Zealand e le ofo I nā tua ia polo kalame ni taui mani whaamanianga pito sili o na lelei o le winga tonu o ia polo kalame o le whaamautinoa o lou whaatau ai le whale o loa e tasi I taimi uma e manu I le supermarketi ai ngu ai whainga whaatau wanga pe ona Sāmoa Rasmussen e tā ua le sa ili solo I whale o loa ese ma whaawau pia whainga whaatau wanga I le wao supermarketi pe ona ia whaailoa. O ilo ilonga le Consumer New Zealand I pa u whaapitoa mai loyalty cards I le New World ma le Woolworth na iloa ai e 75% o tāua o loa ia e maua ia ofo whaapitoa e mawhai o na maua isi whale o loa ini tau e tau ngofia atu. Na whaalia le fia le Wellington Water I le tele o le siitang o le vai ngā tupe lea o whautua ina e maua atu mai le pule ngā nuu mō ngā luenga whaalelei le sua vai e ui eila loi foma le afo le tupe o lo sa ilia. I se fono le pule ngā nuu ana nafi mo la lātou fuafuanga alu mamao na whautua ina e lau whainga luenga le pule ngā nuu se tupe tasi te simale tasi piliona tā la mō ngā luenga whaalelei o le sua vai mo le isi se fulu tau sanga o lumanai. Na tā ua le pulesile le Wellington Water, Tonya Haskell, so o se whai unga lava e whaatatau I tupe o le vaenga lea e pule ngā nuu peitai e langona le whaangai e tia ona o le si itiol whainumera. Le ua whautua ina le pule ngā nuu o Wellington o ana vai ngā tupe mō ia ngā luenga.
Ua whaalawilo whaalawa I tele e se sui pule ngā nuu ale a ayo Invercar Girl. Lona le fie I le whaonganga o ngana Māori I ngoa pe ona iei se whanotanga le pule ngā nuu. Na tupu le whaafitau li le solua a o ngā lulua sui le pule ngā nuu I se li pote whaatatau I tau e tutongi po fees ma charges I tu lauta I tasi o le li poti. Ina ua o le mata upu I se vaenga o le li poti e winga se whale mata anga o le te Unua Museum I Southland. Lea le o toe mamawa e fausia na whaalia I le sui o le mana whenua Evelyn Cook. E le o sao le ingoa le whale mata anga o lo utusia I tutono le li poti Southland Museum and Art Gallery te Unua sa whailo fo I Cook. E le o ta ua I lea vaenga o le li poti le komiti whaatonu lea va aya atoa le aongo tupe tutongi I whaatatau le au nanga. Sa whaamaoni le pulisili Michael Day e le isa o ia ingoa mai tatau ona toi sui. Aina whaasala veile sui le pule ngā nuu Barry Stewart masau noa po le mea o le atoi sui uma ingoa ingilisi e whaamomua ingoa Māori I mea uma lava ona o ia o le a whailoa lava lona titee I taimi uma I ia tūlanga na tala noa I se tasi sui na iona tawhatafa o le ingoa leo le whale mata anga peitai na tali iai Stewart e le I oe iai o ia ingoa na whaamanino le taitai fono Tom Gamble e iei le ingoa Māori o le whale mata anga mai tatau o nā tangia mai I totono le li poti. O Stewart na filifilia le pule ngānu o ile tau sanga lua a filua lua. O le tula fono o le te reo Māori o se ngangana aloa ia I totono New Zealand whaatasi I male ngangana mō tangata I longonoa le sign language pe o na ta waili poti ale le teo New Zealand. Sa toi whaasao le minista leo Mark Mitchell ana whaamaumaunga le palemene ina o sauno mo mua whaapea e tolu tau sanga sa ilieni leo fou se toa 5 se lau. Ai ole mali lianga alwhai ngā malo so whaatasi a le National ma le New Zealand First sa ta waili tau maunga vaenga whaupwhai e a oa oaini leo fou ia leila lo ifo ma le toa 5 se lau I tutono tau sanga mo mua e lua peita I le palemene le asolua na sui ai le minista leo whaingo tau sanga mai le lua I le tolu. Na Sāmoa Mitchell sa fautuaina o ia ilu I tau I le whaatumunga o avanoa ia o lo sa iliaini leo fou ma sa iei leo Australia I New Zealand e sa ili atu ni alato leo whaatasi manisi o leo sinia o lata ina malolo tu mau mai le ngā luenga o ana nafina toi whaasa o ia Mitchell lana whaalinga al palemene na ia Sāmoa sa tatau lava ona manino le leila na whaamatalanga o le polisi al malo ia mauani leo fou se to 5 se lau I tau sanga mo mua e lua o la lato paia inga. Na Sāmoa Mitchell e le I whaatonuina o ia le palemia ina ia toi suilo na manato le mta upu e sa whailo atu ina ia whaamanino o le malilianga le malo so whaatasi e tō maupea I le polisi ia mauani leo e leila lui folto 5 se lau I totono tau sanga e lua. Na Sāmoa le taita o le Labour Chris Hipkins e le oano le National I vaenga sao lato saini limai I malilianga le whainga malo so whaatasi. Ua fuafua le malo e whaawhaingofie tō la whono mai inga o ai tā lafu mō tangata whaatau na tā o le minista mō mta upo a tangata whaatau Andrew Bailey wa ia inga o lo iai mō tupe no atu I tangata I lalo tō la whono le Credit Contracts and Consumer Finance. Ua whaisi whainga tā tele ma ua le mawaile avano o tangata o lo le leo lātou maka pe awhia whaini ai tā lafu o na le taliaina ni a lātou nono ngā tupe ma whaau popoi fo inisi tau I tutongi e ma whaiono lātou maua I avanoa o suinga SL tō la whono wa atili ma mawhai tu unga mō tupe nono umi na whaatali whaato atalieni tālo sanga mō nono ngā tupe ma eile ono I le 5% o tangata tālo sanga e le taliaina lātou apalai moni mō kesi na tā ua fo I Bailey wa yele fofo ngai whai ai fo I seilo ilongol tō la whono mō kampani lea ua tolu se fulu tau sanga le matua mai ono wawa ai ai fo I le whaatulanga ngau Kiwi Saver o le polisi le National o le whaatanga o le aufai inivesi o na sili atu ma le tasi le polo kalame o le Kiwi Saver e ai totono. Ua mōlia se tamai ta I sa whaipule le vaianga whaupwhai le Green o Coal Risk Caraman
Ilona ngā inga ni oloa e lata ili se fulu afe tāla le tau wau whai, mai fale oloa ese loa. O le sole na fofo e tula i el wha msinonga whai tō maa lo o au kilani, e tali molianga i tolu ole ngā oi i fale oloa. E uato i tolu i tua lea fuafuanga pe tai, i wha maumonga le wha msinonga, sa tatala atu le au wha salalau, sa wha iloa ile tau oloa i na tua i ele tamaitai sa whai pule, e wha apena i a ngā oi ina. Ia pe pau wha matalanga o lo ta uai, e ona se lau iwa sifuru lima tāla le tau wau whai, o ni ofu na ngā oi mai le whaleoloa i Wellingtone, o le Creative Works i le asolua se fululua o ke topa, o lo omolia foi i lona ngā oi ina o ni oloa mai le Scottish Boutique i Ponson B. I le asolua sifuru jasi o te sema, e fitu afe lua se lau lua sifuru tolu tāla, ma oloa e lua afe ma le ono sifuru tāla o la tau, mai le whaleoloa lava le e tasi i le asona soso o ai. O iei tu ainga molianga a whai e whaamaonia e mawhaiona o atu le fitu tausanga e whaafale pui na ai. Sa whaamawai Karaman mai le palemene, ina ualia e tua inga e peona whai e whaasanga ia te ia, i se pepa o whaamatalanga na ia ta uai, o le popole ma le atu ilana ngā luenga, sa ia whaatino ini ngā yo inga i le tu sai mal tu la fono, e tu la il whaamsnonga i le asolua sfuluvalo Februari. O le sole ua amatai na ini suinga ia inga mo ota i e mawhaiona toi whaao ngā, e ngā osi mawhawaini si olo ao ngā po le recycling i le tele o vaenga o le atunuu. O ia tu la fono, o se vaenga ni suinga fau e whaatou langa lele iei au nanga mo iei tu a inga o oloa i le atunuu atoa, mai o atu i le tau sanga lua whelua fitu, ua whaamautu ina, o le iei mapusa la pise la fua i aina o tau mawhatotoe. E na au una po plastics ua whaanumera ina i le tasi lua ma le lima, e ao ina oni la apise mawhaina toi ngā o si nisi me ao ngā. Petu samale sifuluonu pasene o ota i te tonu o pusa la apisi, e toi mawaini si me ao ngā, oni ota i le mawhaina toi ngā o si nisi me ao ngā pe recycled, mai whaalea ngā ina i le pusa la apisi atoa, ma le mawhaina toi whao ngā ina umai auna po plastics, e le mawhaina awe fo itanga pepa i te tonu ia pusa la apisi, ona e mau i masini ia toi whaawasenga i ota. O isi una ia ua whaawasenga ina i le numero tolu, wha, ono male fitu, e le i tele mona ngau singa o nisi o loa o ngā, mai le i tele fo ini maketi i le lalangi mwhaiona o la tautalia ina, pe wha o ngā ina, o lo ua iei whaamatalanga ma whaataita inga umau i tu a inga o una po la pisi ese, ua maua mole mamalo le atunuu, ina ia manino ai ia swinga fau. Sa whaao ngā e le sa avia masuita i taio le leipa, Calvin Davis, lana saunuanga whaamawai le palemene, e pui ei le whea ngai waitangi, ma whaitio i nai whaipulo lo whaatuatua na i Māori. Saulua i Filifilia Davis i le palemene, i le tausanga i lua whe malewalu, ma sa avia masuita i taio le leipa, ia lātou whainga mālo i le lua whe sifulfitu ma le lua whe lua sifulu. Sa ia whaafetaia whainga mālo le leipa sa wha mālo si atili ai, le sootanga i le vāo Māori ma le mālo, ma e te tau le whainga mālo lo i ai nei, o na tuu le vaai māo lalo i Māori ma wha awau pea, o na tala noa i ana pāanga o le te tiriti o waitangi, pe o na whaalia e Davis, walu i luma le tūlanga Māori le se lau walu sifulfatau sanga o tuanai, sa whao ngai nei whainga ma polo kalame na fofu atu le maota fono, ma o ia fo i whainga ma polo kalame. Watoyo so wha ia tangata mai te tonu lava o la maota, o nau au wala o loo lātou wha ngā ina, ele o langolango ina i se o loo lātou tali tanu ina. Sa ia wha ngā ina fo i lava noa e wha awhetaia, ma awele wha anga i pule sili ma tangata whai ngā luenga, sa o lātou ngā lulue wha atasi, i ana mata ngā luenga, ai maisa lau whai ngā luenga ili te ara fiti, le ofisa mo mata upiso o tanga wha ale mālo ma Māori. Sa ia wha aloto tele ina i fo i tangata whai ngā luenga Māori umalava, ina ia awane i wha awai pe whai ina i le whai ngā mālo fōu, ma wha awau peona vea i lātou o Māori. I ta alonga, watoi si fila ta alonga le au soka le Phoenix a tamaita e Wellington e sa fuafuaina ma Newcastle, i le aso saona o le fua le vevela ua walu ia le lata i le fase fulu tikiri i le Hunter Valley, na i le fuafuanga i le ta alonga i Maitland, po le se lauano se fulu kilomita i mātua sini peitai watoi si fi Newcastle, o lo walu ia le o ato le fua le vevela i le tolu walu tikiri le malai ta alo le Maitland Regional Sports Ground, i le taimi a matai le taalonga o le fua le vivela i Newcastle, le oto e sifi i le taalonga o lo valo ia le o ato i le tolu se fulu tikiri, ma le ato maupea le taimi a mata i le tola i lima i le afiafi.
Tala fo ia mali si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le au au le. O le anganga whiwhia tue whātalo whantua le whaafonga anga lo tātua tunu o nei fo Yesu tofi, aro mi e se whaopoponga o tana whau mai Sāmoa mea lo tutupu ai. E to mo ia tātua telefou, o le whaile ni o masina sa so o mai a November le tūsanga te nei e o mai a Februari le nei tūsanga, o whaopopo lava sene pa u o le tau le swa u, mo lo tātua tunu i Sāmoa. E le masina neo Februari o whaamawina le pepo whaamtalanga mai le vaenga o tupe, wa toi pa ue fwe le tau le peni sene e le tolu tā la se fulma le lua sene le lita, mai i le tolu tā la se fulu lima sene sa ia i le masina o tua nae. O le kiso o le ua pa u le ono sene le tau le lita, e le tolu tā la tau se fulma le lua sene le lita, mai le tolu tā la tau se fulma le valu sene sa ia i le masina o tua nae. E whapena fo i le karasini, le ua pa u le lua tesi ma le wha sene, le sa tolu tā lai le lita, au lea ua lua tā lai vas fulvatu sene le lita. Wha i lua le fionga le minista o tupe, o le tau swa u mo le masino Februari, o lo wha tūlanga mai se tau le swa u mai Singapore le masino te sema lua whelua se fulma le tolu. Mai na isa unoa, o lo wha ua lava na pa u le tau le swa u, e lei wha mai na maswa u o wha mai na le masino te sema, e wi i le whaiti tio swa unga osi e atunu olo i lano le wha la popitonga, o atunu olo unga osi ma tuftu whaina le swa u le OPEC. E meisio popole nga ia fianga o tau o lo whaia le wha Hamas ma Israelu, o lo avea o se tasio mafu anga wasi tia le tau le swa u, a meisio whena ua ingo le swa u i lunga o le vasa. Wa whai wina i loi longa al kabineta i le tō fia leo ni ana sui ministana o lango fous tō tonu. E au fia le fionga ia tu wana si i leota mai le tu malo palota si umu. Wa tu si a au ie le kabineta e a vea ma ministana o lango le mtanga luenga o leo leo whalpui pui ma leo la tue fuata ina wha pedepu le ngole tine mu. O tu wana si i leota o le afsoso nea tu le fionga le ministana ia whawalo le whau Harry Schuster o lo ave pea ma minista o le matanga wenga. O le fionga ale vena ale, mai le tu malo palota whalea ta wha, le wa ave ne ma minista long lango mol matanga wenga o tiute matupe maua, ma o le alango long suel tiute le fionga le sui pahane mea, po le minista ia tuana te vanga Josefo Bonifacio. Le fionga ia mau usi osi poe mai le tu malo palota o le vao fonti, wa fidi nei e vea ma minista long lango mol matanga luenga o ngā luenga te tele, whela wa inga māti na SS, le MWTI, ma o le alang lang suantu le mata whaioi le fionga le minista ia olo a fua fitiva ai. Pei foi ona si le fia, o sui whai pule umanei e tō tonu, sa ofi mai i le pānemene, e lano o le vāanga whaupu whai po le pāntia le HRPP. Peitai na o ese i lantou ma ave ma sui whai pule tūto tase, mai muni ane whai ngā pālota lai tino wa toe fo i lantou e whantou taia, ma anga e tuai i le vaenga whaupo whai e le whatua tui le tua Sāmoa o tase. Na whamanatu le fionga le tamai tai pāle mia ia i lantou, le fionga fia mena o me mata awha, o le whaatinonga o lato tiuti o te tofi ai, ia tagia le tautua ma le poto, ma antala, ai e silsiri au na taita i nei pūlenga le leie manuia ai lo tātou tino wāwao. O le lofa moni pe o na sauno le fionga le tamai tai pāle mia, ia pale la e le fina ngalo le tua, e ala le whātua tuanga watu ina mai e le atunu atoa, e ala tu finga whai pule, e tautua i le atunu o maona tangata. O lo i le whātua tuanga atoa le fionga le tamai tai pāle mia, le fionga fie mena o mi mata awha, i to mai manga waa o loo i o tātou leo Sāmoa lava, e lātou te au ili nai le mata opu le maliwa o se televou le lua tausanga o mawai, e au noa male au ina mai o ni leo mai whafo.
Na ia whaailoa fo le fontanga pāle mene lo whanga solo. O lo iai whātasi i le ngā luenga leo leo a Sāmoa, ni se fsoaswani leo mai mālolo whaipa anga whātasi manimatanga luenga. I lo pesi le fia e tō fionga. Ono o iei ia leo mai whafo. O lo o ngā luru e mātātou tā ngā luenga o leo. I le tau sa ilia mai nisi leo. O le whao ngā ia tātou leo tātou, leo ro tātou ngā luru e whātasi. Whātino la tau tiute. Mo le sile fio le mata aupule nei o loa fia ni so sui fai pule o le pane mene. Mai na tu ina tu le tausanga te nei se whaasi silanga whaapitoa me le fio le sui pane mia. Tuala Iosefo Bonifacio le whaase e ane le mata aupule nei sana whautuanga mo le ofisa le loia sili. Le awina mai leo se au su e poni leo mai atunu i whafo. E fesoa soani i le mata aupule nei. Peitai o le usau noa manino le fionga tamai tai pāle mia, o lava mantutoi le tumai o tātou lava leo i Sāmoa, e iloina le mata upu ma au maia se tali manino. O le aso luse fulo le masina le nei o Februari, o le a mata ilo ai le nei mata upu, i luma o le whaam sinonga mau lunga. O whaalau i loose reporti me le vaenga o whaamau maunga le atunu, le pau i lalo o le whaitau a whaai o tangata Sāmoa e le i maua ni ngā ruenga. Na whātusa le reporti mai le luafe ma le lua i le luafe se ful ma le fitu. E le se ful ma le whāte si ma le 5% sa i le luafe ma le lua. Ai o mai le luafe se ful ma le fitu. Wa pau i lalo i le 5 si ma le o pasene. Ua whama wina foi. Le tūlanga whai ti tia le whaitau a whai lanto e le leinia o onga. E le tausanga luafe se fulu ma le fitu, e le tolu se fulu tesi ma le tasi pasene, e o mai i le tausanga o mawhae. Whai loa le whionga le minista o mtanga luenga o tina matamai tai, a tina o nuu maanga fiso tai, le whionga mulipola ana rosa ale mōni o, e tāua tele wha maunga e fua i ai le tamau a ingo le atunu, ma le whaatūlanganga o le anga i lulu manai mō nā tina e. O tala fōwia malu tātou tunu o mōle nei aso tofi, manuia Sāmoa tute o whenga iai, whasoi fōia. Toi whamalo atu i nau mai ala wina ato tātou tala fōu. Ai leo le a turn nei minute o na whātasi mai fōi lea o le sunga ia tasi Salem Sam ia walana tautua masani mai Sāmoa ia so tofi taitasi fa mangalo tautua nei aso alo whātou polkalami mo oto umalo mwhai na mafuta mai tātou polkalami le nei aso. Tatou te ewa le Pacific Love e wha mai o le pō le apatuna e le lololo e te le mai fo iai ewa iai wha te ai lo vai ia ti, tais, tia, seka, pisa musika te whiawhi ai sauma mai lau panga wha manga iai lau e manga e uma o le pōrua koe fo ia ko fisi o e wha ngā whangawhanga a le ai fo i o le ngā ko i sau kasi mā whangawhanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Say maya, sing the fun. Say pamalo, sino vai. Make it kasi, make it was sole. Say 544. Fayo lima, fayo vai. Bea efi na malawai. Ese malo música. Ete vai pa maya. Ya ti, tais, tia, seka, pisa. Música ete whiawhi ai. Sauma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole pōrua koe foi e ko fisi oe wha ngā whangawhanga. Yeah, a le ai foi ole ngā. Ko i sau kasi mā whangawhanga.
Faseki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down. Sauma mai lau panga, whaamanga iai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufusi oe whaanga whangawhanga. Yeah! Ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Whaaseki ai au fika ole ua kui mai ole musika.